te alalanga e paia awa o lo sua fai matautia e au ina ia matua vi ia wo lalo langi matanga tauma e fo umatu ya te ia o ia kule i mea umana ia via o etama ia te oe o levi inga olo sua fai e whaanene ina mato te alalanga e paia wa olo sua fai matautia e au ina ia matua via le lalo langi matanga tauma e fo umatu ya te ia o ia pule i mea umana Yesu olo sua fai mamalu Yesu olo sua fai au tau tau Yesu o ia ole tupu o tupu Yesu ia oe e whababau Yesu alo sua whae mamalu Yesu alo sua whae au tau tau Yesu o ia ole tupu o tupu Yesu ia oe e whababau te oe o le ringa olo sua fai e whanene ina mato te alalanga e paia awa olo sua fai matautia e au ina ia matua mia le lalo langi matanga tauma e fo matu ya te ia o ia pule ia vio etama ia te oe o le vinga olo sua fai whanene ina mato te alalanga e paia awa olo sua fai matautia e au ina ia matua mia le lalo langi matanga tauma e fo matu ya te ia o ia pule i mea umana Yesu olo sua
O te whātara whātu I le tunu u le nei tai au fau whamālo o lau manuia. Tau tu amata le tiu whonga lau mua o tātou lia le aso tofi le aso sifuru mo le ono me lua awhi lua sifuru mo le whā tā lofa lava. Ai alo mai loa le tātou sanu ngā loto le nei tai au le a te ia le sunga le whawhengainga pasta sione le asi mai le kalesia whapotopotonga le atua sa moa Johnsonville. Ius mai loa le whawhenga. Ora tātou tāpua I atu I le atua I le nei aso fau. Ma lei fua mai ase I o tātou atu whātasi mau I luma o le nofuari ma malu o le tātou atua. E ala I le tātou tāpua inga whare a inga. E le suafa ma malu o le atua le tamā le alo ma le anganga pa ia. Tātou te amata I nai le nei tāpua inga. E whaasa ngae o mata I maunga. E o mai ai lo fesoa soani. O lo feso soani mai a Jehova lea. O le na whaia le langi a toa ma le lalo langi. E le tu ina mai e ia ma pewa lo vae. O lo leo leo e le tu li moe lava ia. Auta o le leo leo ia Israelu. E le tu li moe ia e le moe lava. Tatou te talo le atua mama nae. E tonu ma mi o tonu ma pa ia lava oe. Ele ai po ise atua I le langi o lo e afio ai e tusa ma oe. Ua na o e lava e to atasi. O le atua oe o Abrahamo. O le atua o Isaako. O le atua fo I o Israelu. Wa ala fai fia mai lo watu nuu mau tangata fatu atua I le nei aso fau. O lo vi inga ele fai titia lea. E au lava ona vi ia ma fa manuina lo suafa ma manu. Mai lava I le vavau e o atu I le whaavavau. A fio mai alo ua nganga pa ia I le mea nei. Ina ia pa ia ma mamalu ai le mātou tāpua inga I o ruma I le nei tae au fau. Pa manuia I lau upo la mātou whanongolongo I ai. Ona o lau suafa I Yesu ke viso ua mātou te talo atu ai nei. Amene. O le tusi whinwhilia I le nei tae au. Mawai foi se fe au fa malosi mo tātou. E tai alai nai foi fe au manga wenga o le nei aso. Mo Samuelu lona tau po sifun mo le ono. Tasi se fai upo te fia fai tau wina I whapea. O fatalai mai Jehova ia Samuelu. E te whano noa ia Saulo se ia fea. Awa o au ua au la foa ia te ia. Ina ia le fai matupo Israelu. Fatumu ia lau fangu nifo I le suau. I le alu. O te awina atu oe ia yese le petele ema. Awa ua o iloa I o nā talii. Le tasi o te whaia matupu. O le au tū whitwhilia o le nei aso e whaupuina whapea. Whangalo whale tonu ana nafi. Ai fotuai mo le lumanai. E sara mana I o le tātou o malamalama I le finangalo o le atua. A tātou manino ma malamalama le lei le whetalai mai o le atua I a te tātou. O le whaingo fia fo I le nā o le tā au nanga I le atua. O le atua malona finangalo mo tātou. Na te le au maia ni mea whainga tātou te whaia. E momoli mai e le atua lona finangalo I ni awala whaingo fia ma le file mu. Ai ala ona tātou tinga ina masai I le atua I le tele o taimi. Ona ua tātou sopo loa I le mea I le tusa ma le finangalo o le atua. Ai o le itu siri ona tāua. E a fio mai foi ma le atua. E tai tolua ina mai tātou. E le fua ina lo iloa ma lo manino I le finangalo o le atua. I le umi o sautautua. Po o lo walawina mai le atua. Ai fua I lo malama le lei. E le ngata I le lua so tanga ma le atua I aso uma. Ai sili ai o lo malama le lei. E a o ina feta lai mai o ia I a te oe. E le tau fisiringia le umi o le tautua o Samuelu. E ala I lona walawina wha perfeta mai le atua. O ia o se wha masino I a Israelu.
Ai sa fai foi o ia mausi taulanga. Na te whaia taulanga i a Iova. Peitai. E atangia mai i le tala le nei. E leo mana malama ma manino le lei Samuelu le laso tanga ma le atua. Te afua i lona tali upu atu i le atua. E tusa ma le whato nunga le atua i a te ia i le mea tatau o na whai. Ua popole ma fefe i le vā ma saulo. A ngalo a ia Samuelu e le aise mea e whaingatā i le atua. A feta lai le atua e tonu ma tau nuu mea uma. E nate sila fia fo i mea uma. O le tato au tua le nei aso wha ngalo wha le tonu ana nafi. Ai fotua i mo le lumanai. Pai mai le tua i a Samuelu. E te whano no i a Saulo se i a fea. A wa o la fua i a te ia. Ia le whai matupo i Israelu. E leo matua mauti noa po le atonu le mafuanga. O le whano no Samuelu i a Saulo. O le mea eo le la mafutanga ua mafana. A wa whai mai le tuspa ia. E tele ina asiasi Samuelu i a Saulo. Ia po le mea ea ua whano no Samuelu. O le ale toi no foia e Saulo le no whaali i le malo Israelu. Tātou tele sua ina la po le ale mafuanga. O le whano no Samuelu. Paule i tū mauti noa. Whai mai le tua i a Samuelu. E te sanga whanoa no ea se ia whea. I le tangata ua ou la fuai. O le upu la fuai e le o se upu le leio no abe i tangata soifua. Na whaia e le atua. E tele ina ave i manu ua mamate ma la pisi e pai solo i le ala. Mai alo na la fuai ma susunu. E te tanu foi ini lua te tele. Ina ne i manongi. Ma fua mai aini wha mai. Ai ua wheta lai whapea le atua i a Samuelu. O Saulo o ia o le tupu ua ia la fuai. E ma fua lea. Ona o lona le usitai malona le whaalongo i le atua. Lona winga la. E le o se mele lei se tangata e hola ma soifua i nunga fonga ele le nei. Ai le whaalongo ma usitai i le atua. E ola fua. Ai ua la fua ina e le atua. E ui lava lai le whanua noa ua o i a Samuelu. Ai na pesoa soani le atua i a te ia. I le isi la sanga e ao na ia whaia. O le ale la sanga. O le tau mawhaia whaangalo wha le tonu ana nafi. Ai fotu wai mo le lumanai. Mua. A tumu lau whangu nifo i le suau. E tala ina alu o tātou taimi le mawhau wai ni wha le tonu. Mani mele manuia e ono te tupu ma istangata. Ona ole ola le usu stai ma le whalongo. Ole ola so ona whai ma le bimita vale. Ai ngalo ai o tātou ti ute ma tō whinga. Na bala wina ai tātou e le atua e ao ona ave i ailo tātou wha mua. Ole tama whai mai leo le atua i a Samuelu. E wha ngalo Saulo. Ai fotu wai mo le lumanai. E ala i le whātumo o lana whangu nifo i le suahau. O Samuelu, e whaila na o ngā tuspa ia. E ao le le iai le au tau le lea e fuafua e whaia le whaiva o le au perfecta. Masai e tau fesoasoani, e tau whātu langa ma o le au sale bi. La tau te whaia le whaiva o le au sale bi. Watangia mai i le whangu nifo o Samuelu. Ua ngao ngawina, ua le aise suahau. O le ala feta laile i ai o le atua. Whātumu lau whangu nifo i le suahau. O le whaia lona ti ute whāu uai le au perfecta. Ma le au whaitau langa pe a uma le haonga. Ua tele lona taimi i a Saulo a ngalo ai lona valauina. O le tala no mai o le tuspa ia i le suahau. O le whau unga le nganga pa ia mo i tātou o lana whanau. Atala no mai le whangu nifo e whamanatu mai ai a te tātou. Le mamalu o le atua tātou te la e ai. E mawhai o le tātou whewai ma tau ave le mamalu o le atua. Te tau langi fo i le mamalu o le atua i a te tātou. Ai ua le ai se suau, lona winga. Ua le ai se whaunga. O whea ave i ai le whamua mua. Whanoa noa ona o Saulo.
o le fagunifo ua gaogaoina o le suāu'u na faia lava mo le fagunifo e fa'au'u ai tupu ma osi taulaga inā ona po e fa'apena fo'i le agaga paia o le atua e fa'au'uina ai tatou o e ua fa'aufuina i le paia ma le mamalu o le atua o le afuaga le o le tatou autū o lenei aso fa'agalo fa'aletonu ana nafi ae fotua'i mo le lumana'i lua fai le taulaga iā Iova e le masani ai Samuelu ona alu e fai taulaga i Peteleema a o le tele o taimi asiasi ai Samuelu i Peteleema e o'o le fefe ma le mata'u i to'i'ina ma tagata i totonu o Peteleema auā ua latou mai tauina so o se taimi alu atu ai Samuelu e lē sau i se filemu ae sau ma le fe'au mai le atua e sasa fa'atonu ma o'a'i ai le nu'u o le a le fe'au le tau morimori atu fa'agalo saulo aua le toe fa'anoanoa i le tupu a ou lafoa'i ae tu'iluga ave tamaipovi e faia'i le taulaga iā Iova ia iloa e le nu'u le tamaipovi ua e alu atu ma oe a fesili mai to'i'ina ma le nu'u uma ia fa'amaonia laumau e ala i tamaipovi o lo e sau e fai ai le taulaga iā Iova o tele nisi o Teresiano ua maivai e fai taulaga iā Iova ia latou me maua ae mai se o totonu o tapua'iga ia tatou taulaga o vi'iga i le atua mafua ai sea e tofu le tagata ma lana tali ae o le fe'au fesoasoani o lenei aso ia tatou iloa ma mautinoa le galuega le ali'i o lenei lalolagi e gaoi lo tatou fiafia e fai taulaga i le atua ma aumai a te i tatou vaivaiga ua tuana'i e saga fa'atupu ai le fa'anoanoa ma le fa'avaivai ua lē mafai ai ona tatou aga'i i le lumana'i o le tāua o le tatou fa'agalo fa'aletonu ana nafi ua momoli atu ai to'i'ina o Peteleema se tala lelei mai le atua ma e fou fo'i le latou fa'alogo ina ua fa'apea atu Samuelu ia fa'apa'ia outou iā te outou ma ia outou o mai ia te a'u e fai le taulaga o se aso fou ua le gata ina osi taulaga fa'atasi le nu'u iā Iova auā o le faiva lea na o sa le vi latou te faia e pei ona silafiaina ae fai mai Samuelu i to'i'ina ma le nu'u fa'apa'ia outou e outou ma o mai tatou te osi taulaga fa'atasi iā Iova i oe sa moa tāua lo tatou fa'agalo ni fa'aletonu o ana nafi ae fotua'i mo le lumana'i e fa'afouina i tatou e le atua ma tatou sa'oloto tatou te fai taulaga atu iā te ia sa moa e le atunu pele i lenei aso o ani fa'aletonu ma ni lape o ana nafi o a fo'i ni mea o e fa'anoanoa ma popole ai o le lu'i a la outou au'auna i lenei aso ma le fe'au fa'amalosi mo i tatou fa'agalo ana nafi ae fotua'i mo le lumana'i tatalo i le atua e fa'amalamalamaina o tatou mafaufau ma ia pupula o tatou mata fa'aleagaga tatou te iloa ai ia aua lava ne'i mavae le suāu'u i le fagunifo le fa'au'uga lenā le agaga po'ia e fesoasoani i mea o e popole ma fa'anoanoa ai afaia lai motusia le falaoa i le kate ma le suāu'u i le fagu ia e fesili pe aiseā ina ua fa'agalo e le tinā tigā ma mafetiaga o ana nafi ae silasila i le au'auna a le atua o lo'o la fa'afesaga'i aua le maumauina lo tatou taimi tatou te fa'anoanoa i le tagata le usita'i ma le lē fa'alogo tatou tatalo ma tu'u pea i le atua o le atua na te feliua'ina le tagata ae fotua'i lo tatou sā mo le lumana'i e avatu ma fo'ai mai e le atua nisi mea fou ma fa'atupuina lou tatou fiafia mo lo tatou oli'oli e te fai taulaga sa'oloto ai i le atua pe a fai tatou te fa'agalo fa'aletonu ana nafi ae fotua'i mo le lumana'i
O le tamai povi na whātonuina e le atua Samuel ue abe whai ai le taulanga. O le taulanga o le fia ma le loto whaafitai. A wā ua sa uni le atua, e whaau le atali o Iese, e sui ai le tangata ua la fuai e le atua. E te whano noa ia saulo se ia whea. A wā o au, wa o la fuai ia te ia. Ina ia le whai matupo o Israelu. A tumu ia lau whangu nifo e le suahau, i le e alu o te awina atu oi ia Iese le petele ema. A wā ua o wiloa i o nā talii, le tasi o te whaia matupu. Whaangalo wha le tonu ana nafi, ai fotu wai mole lumanai, tātou te manuia whātasi ai. O rea tātou bibi i atu i le atua, i lona bi inga ua saamia. Tātou whai u le tatalo. Pātai tele lo mātou tamai la ua fionga ua mātou whalongolongo i aile nei aso fau. Soe whaloto tele nai pēa i mātou i lau whe au malau ngānuenga. Pātai le nei aso fau a e au mai. E whao popo i le soifua ma le ola o lau whanau. E whao wau i nai pēa o mātou whaivalo filima i le ola nei. O whe au fo i matiute ma sani le aso ma le aso. Vi ia oe lo mātou ta mā lofa i le nei tae au.
E ui lava foi le whaingatā ma le mautonu o le nei foi mai taimi o le soifuanga ua mātou iai. I le o mai o whaamai ese wa fiai lo mātou ola i le tino le nei. O nisi foi ua mau wai le soifua ma le ola. Ai whaafitai o lo mātou langona ina pēa le pai mai o ua ao alofa. Ma o ua ao la mea i a te i mātou. E ala i lau whaamalo longa i o mātou nei tino. Whaafitai mo lau whaasoa i le aso ma le aso ta mā. O mea ua e fōa i mai e tausi ai lo mātou ola i le tino le nei. Ai ua sili ai o mātou wanganga. Whaafitai e tuai o mātou loto i a te oe. Ona o mea ai whale anganga ala mai e ua fionga pa ia. Olo o mātou malolosi ma manuia ai. Ia vi ia i pēa lo suafa ma malu. Whaafitai mo lau whaolatanga e ala i lo walo Jesu ke viso. I lona soifua pa ia na ofofua ina mai. E ala ilona maliu i lunga o le sa tauro i kale varia. Wale ngata ina mamama ma ngalo aia mātou wanga sala. Ai ua mātou ulu fale atuai i le mea sili ona pa ia. O le langi wa e sa unia mo i mātou. Mātou whātou e se atu le ali ie. O i mātou lava o tangata le anga ma le anga sala. Te le taimi ua mātou ave le whamua mua i mea lea o ngā ma le vai. A ngalo ailo mātou wala awina mai lau a fio. E ala i le tausinga o a inga, nuu mamalo. Ai maise o lau e kalesia. O le ala leo le mātou tangi atu ma le loto wha maulalo ta mā. Wha mole wha ma ngalo sa moa lo watu nuu. O mātou wala wha ma walulunga. Wa puniti ai o mātou mata whale anganga i loa tuaila wa fio malo mamalu. Wa mātou le ilo ai o na whama wa lalo i a mionga le anga ma le saua. O lo mātou whaia pēa i aso uma. Ta malo whae talia mai ala mātou tatalo. Ma ia whama ngalo i mātou uma i le toto pa ia o lo walo Jesu ke viso. Pama malu mai o wa ao lofa i lunga o mātou tangata umalava i dine yaso. Ia malu tia pēa i mātou ele mana la vea i o lo ulaba nganga pa ia. Anga lei mai lau wa fio ta mai se au mga nuenga le afenga iai ma utangata ili ne yaso. Tai tai ma la vea i mai lau wa fio mo i mātou. Tai nane le tapua inga na i ta maam tina mātutua i tono maota malawa. Ai mai se foi o lau au fai ngā nuenga to tofi o le tala le lei. I lea fata fai taulanga ma lea fata fai taulanga. Ia pui ma labea ina i mātou uma. Ele mana lofa o lau wa fio. Alo fangia lau whama lolonga mana i se o mai ma mapatia i le tino le nei. O whea lava sa mea o ta oto ai lo mātou atua i le nei tai au. Ia pai atu le mana o lau whama lolonga. E ala i le suafa Jesu ke viso le ali o le ola. Mātou te manatua le ta maa o lo watunu o Samoa. Le au mamalu ma le masiofo ai maise le whainga malanga mamalu i sui o se o mātou watunu. A o iai le lau mua nei ta mā. Ia la bea i ma pui i la tau le nei aso. Le a foi se aso to e taliu le whainga malanga i whanua. Ia tai tolua ina i la tau ma lau a fio. A manuia sa molo mātou atunu pele i ona tai tai. Ia manuia mea uma e whaia a wase manuia o Samoa. A manuia whanau ia la tau a onga. Tau sia pēha i la tau i ala uma o le awhenga iai ma i la tau. A mai se foi le nei o fisa fasa la lau le li pule ma lau pai ngā luenga. Ia manuia ngā luenga le lei o lo la tau whaia pēha. E tau tua ina i pēha na i o mātou tangata sa moa i le lalo langi nei. Tuma mai o mātou runga o malaba le manuia ma le file mua oe le atua le tamā. E lofa sisiri ese o Jesu ke visolo mātou wali i whaola. Ma ia mafutaina i mātou uma, ma le mafutanga vāvala lata ma lo laba ngāna ko ia. Nei tai au, maso uma laba o i le whaababau. E whaababau laba. Amene. O le tātou sauninga lotu nā e pei o na whaafunga iai na tapinei na le sunga i le whaafengainga pasta Sione Leasi
Le kalesia whapoptonga ale atua Samoa Johnsonville mo le toina ngang whaftaitele lau sunga le whawhengainga mo le ufola le nei tai ao e mesel tātou sauninga lotu whaftai e tō matau ina e fo i ngā luenga ma tiutu le awhenga iei tātou watinu u le nei aso i alu mo le mana le upu i fuafuanga le awhenga iei ia le tātou watinu e mese whai malo filima. Whamuni atu le nei aso i fuafuanga le awhenga iei le nei aso ia mo le tfo i whamunianga ia i lau sunga le whawhengainga le whalitua le nofo alo ia whapelta po inga malu le kalesia whaftai tele lava. Luas for 2 minute te enele tu la fitur si fonga lo mo Wellington vi inga le atua na whangasarole o tātou pokalame o le nei tai ao.
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Ata o le taia, si ufofonga o le laumua, aso ngafua i le aso foraile. Ata o le taia. Le proklame le ata le tai au, toe whaafelo ai atu, ma toe whaatalo whātu le tātou tinu o le tai au fau. Le ala whai mai fo i whanunga le lei, ia vi eile lofa o le atu o tātou toe mafuta fo i lungo pe unga lunga lule ea. E ala le tautua la wala leo le si ufonga le laumua i Wellington, i lau le tio whaalongolongo, i le tasi ono tesi, ma le tasi whaamoho i tono ainga, i mesi fo i tono ngā luenga. Ia mesi e lunga tātou penga te whailangi o le Facebook, ma le YouTube o le si ufonga le laumua, whaatalo whātu ma le nganga whaaloalo. Ia mesi fo i lungo tātou app, le Samoa Capital Radio app, ia lo mafuta whaalongolongo mai nisi o le tātou. Ia malo le soifua manuia sa mo le atinu pele, ia manatu o manuia fo i ale mai mo mai fo i ma le whaafonga mai, ia ala le tautua amata le neitai au, alau ala leo le si whafonga lau mo Wellington, ia whapea fo i lungo tātou penga te whailangi, leo manga alumni sa tu fue, tawa whafue malo leo su neitai au. Ia, whaftai tasi, whamalo fo i mole. Ilo inga fo le neitai au mātango fie, tatonu weu umana, so pela lo ngol fale, whai taulo tasi o sifuru, siaki le iaipo. Ta o le. Le me oma ya le me te watu. Ile mo sa fo tongi malo so lo afu ya u ya. Yes. Ya te o tau mate ni se tatu te no por alme le por le winga la utala ta un espera le ngo. E ta o tu ai ya o lo sa o le ma se la pasene lo malo sin le ta ya. Pe fa le ta ya o te si o fine le sa mata vale. O vet. Tango spela malo ngo. Ai ata. Ata spela malo ngo. Ama ya. Te vale ya. Yo mai tango la spela mai no, tango lo spela lo. Mai la esa almanta vale ma ata mai. La me fisili mai spela no, wai no fala. O ve tu vai. Ta sina va nga le por kala merci fonga la moita ya uma. Ma te watu lo ya fisili me tu fu te alte me mata por kala me ya espera tu lo ngo ya tango lo spela ya mo fisili tu fu spela mai lo ngo ya spela mai ngo tu fu. Mai la winga. A spela atu lo ingoa se, lono winga ele a tolo malosi. Nei me la fale tonu lo mafafa. Ama yo iso le mani e tele la lua tala fatu na. Ya, so oyo le mene. Spela me esi, spela. Ya, toi fama toi tu se ringoa esi spela. E mele, el watu ala pa uso lo afu ala savale e dunga. E tuenga mela na ta umai. Wa solo mule ti nyeran mata le ta avale uto yalu. Ala u vala mai. Ti asa I fa sai fua. Ya, mana ye lo maktanga masiwa pintas. Ya le ifa tail mano siwa. O ina mayata ua ta ton fo. Mo so fo le yo le tunu. E uyal por kala min ator ta o inisio le tunu lo. Mafti fo yo no tulanga so ino le olanga ya fa mafan fa natu por kala me. Ya tu emisio wa inga ye fo wa wala wine le tua ya na ya inga le fo ya.
atou fia ngai mulu i tau lo langa ia por klame ne atal da ma lo spo malo mana e fo in vai ne we fa fo ile we fa mana tu mai ia nga mo tatou tama tina va pe na ile i tama fa i spela tu lo ingo non tadi e fu non tatou tadi e langa ta ua i lo io la to malo si oris e va pe ia wa te langa ano spela cha se ia oi tasha tasi fe ngofien sa pe ia fatalo fatu tatou o tunu ule nei tai au i le swafa manu malo o le tatou o le faore e suke riso fatalo fatu ai ia o na le tu o sunga i fafengainga ia mai se foi o tai o kalesia o failaunga o le tala lei so se fata faitaulanga fatalo fatu malanga fa alo fatalo fai nei matu o matu o lo fa fonga mai tonu ainga nei tai me le tai au ia wa mata foi le tatou nga luenga masani o le tapu io nga luenga o anga ia toi fa na uri nei aso e mesi fo ia onga ia mesi fo nei matua asina sino le tino lo fa fo mai tono mo to tanga matua nei tai au ia ma lo so fo manuia mesi fo i la to lo fa to ria fo i mo tanga se ngase fa fo mai ai fa ta lo fa tu lo le tino wanga i fo inga luenga nei tai au fe la va se vai nga lo langi nai te e lo ta fa nei tai au mai anga ia tu lo nga luenga fa ta lo fa tu pokalame atar tai au ali si fonga la mo Wellington ma futa mai to tele lungo Facebook ma YouTube ia o lau sosoani tatou pokalame ma le tautua o le share tatou Facebook le aso ia subscribe le tatou YouTube ia pe fa pe o te mua le wa mai mo mai ai mai fa pe foi lungo le tatou app pa talo fa tu la to lo ma futa mai ai ia o le la tatou anga sina pese le amata le tatou pokalame ia ona fanga solo tu le tatou tara le tau ia manisi onanga ia o lo muli mai si fonga la mo Wellington good morning talo falava Sale tu imanua Palia tonaia awaia Te avalea isaroa Te avalena ole a o whamatala Usi mai loala ia le whaafofonga Ua amatane le ngalue ngā whailoa o lipu e pala Toto o ni atapule o e ilema Paitalia o e peta i pia Mana tua na o lima e whaonga E sa o vai le i le ola Le apale na o lo ua ola I le umi e tolu tausana O uloto e ua fia Le ama ua ola ola manaia A ole pesili i le ingoa po se la alta po se avalena Le avalena ua matua Le au manga whai le ngaluenga Wa aini tuma se ia whaamama Ia le leifo i o na mango pala Le mauta ua malotia Le ali itae au o tala ia Le tulapa le ua petalai Se au manga e se itula i mai Tosole falapa ata amiro Moli ava i malo Le tulapa le se e lunga Amatalo ale ngaluenga Arfua, lava papai. Ahora fue lo ya y lo bola para pasar. Aquel pase le acaba y lo Inati oletano alena Ola atasi pape alupesina O aba ipu ia ilau petalaina O aba ototoe o aba ia e vanoa Sala sauni le ama Le tano le na wayo luma So ese au mama mani taulima Le tau talinga e sauna Sauni loa O
Ole a palu ole a wa Le fue ia mi aloha Fatito ole mai I le tanoa Ole malu e na e whaingata Ia lai o I umanai o lima Ia sa o lau nopo E sa po I le vai solo Taula ia Luluina ia Solo au lutu o le tanoa Le whau ia tongi I tua Le au mamae Pailo le ngalu e ngā Talo a lau fau Maulua lo tongi matau Le tau salai po le whau Sauni loa O le awhai o le solo Tolua Samoa Le tautelena o aiga Talitua lima le whailauga Le awalena Le amatolua Samoa Talo falava o sumel whafonga le tātou tala o le tau mo le tai au pe foi ona whalia lo fisa o le vai tau. A matatu lava nei o le asong fua o le vai aso fau e langi le lei wha solo ato le tau Wellington mona no tua oi. Tua le ia se au wha lave so solo mana ia le la. Ia pule o ia unga luenga fia whai unga le vai aso me se fio ta longa le whanau. Mawa ai le so I Wairarapa ma Hawke's Bay e langi le lei le tau. Taupo, Marlborough, ka piti manua tu whanganui matau naki e nai timu nisi o teimi wa ia le matau lai le tele o vaenga o le nei aso. O le malulu o le ea I inu nei o lo ia I le whawha solo I tu I lunga le fitu ma le valu. O le ea mawhanwhana o lo o ia le sifurima o lufu tasi. Ia mawhanwhana Hawke's Bay le so lufu tasi. O le motu I saute I le aso nei fsuisu ia I lava wing o le tau e teimi e timu ai wa ia fo le matau lai nisi o teimi le tele o vaenga o le motu I saute. O le malulu o le eolo ia I le ofa solo I lunga le fitu le motu I saute ea mawhanwhana o lo I sifurtasi anga I lunga le sifurfitu. O le au telenga o le atunu nei aso e matele ina ia I timu wa ia le matele lai tele vanga le atunu se I vanga na Wellington e monu tua o I le langi le lei le tau le aso le nei. O pia ia I timu o tau sifuru fo le vela lufuru ono le mawhanwhana o lo mou mai lava li poti le tatu tunu o lo tele lava ina timu le tatu tunu. O le angoto I fo le lai le so Wellington e sifu tolu minute te ele lima na ne le fiafi. E o soa ele la tai au lufu lua minute te a ele fitu I le tai au a tai au. Fua le malulu I Wellington e manu tua oi. Lo I le vale le whaanga I lunga le sifuru e a mawhanwhana o lo I le sifuru lima ma le sifuru ono. Pa solo mai le tala o le tai nei aso sua le tai Wellington e la tai le sifuru lua I le tai au nei. Pe le tai I le toi kuata I le ono e le fiafi toi sua le tai to e whami nute I le se fulu lua nane I le pō. O polilua pe le tai se fulu le tai au nei sua le tai le te o le whae le fiafi. O le toi pe le o le tai le te o le se fulu nane I le fiafi. Ia po nane I fo I le pō. A malo fo I le anga le le tātou tunu I lato uma o lafo lato tupe I le te le waso. Tasi tala New Zealand maula tupe Samoa. E tala lima fitu sene le wasi I tupe le so tala lima fitu sene. Tasi tala New Zealand maula utupe po le paanga tonga, tasi tesi ma le tolu tasi le paanga tonga. Tala fiti, tala tau tasi sene, tasi tala New Zealand, maula utupe fiti, tala tau tasi sene. Atupe Australia, e valu iwa sene, ma le tupe Amerika, e lima iwa sene pe a tasi tala New Zealand. Tasi tala New Zealand, maula utupe Samoa, tala lima sifuru fitu sene ili asoro nei. Ano le anga lei, faftai lava.
Malo whaftai o lava none o whamanuanga o asoifua. Ai o leia I tātou official emaili o le whamanuanga o le whaunga o le melea. E umaloa ia tātou talafou. Ia o le whafonga lo le whamanuanga o le whaunga lea mana. Ia te le tamu whai o nei whanau. Ia e o lava noa lava nei o whamanuanga o aswhanau. Ia e whafonga le whamanuanga o le whaunga. Pea umalo tātou aswhanau. Pea umalo tātou talafou. O le tātou emaili masani lava le nao aswhanau. Aswhanau at samoacapitalradio.co.nz I mo o to uma le soifua mai le yaso le aso sifuru ma le ono le masino me e whaamuni atu le tātou pukalami ma le tautua le sifonga lau moi o to wa soifua po se aswhanau fu se isi le whanau ia whaamuni atele lava le atua ma ia whatoe whaopopo nisi tau sanga stele mo utou ia ma fo I pele malosi a warwhenga I whiau mga aluenga maonga a o le tuswai tau su e umane I tātou tuspa ia le neitai au momai le lua Timoteo lo na mata upu mua alona fai upo ono lua Timoteo alona mata upu mua alona fai upo ono o le mea lea o te whaamana atu ai ia te oe ia toe whaamumu le mea alofa mai le atua o loo ia te oe lea I le whae atu o ulima o le mea lea o te whaamana atu ai ia te oe ia toe whaamumu le alofa mai le atua o loo ia te oe lea I le whaa e atu o ulima. Manuia te ro tau asoifua I o le pese nei ma outou. Happy birthday to you all, dear Manuia. No wasafana lene wa e auni. Ata tofa afetai, ole tu alava ia via. There to I fa afetai lo alofa winga Fia nato walenga tai lo wasafana lene ua ulia mai fa amanuia me tua lo wasafana fa ai na lo soi fuia na fea societe lo fa anga mo ole ele umayo ai na pele there to I fa afetai lo fa winga ese wa e fo ai mai ai nei societe
se le atua. Fatala fatu na tunu ma lo na verso ifu o si mai el fa fonga I tatou tala foi o mena tupu la langi nei aso o le aso sifuru ono me o le aso nei le tausanga e tasi valu ono e na fa nga I le malo Amerika le 5 sene o tu ye 5 sene ya la tutupe ta o le niko o le sol tausanga e tasi iva lu iva na fa vai ai ia le tufanga fa ilonga nei Amerika o le Academy Awards ia mo la tau e ngā lulu e mene yo ata tifanga tai mo mona fa awa na fa le hotel le Hollywood Roosevelt Hotel ia le lava fa awa te nei wa level te le la tufanga fa ilonga nei o le sol tausanga tasi iva 5 martasi na ulu I fa yese fa ngā malanga mo mua ta o le transatlantic flights o le winga o lea fa ngā malanga e ui ai ia le malava alele lea John F. Kennedy International Airport in New York ia ona malanga ai lea I le vasa Atlantic mai Europa I Afrika ia pe South in my Middle East in North America ia ma Central America ia po South America fo ia ole company le nei Israelu e ta ole Israel Airlines na lato faia le to inga malanga le nei I le aso mo le taimi mua company vale le tausanga tasi iwa 5 sfutasi o le sol tausanga tasi iwa valu sfulima o le li tauta ua level ta alonga basketball o Michael Jordan o le aso le nei na vei o ia matama o le Rookie of the Year NBA tama talavou mutua mawa elo na tula mai o le sol tausanga e tasi iwa tasi na vei Queen Elisabetta ma tupu mua ia por tupu tamai tai mua fo i o le malo Peritania o faiese tautalanga I tonu o Kongresi al malo tele o Amerika o le so I le tausanga e tasi iwa ia na filfili e kapeneta Kuwait o le avatu le avanoa I le tupati na e faia ila lato fainga palota I fainga palota la tausanga e luafi ma tolu o le asone nei I le tausanga e luafi na ave tamaitai o Hillary Rodham Clinton ia e fai masui e tauva le senatoa po le senate a New York I lalo le Democratic Party I New Zealand nei o le aso nei tausanga e tasi iwa valu sfultasi na manu malo ai le au le All White ia Australia ma o se talafasolo pito foi leo le au soka New Zealand fai ina I Australia e lua I le ai ta longa fai sini ia o le awala le na ngai e toi New Zealand I le World Cup tasi iwa valu lua o tatu tala ia e toi mau fa poponga tai masani fa tai lava Alo waftai leo toe 5 minuti na tā leo le tūla e malu, whafunga tātou tala mai Samoa, ma le whapong mua telefou, si whonga lau mua pe a tā le malu. Ia e malo lava le, ma futa mai ma le mai mo mai, ia le tātou pukalame le tai au. Nei le tai au le fitu le amatai le solo te nurses. Li. E ia fo mai te tonu o le whalaputonga le ta o le NZRDA ia po le New Zealand Resident Doctors Association. Yeah. Nei le fitu le tai au le amata le lato teva e tau atu le valu le tai au le stona. Fast furu iwa I tu la. Ia mafu mai o lato tutongi ma me wa ia inga o lato ngā ruenga. E le o ia stu langa le lei. Yeah. Ia le la lapta ia mai pe le vangol so fua malo loina New Zealand. Lato e appointment ma au nanga e o I vai fo mai. Yeah. Na lava lo tala fa le mai New Zealand. Ba walona te ufatu ai o isi tu e ia fo mai ma nurses mai la to nga lo so fo malo loina e le ia le asosilia la la fa nga lo nga va nga na ayo pe ta to va ai ba wana me le tu I fo por kala me no swing o le tau ya wa uminta to ate uisi se ma ia lo le emergency pe ya after hours I va nga ia tala le do so fa tu la ia e fiu e fata sa ole le mena ele le el pui no to e tau sa ili tong fiti ta si amane fo fa ilo to no mela le ai mana ia I o no mela le ta te fa so fo ita I te mi o la iti fo I el fa nau o le tele yo te mi fa nga fo e ma o no mela le vili te fo le winter yo no wa tau e si so fa nau ma ile le for po
O le health line ni usila. Ia. Ta ua fo ia i loa e na i whaile le fau, ma na i maltatu tuno. Luas fut fai tu la. Lusu whai tu la. Le health line ale ni usila e vili fua. Ia. Pe ia se mea fo le fa pe ua tuai, na ol fal mai pe le ise au wala. Ai pe o lava no mo muale te vilia. Lo pe fai mail fa mtalanga le fo mai lungo telefon. Ma fai ia ili. Fai ia le fale, o e tire ia lu fo mai. Ia, le va veao, po le levo le po. O le o valu se lau. Ono tastasi ono. O valu se lau. Ono tastasi ono. Ia. O le health line nani usila en faina e vilia so staimi al po. Mo sos tangata o le ainga. So tangata fo ia. 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 E va be le ua po pole tina le ua ta auto ta mai i le mela ve tu pe widi swinga ia. Tango no telefoni vili e so soni mai nei fo mai e tal no mai. La to wel to mai va fo mai le tal no me telefon. Mana ia. Se si ol fa nau po ai la. Ia me se pe va pe le ainga le si avta vale. Ia. La lu ta ma fa nga level po na tina mal fa nau. Mana ia. Vili leina na e tala noa ia i. Taua. Tala ia. Yo. Taua wana sos tangata o le ainga e ngase po. Na me se ana i tamama ni tina matu le taimi o le malulu. O nei vaenga tā ua ia tu utona lau telefoni e. Ia. O le o valu se lau, ono tasi ono. O valu se lau, ono tasi ono. O le health line line am sila. Ina afso ta i so staimi e mo miel so swani. Ia. E wale fai tuenga me fwele leo la e ua manatu ta malto ina tinala waru Samoa. Ia ona fatanga mai ala ile po atoa. Ia tinga ina ina tamuti. Ele ilo tinala e mafafo tinala a ingala Samoa. Ia o. Wa ia vai nga pena toi fuanga wale le la fango tamuti. Nanu tupu mai ingalo tino. Vile tu lo matua. Ia la va tamuti. Wati ele lual va veo. Fatu lo tamuti. Se yo ta o la fa mai dei vile pelo lo matua tinga ma le pitone ma se ne fa lo matua. Tu te le lo fai. Ia na vile ala ina tamuti Samoa vile atu la ua malolo le silo matua ia la. Tadi ana mana auto. Ai o mo foi na vidi fa pela o te i vale me silo matua le lual va veo le vile tu. Ave le tingianga. Ave malos. Tata la fatu tu fa le lua keni le tupo fa pe foi le usa John. John yo ane malo John. Ia fa pe foi finga via sila fa talo fatu le sunga William to le foa. Alo lava tamu ma futa mai ia o malu tafa fa talo fatu le ta yao. Ia fa pe foi ia isi pa tu ia ana kini mano ana ia lo fatu ia o Iva Martai ia le sunga ia tasi le asi fa talo fatu ia fa le nga kalolo. Ia Alan Solomona malo se fu monia ia Kreti la wa fi sopo malo Kreti. Ia va pe foi sunga le usa John lo malo lo ia kilani o Martin Wellington tapo I to fa ono fa tai ma futa mai Robert Peterson, ia va pe foi le sunga Seves Oalo, Felici Finai, ia finga via isila, ulalia le alamanua, fatalo fatu le tai ao, ia va pe foi ia le totele ia mafuta mai ile ngati tonu ai, ia va pe foi tonu mo tanga ngase mo tanga tama tua le tai ao. Ia le ua tane va. Ia lupe. Ia fatalo fatu ia lupe, ia le tai ao. Tamale o Ellen le malo lo men le tai ao ta faunga sa fenga yang po. Ia o pa fou vale petelo fatalo fatu fa pe foi de sunga Saulo malo Saulo ia le utale valu te fatalo fatu pe a mai ia niso tatu proclame Fia lava te fatal fatu lu tatu te no is a fa opoponga o telefo mai sa mo nei so tofi. E mai ile luas fulwono a fe fitu se lau fitu se fulmoleono a inga Samoa ua whamawina mtanga rengo fatu angam whenga whaiva o loo lato ngalue ina ele mo tau mawhata tō maati na tau fatu anga. Mai lea fwoi numero lau whai fatu anga wha liel pepo whamtalanga mtanga rengo whenga whaiva mfatu anga o watu ile ono sa futpaseno ia a inga o mautinoa le a fio lata wati na o longa lua ina, e le whawhi tau le suatia le mei tua o lo ta loa. Whai lo le fionga le minister whaato angam whainga whaiva, le fionga la auli le watepo la te Valfose Schmidt. O le mafua anga leo le sa ili fufon tanga rengo whaato angam whainga whaiva, e le whaalau ilo aile o le whaonga ina o mai le pua, e se whainga pa anga le leia malo sa mofa per malo Australia manip sila, e tawana mail ploketi wa whaingoina o le Market Development Facilities, wa mawhai ai o na tau awina ai nei fso swane,
e a vea o se fafoe fisos wani tuai leo fai whaato anga. E lua mai lei na mua i tau nui le tau sanga lua whedu se fumatonu, ma whaapipi e le fiu anga sa papalii ma sa tupa i tea. O le tau sanga nei lua whedu se fumatwhae ma sino a perila, na tau nui le atunu leisi se fulu mai lei, e whao popo mai i lalo le whaala popitonga su e su enga whaasai nisi sa moa po le Strauss, ma ua mai a foi o na toa fia i tu malo ma fio anga, o le a mua i eile fesoa suani. Wa wha mawina i sa ili linga, ma mai tawina ni tanga venga whaatasi e malangolango mai o ofiso fon wha mai o i tu malo, le au sia e o le iwa se fulu pasene, le te le o le sao tawa nei mai lei, le tu i ti tiele o mei tua alo ai vau, ai meise o mei tua alo ta aloa. Ma u wha mawina foi i tanga venga, le o atu i le lua se fulu mei tua alo, e mawhai o na mau i te tonu le mai lei le teimi e tasi. O mai lei, pe o na whai loli pe po whaam talanga, e mawhai o na wha tau tau sau tua lua e siri atu, ma le valu a fe pauna lona mafa, ai lua se fulu futu, lona wha ta milonga ato ai lalo. O lo iai le wha moe moe ngon tanga rengo wha ato angam whai ngā whaiva, e le toe wha au popo mai leo nisi mai lei, e mawhai o na tale tui whaafita uli o sa solo whaafi, ma ua whautu e nei fo le tuupale le o whanga whao ma lafu manu, e tu i titiet whaatupla i o manu ua ta vao, ma whaale ngai nai mea te toa leo whai whaato anga. O loo whao popo pēr leo whai o le tātu o tunu ua a fia le tenki fever, le na wha mawina le lua vai aso taruai, le whao popo le isi whasfu mal whao leo whai o la tau na a fia. Tana mai a Novema lua a whelo sa whamal tonu e o mai le neiva yaso, wa o atu le tolu sa lau whasa whamal le lua i lanto ua a fia, e le whaama i o le whiwa bona evi. O le vaitau sanga o lo silio na a fia, o le se fultau sanga anga i lalo po o whanau, mai i lanto e le ono se fultau sanga anga i lunga. O le tala whatai tau langa ma nuu la lata iai, o lo silio na mawa lunga le fui numero i lanto ua a fia. O le motu i sa la whai, wa se fulma le ono a fio anga iu wha mawina mai ei nisio i lanto wa fia. Peitai, e le aise tasi umamaliwe o mai le so, po se tasi foi wa tau fia wa tingai nei mautanga se ngase. O lo wha o pea le tu o lalo malalapta inga mali soifua malolo ina, e le ngata mo i lanto e malanga mai le atunu o, e na ia whaia ni o lanto tui pui pui atunu o lo malanga mai ei mo le wha ama il dengue fever, ona o ia tui ele maua i Samoa nei. Ai mai se fo i o tātou ainga, ia wha o pele tū mamai te wha whale matua mota, mai no whanga e tautu fuai le namo. Wa wha i lor komsino mtanga rengo leo leo, o wa pa aulongo e tino Filipo, o tu i titia sori ngā tu la whono mwhawhitau le tu lai mai, e le whai ungo le vaiaso au whamanatu e le whaatau o mō tinao le langi, pe a fuatu nisi aso tina ua mawhae. Sau no au apa au, ele i malo lontanga ringo leo leo ya la tu tiu te wha a wau mwha tino. Mai na to ai titi la to na tau fil poloka leo leo, ele tau mawhale ava malo sim wha foe ta vale. E tau le ai fo ini reporti ane il matanga ringo leo leo, e vant tau ni sa wanga i tutonu a inga, ai mai selenga oi maletale pe fale. O lo tau mawhai lava le sosa i e tere ka nesa i Samoa, i se awala e mawhai ona whaita wina le au whai o tangata wa a fio le atunu, e fua i e wha maunga atunu o le Pasifika i a ilato wa a fia. Na whai loe le sui o le sosa i e te, na paule whai numero o lo o lato wha wina ma mauti noa, o i lato i na mawe i siaki, ai to tele i lato o le o lo lato mauti noa, wa a mata o na yele ngase, ai ele o ni lava e whia ni siaki whaatsoi fua malolo ina, ma a matai ni tong fitinga, e lave ina ma yele soi fua, e pau whaalau i lo una ina pea, o le masina o ke topai una ia imtanga luenga umo le malo e la e ina le li pine piniki, po o se la e lanu piniki, e wha manatu ma whaalau tele tuai i tangato le atunu, e tāua le anga i e whaia wawe siaki,
e mauti no ai le iai o le saonga le mu, pe ua a fia foi, ma a mataloni ngā yoinga mo se lave ai. O tala fōwia mō le nei foi a so tofi, o nui alo tātua tuna o, whaasoi foia. Tala whalawal whaapoponga o tala whau mai le si ufonga le lau mua i Wellington mō le nei tai au se fulumaleono me lua whelua whaa. O le pōna pō sa whai ei se wheloa inga ale mamalo Samoa o loo ala lai Wellington ma le au mamalo le malo Samoa le awhionga tui ma le li i whano waa le toa suala wile lua ma lana masiofo i le Pātaka Art Gallery Museum i Porirua. O le whaamoemoe sa tāpena ina le maafutanga whaiwhi au so whaatasi a Wellington. Ma le whaala potupotonga o le whaasinomanga matupuanga po o le whatu. O le whaafilo inga na saunua i eile sunga le whailau tusi al maafutanga whaiwhi au so whaatasi Wellington. Reverend Andy Tere Asau, so ai ma le langino le vi o le saolotonga o le malo tuto tasi o Samoa. O le whainga lotu, sa taita ina lea ele sunga le whaiwhi au toi ina. Le taita i whono le maafutanga whaiwhi au, Reverend Malaki Moa i Ava. O le sunga ia Dr. le au sali lo lupe matsila fata wha amatua inu sadat Moa i Ava. Sama moliina le Ava o wale fionga i le au mamalu o le malo. Na so i lea mole malilenga la na fionga i le au mamalu. O le mafua aman malanga peo na sa mwa sunga au tustusi o maafutanga. Atu pa ia roto ma. O le mala mia fa ngalo le fuma ko on si ni si. No se ma mala ka se si mai pa so le ma malo. Le ma sa mo tu tas. Mai malo ni si. Ia o to pa ia mo tu sa mo wat. La ma sa mo le. O le ia ni mia. Ile fe mo fi. Ale pa ia na u sa mo te la ia. Pai la o ni e e se asi ni au sa moa a tartana ta to mapo so tamo so kai le ai pe mai e lo ai i o mapo to ke lo ai o sa moa to ia ni se le tara le o sa moa mai se ke pa no atu sa moa ma ta po e na ni ma na ko ke so le mo ma na mai sa moa le o to su mai ni si la ma mai sa le para o te le nai e nese le o la pa le manga ma su po pa le manga ta ko tu no to mo te le fa fa le o sa la o su fa ta sa ma ta no to no la le ta le fa mai ma e o te le na a le o to le su mai ma ke mai ni pa wa o le ta le su Cristo na e pa ta le au tai tele mo tu ta sanga o kai te o ta tu maro me tu au tai tele mo tu a ko fa tu ta tu mai sa mo ia o le ses ia e ana ia e mo o te ro a mo ti no ta bi ma ni si le su o se se mo pa mo ia au tai o tu a ko fa tu ia e ta tu ai mai o mato i Wellington. Io mato i tabito al muore mi si. Mato ti o mai. E va telo tu di sembai, mato fina mala. Se vai ngole saunoanga ale fionga ile ama malo le malo Samoa. Tui maleli i whano wa ale to asuala uvi le lua. O nisi o malo Sam whaio na awai. O le sungal tamaita i whaipule o mana Barbara Edmonds. O le pule no o Porirua Anita Baker. Ko ni sula o Samoa i New Zealand le fionga palu salue whaapo le lua. Komisino New Zealand i Samoa. Dr. Sialei Ventura. Sui komisino o Samoa i New Zealand nei. Male mamalu o la lato o fisa. Sa alo i le tau mawhtanga, whaapea i mawhaalo alonga, ma sa whai winai le talo na tāpena i le sunga i le sea, Solomona Potongi. Sa mwhaiana tu whaatsia le ripoti le whaatsinga le pōna pō, i le sui whaasalalau a le si ufonga le lau mua, le sunga ana whaasolo.
O le sola whai se whai ungal wha amalmalunga pule ngā nu ali tō malo Wellington. I le tūlanga le a whai au nanga pasi whewa i le vao le tasi ma le a whale whai le waweao. Ma le a whai le whai unga e au fie ma pāsese wha o ngai tino i tupe po cash fares. O le taimi nei e se fulu au nanga i lea taimi waweao o asto na i māso sā peitai e ono suia i nisi au nanga wha o popo i taimi māsani i le lewa o le pō ma le lata i le tai au. Na tā uele me link e wili tele wha asala launga ma le wha pa ua pāsese peitai pēna o le ta i ono pāsese po o tangata i le pasi. I taimi e le wao le tasi ma le afo le whai le waweao e fitu se fulu ono pasene ua pa ua le nau o tangata i wha o ngāia au nanga ia taimi talo mai le lua afe ma le ono, mai le 5 afe 5 se lau, i le 10 afe 5 se lau i le tau sanga. O le atala noina fo i suia pule ngā nu u le ono wha amuta o le wha o ngā ngau tino i tupe po le cash e tutongia i pāsese i pasi manofua afi. O le aso sefulufitu ma le sefuluvalu o mea o le a whaataunu uina i lo wahata se tauwanga tele o siva whaapapalangi o ta o le hip hop e whaiele su e ngā siampini o le Hip Hop Unites National Dance Championships i le Lower Hutt Event Center o le a tauwai tangata sisiva i to awhi se lau mai au siva i valu 15 e wha se fulu au siva taito lua ma tangata e 5 se fulu taito tasi. Wa iele talitununga o le 50% o tangata i o le ai o ila tau e asiasi mai whafuato le tumalo Wellingtone. Sa wha aliele nganga fia o le pulinu Gamble Barry e whaafiloa i lea su e ngā siampini lo wahata mo le taimi lo na 5 na ta ua le whaaton sili o le Hip Hop Unite o lo wahata o se nu upito sili o na tala whea ngai e whaatau nu uai lea tau wanga. Wa ta ua ila tau o lo upuipuia ma whina wina ma ta upu mo le soifua maloloina o le mawhauwhau. O le ave e senga o leo mai le valu sifulu afi o wala au i le tausanga moni fisosani i mata upu e tula i mai e au fie tangata i e whaafi tau leo le mawhauwhau. E i le talitonunga o le atu la i mai ni whaale e tono o ngaonga pe a whai e le sao na whaatinoina le tali atu i a wala au. O le asalua na whaelo ai o le a ave e sea mai isi o la tau uti le tusa ma le afa o leo i o le a ave au nanga fou e tu i titi e solitu la fono kengi. Na ta ua komisina o leo Andrew Costa i le leitio New Zealand o le amata i tu e leo la tau mtawhai o i fito i tonu mai la tau ma o le ale tele ni o la tau taimi e tali atu ai i ni wala au o mata upu e a fie itanga tau i whaafita au leo le mawhauwhau. Peita e ua whaalia le popole ngal whaala putuputongo le soifua maloloina o le mawhauwhau po le Mental Health Foundation o nei lea i se isi fuafuanga whaatu mua ia wanoa mga aluenga na whaatino i nei leo i o le a whaase ese mai ia matata na ta ua le polisili Sean Robinson. Ile o iei se isi vaenga o whaatulanga i nei tutono i tō malo fululuolo i au nanga a leo lea sa tali atu ai au whainga aluenga e whaapitua moa a fianga o le mawhauwhau whaatasi ma leo pe a iei ni wala au ni whaafita au le tūlai mai le titau na whaanatinati leo ese mai o leo mai le tali atu ia wala au mo se fisoswani. O le iwale ne o waiaso o whaia se su e ngai tua i ngai ele so tanga le whaipula le Green Darlene Tana. Ai leo iei lava ni li poti fo to sai mas whaamtalanga la lato vaenga whai. Sa whaamalo lo le tō mau le whaipule mai la lato whaafalitui. Ma whaase e ese mai le pāle mene ina ualia e ni toa ingal masina o mati. Na ta ue so upo mo le Green. E o mai le taimi nei e le ima o lava se tala fōu mai le suenga o lo wha ngā solo sa wha maoni e le vaenga wha upawhai. Le wha ase e sel tu mai tai whai pule. Ina ua wha iloa tu a ingol wha le tono le wa aingo tangata mai whafo i le pisinisi alona to alua. I taalonga, ua whaititia mai le tolu i le lua taamilu sanga le taalonga ne Tipola New Zealand pio na folosia le pulisili Jenny Wiley. Wa ioi whaatasi le whaala putonga ne Tipolo ma le Sky TV e toi whaapopo se isi tausanga e tasi la nā tau whainga paanga ai o le tausanga fōu o le a whaititia le taamilu sanga o le ANC i le nā o le lua. Wa iei fo isa whainga paanga le ne Tipolo ma le TVNC de whaasalala wai taalonga i le eise tau i aso to o nai ma o se whainga fōu lea o le ai lea tausanga. O le ama whaina whaasalala wina umata alonga le TVNC do taamilusanga i e lua i le tausanga a sau ai o le alia i le au whainga luenga maasane le Sky Sport ai o le ana whalava ma le ne Tipola New Zealand le whaanga solonga o whaasalalaunga o ia taalonga. Tala whauia ma le si ufonga le laumoa mo le nei vaenga o le tae au.
O sfuru 4 minuto tēnei le tūlai walu, nau whaafonga whaapong mō mua tātou telefau, mara si whaonga lau mua Wellingtone, tu whaafonga ia le tūlai wana tau nei, ia mese le tūlai sfuru malua le whaapopong muli mōni nei aso, ia mese i tātou tala mai Samoa, ia e peon whaafonga ia le sunga tāse Salam Sam, ia telefau, ia Sabrina Kasiano. Malo lava, malo le uspo le unga lue, me su tape pena nei whanau moa. Onga por kalamel atal tai au. Ai ono talua yo le whanga solo i whaunga i nisi university, pela le university le Victoria. Lela ye le whaunga le whao mal tata ofisa, lela ala watu. Alo whaanga mwhamilianga le whaunga o le ile so, mo le atali i a Brandon Vaa. O le aso le nei wo whai i ova tata uti oli ma fie iai, a wā o le wha moe, sa whauau whaupō le ua tini pā o. Whawhataili alofa maleanga le leo le tua whatanuina le tamwhai o le atalii i le Victoria University. Le vi inga male whawhataili whawho i le tua uala na le se no o ia tātou te leo lia maile ne yas fia. Whawhataili le tua o no le poto male ata mai. Ele o le poto e mitai o le poto i ilo na ava mamatau i le tua. Whamanuia le tua i ate oe Brandon Vaa ma fuafuanga le numana i o lo wolanga. Alo whaanga mwhamilianga mai lo grandma ia totoa tapua i, ia o Lupe Matsila, Leilua, tapua i Vaa, Miriama, Kofa, Taito, Mua Au Taua, Mark, Pauline, Milo Makaila, Vika Melissa, Seriana, Viliamu, Calvary, Mo Oe. We love you. Ia ole alo whaanga na mo le atari ia Brenton Vaa whauina ma University of Victoria. Ma lor tam whai le aso nei. Pei whoringa mai o se alo le sunga ia taringa tapoi, e whenga tapoi Lupe Matsila. O tele uloa la pia o le o na iona ia o na grandma lea ia le onga pia longo mai e Lupe Matsila, ele lua. Stai mel nei aso. Ia whai o po se nephew ia polo nalo. Ia e so o ia le lua Lupe Matsila ia tap. Peso ia Miriam. So ia Miriam. Ma Lupe Matsila ia matua feo lolo ana o whainga whaiva e le leiti le Lupe Matsila. E wane ngalo ia, e to mai e lau whaiva e le i mau e lau ka muta ma lau palama ma lau lo ia. Ia, ma whaamalia fo ia i lato sa wha manuina i wha unga lewa yaso. Io e. Alom tam whanau si tātou tunu o le University of Victoria. Mita mitanga umanao mātua ma tātou tunu. E pe ai umanuia tam whai o whanau. Ia, e la malesi wha o le whasinsilanga. O le a onga le Whitley School, a whai a onga ina i o walo le a onga le Whitley School, e le mamao tu ma le ofisa nei le tio. Ia, e whai a lau tau whono i le astona i nei. Ia, i le tolu i le afiafi, i le potu nu me le tolu, o le astona i e pa u le aso sifuru valu. Le masino me, ala watu ai mātua umalava i afio atu masu atu. Tala noa fo imata upo e whatau i le ngana sa moa tāpenanga le aonga. Ia o le whaalinga le ma le whaaloalo. O lo saini inisi o mātua o amata ina le mawhatanga e ta penai. Mo le ngana sa moa le tausanga. Tolu le afiafi, o le aso sifuru valu o le masina o me, i le potu numere tolu le aonga Whitley School, mātua sa moa uma whaftai lava. Mana ia, sin mana ia nei mātua tā pena mamao i le whamna tuina o le ngan sa moa i tātou atinu i New Zealand nei. Ia, sa o le lei ia. Lei, na Mai la seka na e tau la mua e nai le. Oi? Seka. O ia le ti o fo i la ma popo ma ai nanga o le udua i e. Ia na, le udua. Inga le la au fo i tamiti a wala gato le ngan sa moa. Ai au fo i to mai le o le soswani mua mua. Tasi la na wha manu yanga lea o ngā lea winti. Walo iei tangata lo whainga luenga po o le lua. I le wha le vaing whanero le First Aid. Soswani mua mua. Te lo aso ia o vai le whainga le CPR po le soswani le tangata le uo. Ia. So le tū lo walanga. O lo uma wau. Whapea ue mi miti fo le la. Peo le whonga tangata le te whau ila loe o mi. Pea la ue tanga miti fo le. Aia. Aina o whaila o kos. E whiula. Se le whiula le. Te o foso. Tātou ta elima tau sanga mai au tātou wa ai hei vole le tango e whiula i tonu le ea mo le tangata leo matapungia. Mo le anganga na ole. Ale te la tu e foi le mimiti mai sole. Ia mimiti me e ola fi ola foi la tangata.
Tama le a usole tu ale sao ya. Yo mama fofa tama titi ya so ya ale wa ta lo fa ni peso. Wa ese mel de mama fofa ese me mo ile tu puli. No vinga taimi tere mala mai me vole le fe ulo le ma o mi foi le. No vinga taimi tere mala mai o mo onga pe esa vali ya tu ya la tu mata pongia mo istanga ta. Em jo se ane. Ele aí mo mo va pena zeta. Ave tu fa mo mo ta proclama tala aí. Ya le o te ane le valu mino te lo su matolu. Tau tu ane si fonga la mo la tatu se atu fa fi fianga. Ya. Lisi o tau tu ai fa la ulo. Ya. Fa ma solo folio lisi va por proclama. Ya se fa talo va tu isa to pa ma futa mai fa talo va tu nga lori. Ya Perry malo lori e fa pe fo ile fa tu ya tiresa ene ya vai tanga te mal lamba mo face 8. Ya o le sunga pali sina leo malo lava ma futa mai fa pe fo asa pese. Ya sa lionge olive fa tai tele lava le mafuta mai nita yao le va pe fo to fine ya mua malo mua ya malo lava le malang manuia to no foi mo e Brisbane ya samsoni fe launga malo lava kilometri sefo pe samino fa talo fa tu lita yao ya marito le te se fuluan fa upu le te metasi ya malo lava rito tau ma mai te tasi le tasi le so le manu no ya fa tu ya emi merina epi ya e pi merina e fa pe fo ia tapo I no toa paongo ia matsunga saulo ia malesunga ia ia le mafuta ma le te mele tai au ia ma lo lava fa tai le la tatu is fa fia fianga ia manisi onanga fia fala wilo ia tatu tal no ai fo ile ni tai au
Te le tau wal mamau e sa ili se fale o loe whaata waisau tap apal Digicel. Ma waso se Dairy Pump and Senior Warehouse Countdown. Whaapele te le o isi fale o loe tono New Zealand. Pa fai fo na e anga ile digiceltopup.com. Resitala ma whaata o e loso top up. La fo yu a ingai Samoa. Pe top up bailo SIM card Digicel. O loo wha o ngai New Zealand hei. Mala au loa le ono valu lima fitu lua o. Sakia Digicel. O le whaasisilanga tā ua. E whaamana tuatu i le mamalo le tātou au whaafonga, e iaila wa ia te tau i lalo le tulafono o le Broadcasting Act tasiiwa valuiwa, e whai e sau whaasea po o se whai tionga i mata upu, tau i whaasalalau i lunga le Samoa Capital Radio. O lo o au ili lalo le upenga o sota inga le pūlenga o whaasalaunga, po le Broadcasting Standards Authority, bsa.gov.nz. A ia inga mo le whai o sau whaasea i se polkalame whaamanu alia i lau whaafonga anga. O lo o au fia i vaenga nei, o le ale teime mawhaiona whai se whaasea, o ai tu ainga polkalame mawhaiona o whaasea ai, o ai e whao o iai la o whaasea mō le teime mua, whaftai. Ta alofa, wa o lea tiongi e whafo au lalo, o le tia maa, whafonga mai pēr, i le si ufonga o le lau mua i Wellington. Alo waftau le wa afatonu lava le tula valu le pokalame le atal tar si fonga la mua to fa talo fam to fa malo atu nei fana wa onga ya masalo na wa nga atu ya nei matu mori o tau le yaso e fenga fo inga onga ya mania onga la fenga mo tau fa nau yo e mara fa mo le no fa longo tu na mai tatu telefone sa o fo initial tatu fenga luenga na po yo e ya el fa fero fo ile o malo tatu malo ya el pokalame le sa fatanu nei na lo tatu tenu po ro po Ya si mai le ya ai foi te mi si mai ai le o malo e ya na se singa na le o le se singa fa le malo a wa ya te mi si mai fa te ngo pa le mia o le o malo e ya na se singa foi pe sa singa se pe sa wa ai se fa mo lo na inga e pe le se singa na le se singa le o le se singa fa le malo le la fa il fa lo ni si la pe o tato ma wo foi e pe foi lan fa il fa afian po na tatou nei po lua e fa malo vo yai maftanga fa fi aule tau la mua il fa moi mana a malo fo i le mamalo le tuno o sa wai o nisi wale avanoa yo no tutuangia ya nisi la to tele ale na wai fa moi po malo mana ye tele o le e te fi ile me ilo le meli tam foi fe mele hani wa le fa palang le hani al sa fa sa mo le meli ya tele ala wa hani ya al tato ngana le hani ya le o le meli fa sa mo ya se ha o fa ngai ai pio nai fa na wa fi fe la to toast nga fa pena tele lo po le to tele sa mo fi ile meli va ngale o le tau mafa le o le meli po le hani ana fa la tala na o le ile tamalo fa to anga ile lo i Canterbury o le vai aso le fa tonu ina i susunu le tele o na pusa fo i e fo ai le pi le mo le meli ona fa aluan su elo na fale mo le warehouse tele te we na pusa ia e ma we le fa ma ina e la e te vai po le ale ngol fa o america ye le sa o le eta o le American Fowl Brood ya ala usu sunu ai ia se furu wafe o pusa sta malo le a fe metala ta malo e pe a male 2 miliona le tau ato me fenga luenga e fa ngai le e fa fo ma tu fu ele pi le u fa le ngai na me la na usile tu e pe tele ni sa mo wa tala tu ne fa lo supermarket tele na hani se le tu mo no fata ya ta tele ya le la wilo ne la sunga tele ole si foi meta u ele ta mafale ole meli po le han ele mafaina e alu mo isa mo e ele pepa fai a mane vol fa so me ni sina vela to hani e tu la pisiel vanga la isa mo ya if na i fale olo po por so mali e ole ole ele manuka le tau fa ni ni usila ma australia le ngol manuka le telefo ya i tata ofisa na mel manuka fa ta itaia ai foi ku ka fa ya ile hani ya se mane telefo ya fa ku ka tamal na le ta wa ya la pe fa ku ka le hani a me vole fa pe il fa la le ayo tele fi to ngana ole
Mo tanga fonga le wale vai le fenga luenga ai inga luenga selan te fai mo tu pe ola. Yeah. Ole polo ka leo na tau fil ta vale stasio te mai tai. O over sao le lo lan ta vale. Ya, you like to sang in tene. Ya, to ria la ole mate tu mai leo ya ta vale ta film ta vale le ta. O sao te le la ta vale te mai tai le fa tu leo. Ai mo ai lan ta vale. Ya, le tino tu pe fast food to ruafe. Au le tele ao ye ia mo meo tupe ma meo la umaruana. Ai tu sa na le sao ele mo. Au le vai to lu absolu valuna. Ela le to fenga lu ngal mai tai le sang ngal. Alo ino la ngal lu ngal le o la yo le kiliva me yo fola u me. Fa tai ngal lu ngal le le matala. E ma tu ai o ta vale le lungo la wala e ya le ya tau le ta fi ta vale le male. Mo. Ti fa tu lo ta vale ni so ya fa ina lo fi ngal lu ngal le lungo la wala. Ya le la. Ya. Sao ngale mua na le fa tu ta vale. Ele o si tu. Sao le ya. Le teori ale a feli le te na le a filmalanga Winston Peters ali New Caledonia ali. Leo vai tu o ftawa leo ma tangata lau te lo tangata. Au i tangata mali liu le ftawa ingali. Au i tangata mali liu. Mai tau atu ole mafu anga le fi ai a mataulia New Caledonia o le kolone le a falani. Yeah. Ala o pasi ai falani le pili. O ila tau le nofo New Caledonia wa se fulu tau sangata na nofo. Yeah. Wanga va e palota. New Caledonia le toititi ala tau se la wafeo na tangata. Yeah. Ai o le mea te e tangata i e mana o tuto o tasi New Caledonia mai pulenga falani. O le pili lea. E benefiti ai ala wali i porokiki e lango ina falani. Yeah. Ai matau o le tele o tangata New Caledonia ma le au vaenga i e wha mau popoa tangata te e ia falani. O mana o la tuto o tasi fa ia New Caledonia pe au Samoa. Yeah. Ia vai le o mai senturi le futa si la polonga la ai la lo kolone anu. O le tele o le tangata o le nuu atu nuu le e tau te tala ngana falani. Ioi, wafo la kolonia falani. Fata inga pio anu Samoa la no fo puati se le tala o kolonia. Ia o le territory le o Amerika o tutuila. Ma manua. O le nuu foi la leo ni kwa tone le lalo vai nga falani. O la tau mawhai tangata isi tai o New Caledonia. Ia tuto o tasi New Caledonia. A le vaai la tai ma tangata e langalonga ina tangata ia. O le pili leo pasi ai falani e benefiti ai falani. Benefiti e malauri porokiki e au ia falani. Tangata New Caledonia. Lea la vivesi ai lor taimina nei. Leo ufia tangata e pe lima tangata lau mali liu. A lau a tau nuu atu isi leo e lima se lau falani e watu e tau whawhile e mui tau. Al mafu anga tonu ana le vesi. Te vai lai. Yo no winga fa pe o ta ua la no foi falani uta isfuru su tasta usanga ta no foi ele o ta ua ni tangata New Caledonia. Yeah. Ta ua Samoa. Ngo wanga va fu ta ua le palota. Yo ai le fia ila tangata New Caledonia la mana o tuto tasi New Caledonia. Te vai lai. Ya la vesi. Pulenga tangata. Lo dungo le pule lo. Ia lele la ta vai atu fo ia Slovakia la tau. Au te ila au le se ila ta ua Slovakia. E ile le mena tupu ya falani. E ile ina tolu sfulu e ona tau sanga na su e leo leo. Tu so le ina ona la titi tupu ai. Ola na mio ale ole fafal pui ona soli tu la fono. Na la mali liwe na isi ali ngalo dua ile fal pui tolu. Ona le mena fai tangata. Le la su e tele falani. Ai mana tua. O falani le la fai le olimpeka ya yula. Ele mana ola langi veto ini me fa pe tupu ala fa olimpeka ele mana foi falani ta valero na ingo ale sa ni tali malo talo ala su etata te una mo wele fa olimpeka longo ngoni tangata na ola ne ai tonu a inga pe na ola ia mo le soli tu la fon Slovakia olona Palmia o le tangata au al tangata na Rusia a Slovakia tu o tafta for Ukraine ma Rusia ya na tau faola wa fanal tangata. Sole. Te vai la ia. Yo tangata ye fateta inga la le al malu. A malanga a fio manela na fio nga le ya se popole vo le lo sa le mu sa le mu a pe amala. A no ula yo. Ya.
E fa i te al feo ia tangata porokiki wa ia nala ele lo pe o til tamalo na fana el tanga la local tangata na fana se vai la ia e lo por so tanga o tangata le ya Lucia na fe ita istanta no ole mem ole tu mo tino na ia malo o to e luas fruiva minuto na tale ole tu la eva sta tu fa fianga vai fo nei taimi ia le fa mai ia sina tu sari o lua ti do ia pali fi o mo lo han e te le fi hani o te fi le hani pe fa le kuka o te le fi le hani pe fa pa ka falawa o yo fa sa onga na yo sa onga na a fa tu le fa onga ina sa mo o pu hani e liu e ave ile ya fo ina na le pole le winga fa sa mo le hani pe o se mea Somali fa tu sai Somali le fa tu sai tanga tala na pa anga o le hani tanga ta foi le fie ia ima o ka la u hani ia na voi le pesen na ia mo pesi vela misi luki hani ia mo le tele au si hani o sau te o le tatu le pese fo ia o maftanga ma hani ia hani ia ai malo e to tele ni sela tunu tatou no foi Canberra Australia lo mo Australia ale wa ma woni ila tawa tu ai o se tala fia mo la tolo no foi Canberra o le la ta pena le malanga tu sa o mai Canberra sa New Zealand ele se malanga no wingo tangate no foi Canberra malanga isi malava ale le su el va ale le sa wo ola na fu ang por le tau le ni passes tai no ia pe se ya ale la fo ringa mai le o malanga muli ale New Zealand o yo ale Singapore Airlines na malanga i Canberra lu afsu valu sole ai fo ringa mai la o le la il fo fuanga al malava ale le Canberra la ia to malanga e fa na utele i New Zealand tal fia la na fa pe ata Italia ai ata u yo Canberra lo mo Australia ai te fo le tu ang tasi mo ia mo o fa nga malanga ia ba ia mo pa se pa ki ola i distanga te Australia ma ia ole malanga tu i fa to a tu ele ele piola tato la ia la tato wo sin fa fianga vai fo le temi talo fa tapsoa ia vai ana le ta ua le upu hani le fia mai tapsoa le ta ia atata no fo ia fa ali talpes e foi le o fa nga e tanga tal foi tau le ole hani ava pele tan no hani se mai ala ma simbale oi e pe video hani o mai o me o fai o ye tele ma sani ai di ai aja e po o yo o afa pupula han o han o yo han le pe fa pupu e tanga te fa ngaina oi ia le upulele e mana i vole le fa fia ai tanga tale te lua sia upaanga hani han whatever ia nena tau whennu ia tuaita roi nei ia nale oka lau hani
tia e topa o le ata te te ai le ai o se mamao amange ina uta avano so taimi telefonia ne se tu la pe fai salveta avane i se motoka. Ya, whawhianga mai le whitulima oka la uhani ina ua toe se fulu 5 minuti o Natalia o le tula iwa. Welu se malanga se vale le atoi fu. Le ai. O le talo ana sori. Au ne se malanga te alu atoi fu i whenga malanga. Te fu tangata ye o malanga atoi fu ya. Ai me malanga fu le la tau nu pe to tasi le tula tau. Atoi fai mai la atoi fu ya o isole. Te lopo ani fa longo na tangata nei. So le la talo na au ni talo se malanga atoi fu. Awa a saule vala au la atoi fu le va a la tau nu. Ia e pau ale langona e o mai tangata le pasese. E ia ile me o tupu le vale le. Mo. Ia e le aisi tangata fu le nofo le le taimine, taim whapea. E il malanga le New Zealand tu o Wellington ne le fiafi. Ana nafi. E na lula i roto rua. Ana toi fo i la vale le. E a e whapea mai o le lolo wala o le tau. Pe o e ala vai lo sa ipe ha me to fo il vale le na ia mafua. Mo. E tato wala o le tau. Ui se to do le talo fa lo po fa so me. Sei fo mnu le tau fo ma lo to fo talo fa. Talo fa lava. Yeah, good morning, honey. E ole la ngona atu. Talo fa. Tasi ya talo to alu la au la. Ya na fa talo fa mai tato wala u fu. Talo fa. Ya, so no mai. Ola mai fa mun. Talo fa. Ya, so fu mun ya kasi. Ya le mo le atu e mamao a lupe matsila. Oh. I. Ya na ngado ke bara wa ku le va monga. O ia sa ola. Ia e le fa inga fa lo kidia ia. Ia le kidia mai lupe. Le kidia mai. I. Ya fa karo fa ku lo sa se lo ni ka fo. Ya ma lo se fu. Ya ma lo lava e kaukua i le ngai ka fo de lo foderi. Ya ma lo foi. Wa malita ya o lu matsila. Ya ne wa foi kwa uma fo ku kama kidaunga. Malo. Na lu mabe hani pena oe. No fo hani fale sai o pores. Ore me pe kau fe ka ngakari ka ngore ani a. Ia na fatu ola la ta wait na la inga lupe. O ke vala au ai longa ingoa. Oh ia. O le au ka makanga ia ka me ke ia farongo fara. O ke le vala au ia han. Au pe. Pero es casi. Es que como falla casi es falso. Eso es como confuso. Malo. Al meu que isso o finger kai ao ngai farongo mai o. Vai esperar ngai ngota. Isso o finger o ngoti asa ia farongo mai ti sa. Eu por bem lá na fechida já finge por aí não falar o farol o tisa ali no colega nem caiu essa olá malo até o alfamas yaki no aí lá tá é um aquele e vai não que isso o finge farol mai o tisa aí o tisa E o ngā foi mo ua teimi te alu moli tina ngā luenga lupa mtira te whai e se pela atu lau suafa matai ia mo lau ingoa. Io, e ma ngai, o lua fisiringia la meo le hani, o le hangi. Ia. E sao le lau sao ngangkasi, o au kere fia ai. Ia. Ai o kaini angi o kau maruru e kere ngō whaunga ai le vai o le furu. Oh. Pe o le si, o le ki polo, whapunga le ki poki au kakaure i le ki polo le ipu. Ia. Ia ku ia ima ngai peni tor se lua. Ia ngasari lore ia ima sipungi hangi e kasi. Ia ngasa e uruna ia le kamo ingu ingu a pe o le kau mawhara ui puki.
So e se vo le. Fena maua ile wala le alu pese. Le lua. O se mako fai se au. I wharongo mai lo wakau fulu se si ia o ranga vai aranga. Aranga o le me o le angiani sainga ma le fiu. Ia o le whaingaranga a o le ki pomo ana ma whala au e lua ia sadi ia spungi hangi kasi. Ia ngai kangolole sa eua ia makala leia ngai nguingwana ia le ta maua o le kaimi o le fulu le maluru. Sorry, man, ia fo isi au wala. Ia, o la kai ka vai ngai nguingwa le kaimi o le maluru, ma kai fo wharonga o kau wa whainga le fulu. Malo. Malo, ia lo faso. Ale va tu le family nga le na mai o seu nephew ya, la tu seu so. O le ano le lile vai fare mares. Oi man, ia so. Ia, o le kari o le ngale. O ngai fai e long fa o ngai kai. Ia, malo le tau fai, ia, man, ia tele tau fai o le tali. Ia, kai tele la vai lua songa, kai foi more. Dia foi o le varawaku ia o lo whanongonongo pe ka ko portala me le aso mo le aso. Lo fat foi si do matua, da tono yo mo pelon malo sia. Ia, kai la va lo fa mo lua me se malo le foi nga luenga. Ia, me se pai o si o tatu nu o lo fa fonga whanongonongo ka ko portala. La se va ia sa no. O timing ia ma ko yu ka ngai le fa solo mai le stocks valley sa wa lo hat sa ya pa. Wa kau dei loka vale i lunga rea wala i le ma for pua oa. Ia, oro whao ngā lava mo ka vai ai ka vale u kau whai ola uma mōri. Ia, o mkwa malosi ar pua o temini ngai. Ia, whafkai teri e vai e pea le suia i mei o le aso ma le aso. Aia, mui e ka kou o le aso ai fia no papang whanga ngai a pungo. Tau si au nia whaina, mle vale le te ua whaina i whainga malanga. I whainga malanga, paunga. Ala sa wai atu ta mai tipea e ta ua lato tina o peip. Pe kari e fo lele sia whanga. Ia, ai. I wafo i rei maasangi mai ai. Ia, e sa. Ia, kau pere i maasangi mai ai. Ia, so ia, ngai vai kaimiwa. Sa o si lo makua nga lo maka i le kiwi i le akamai samo. Ua vela ngere kungu popo masianga whanga uwha mailo. Ia mailo sia whanga we ai kako popo. Ia, e kukusa le ai popo mare ai poken. O kari ere mai ka maiki wha mailo mai ka maiki mamu. E se poken o le peking. O kusa o kaua ia o kaua ai ngai lo makukua ia aso. Ia, sa au le ia. Ia ranga le ua computer uma mea uma ua suia i le o langa ngai vai kau. Ia, kako wha masangia ia han ma peiki. Te loa na tari e se whanau no ta unga le upu e horere ro te loa le se le upu o le upu sa o le peip. Alo ringo e whaiful tina. Alo, bavea. Pipe. Po pipe la ngai. E no tasi a tisa. O karangona i ngoa fa samo. Ia wa ole vara unga de sia ori i de sia ringa o pipe no ngai ngoa. Ia ole fekau ia ka. Mano pipe. Mano pipe. Ia ole pipe o pipe. Ia, ma ia so mo vanga. Fatu sila. Ko fe dai pesore. Ia no pa. Mo ia espacio fo. E o mana tua ele kore ninga ale si tama e alu pe volo ta fa pe nei te vai te le ta sa va valia o la e o to inga le o lunga la tum o le inga le ele fa le to inga ngo ya o koki le ngo to koki ia o la e to inga le tu a sella a fe tau i mane luane o koki lu mo le tu lo fa le dungo kumo Malo se fue lo fion. Al sella me. Malo se fue lo fion aquí ko. Quería le sella visto una le con el mai. Malo se fue lo fion aquí ko. La ko gile ko story. Mo po mele lo story no ko ki. Ya, ma po mai e ta mo fa sa vai so le ko le ni ta po. Ia, toma tola tama le
tātou pese lea. Kiko. I tātou pese se ko maki ko. Malo mana ina i whawhiwhianga o le tai au. E ile lo whaanga le ua mai o le whaunga. Lo whaanga ma wha manuianga o le whaunga le nei o le atali i a Brendan Vaa. O le aso le nei uwhai i ova tātou ti oli ma fia fia iai. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Whamele tusi, upo le tusi, ia oa o le tama e tusa maonala. A o le toia ina o ia le tia e se ai.
Whaftai le alofa maleanga le leo le tua, whatau nuina tau mwhai o le atali. O le vi inga la mal whaftai e whafo i le tua. O le mitmutanga o i maa ua o mātua, ai maisi o lo a inga atoa, ua whaatau nuina lo tau mwhai, a wā sa le whai ngofie, ai sa mwhai alava mea uma le whaatasi mai o ke riso. Amanuia le atua e te oe le atali. Congratulations, son. Today is about you. We celebrate your achievements today. Alo whaanga mwhamnianga mai o mātua ia vai whale ma le sivaa, ma sene vaa. O lo uso ya Matthew, ma si o toa fine, toa tasi ya Katara. Your aunties, uncles, cousins, nephews, whapea for your nieces. Ia le lau mau atu ia o le alo sunga ia vai whale ma lesi. Ia so o ale tamatiti si on tina. Fia lava te whaatal whāturu tātua tino i se whaopoponga o talafo mai sa mo nei aso tofi. E mai i le lua se fuluono a fe fitu se lau fitu se fulmoleono a inga Samoa ua whamawina mtanga rengo whātu angam whenga whaiva o loo lātu ngalue ina ele mō tau mawhata tō māti na e tau whātu anga. Mai lea fwoi numero lau whai whātu anga whaalia le pepo whamtalanga mantanga rengo whenga whaiva mwhātu anga o atu i le ono sa futpaseno ia ainga o mautinoa le a fio lātu wati na e o longa lua ina e le whawhi tau le suatia le mei tua o lo tā loa. Whai lo le fionga le minister o whaatu angam whainga whaiva, le fionga la auli le watepo la te Valfose Schmidt. O le mafua anga leo le sa ili fufon tanga rengo whaatu angam whainga whaiva, e le whaalau ilo aile o le whaonga ino mai le pua, e se whainga pa anga le leia malo sa mofa per malo Australia manip sila, e tawana mail ploketi wa whaingoina o le Market Development Facilities, wa mawhai ai o na tau au ina ai fisoswane, e a vea o se whafoe fisoswane tuai leo whai whātu anga. E lua mai lei na mua i tau nui le tau sanga lua whedu se fumatonu, ma whapipi e la fiu anga sa papalii ma sa tupai tea. O le tau sanga nei lua whedu se fumatwhae masino a perila, na tau nuai lea tunu leisi se fulu mai lei, e whao popo mai i lalo le whaala popitonga suenga whaasai nisi sa morpo le Strauss, ma ua mai a foi o na toa fie tu malo mafio anga, o le a mua i eile fesoa swani. Wa wha mawina i sa ili linga, ma mai tawina ni tanga wenga whaatasi e malangolango mai o fiso fon wha mai o i tu malo, le au si e o le iwa se fulu pasene, le te leo le sao tawa nei mai lei, le tu i ti tiele o mei tua lo ai vau, ai meise o mei tua lo ta loa. Ma u wha mawina fo i tanga renga, le o atu i le lua se fulu mei tua lo, e mawhai o na mau i te tonu le mai lei le te mea tasi. O mai lei, pe o na whai loli pe po whaam talanga, e mawhai o na wha tau sau tua lua e siri atu, ma le valu a fe pauna lona mafa, ai lua sa futu lona whaata milonga ato ai lalo. O lo iai le wha moe ngon tanga rengo whaato angam whainga whaiva, e le toe wha au popo mai leo nisi mai lei, e mawhai o na tale tue whaafita uli o sa solo whaafi, ma ua whautu e nei fo le tuupale leo whanga whao malafu manu, e tu i titiet whaatupla i o manu ua ta vao, ma whaalenga i nai mea te toa leo whai whaato anga. O loo whao popo pēle au whai o le tātua tunu ua a fia le tenki fiva, le na wha mawina i le lua mai aso taruai, le whao popo le isi whasfu mal whao le au whai o la tau na a fia. Tanu mai a novema lua a whelu sa fulmal tonu e o mai le mneiva i aso, wa o atu i le tolu sa lau whasfu mal le lua i la tau ua a fia, e le wha mai o le fiva bona evi. O le vaitau sanga o lo silio na a fia, o le se fultau sanga anga i lalo po whanau, mai i lātou e le ono se fultau sanga anga i lunga. O le tala whātai tau langa ma nuu la lata iai, o lo silio na mawa lunga le fui numero i lātou wa a fia. O le motu i sa la whai, wa se fulma le ono a fio anga iu wha mawina mai ei nisio i lātou wa a fia,
Peitai e le ai se tasi umamaliwe o mai le so, po se tasi foi o tawhia o tingai nei mautanga se ngase. O lo wha o pēr le tu o lalo malalapta inga mani soifua malolo ina, e le ngata mo i lato e malanga mai le atunu o, e na ia whaia ni o lato tui pui pui atunu o lo malanga mai ai mo le wha ama il dengue fever, ona o ia tui e le mawai Samoa nei, ai mai se fo i o tātou ainga, ia wha o pēr le tu mamai te wha whale matua mota, mai no whanga e tautu fuai le namo. Wa whae lor komsino mtanga rengo leo leo au wa paulongo e tino Filipo. Wa tu i titia sori ngā tu la whono mwhawhitau le tu lai mai e le whae ungo le vaiaso au whamanatu e le whaata ua mō tinao le langi pe a fuatu nisi aso tina ua mawhae. Sau no au apa au e le imalo lontanga rengo leo leo ya la tu tiu te wha wau mwhaatino. Mai na to ai titi la tau na tau fil poloka leo leo, e le tau mawhale ava malo simfa foe ta vale. E tau le ai fo ini reporti ane le matanga ringo leo leo, e vante tau ni sa wanga i tutonu a inga, ai mai se le ngoi ma le tele pe fale. O lo tau mawhai lava le sosai e tere ka nesa i Samoa, i se awala mawhai una whaita wina le au whai o tangata wa a fio le atunu e fua i eifa mo ngā tunu o le Pasifika ia i lato wa fia. Na whaeloe le sui o le sosaiete, na paule fwai numero o loo lato whaabawina ma mauti noa, o i lato i na mawe siaki, ai to tele i lato o le o loo lato mauti noa, wa a mata o na yeile ngase ngase, ai ele o ni lava e whia ni siaki whaatsoi fua maloloina, ma amatai ni tong fitinga, e lave ina mai eile soifua, e pau whaalau i lo una ina pēr, o le masina o ke topa e una ia imtanga luenga uma le malo e la e ina le li pine piniki, po o se la e lanu piniki, e whaamanatu ma whaalau tele tuai i tangato le atunu, e tāua le anga i e whaia wawe siaki, e mauti noai le iai o le saonga le mu, pe ua a fia foi, ma a mataloni ngā yoinga mo se lawe ai. O tala fōwia mō le neifo i aso tofi, manuia lo tātua tunu o, whasoi fōia. Tala whalawa le whaapoponga o tala whau mai le si ufonga le lau moe Wellington e mō le nei tai au se fulumale o no me lua whelua wha. O le pōna pōsa whai ei se wheloa inga ale mamalo Samoa o loo ala lai Wellington e ma le au mamalo le malo Samoa le a fionga tui ma le li i whano waa le toa suala wile lua ma lana masiofo i le Pātaka Art Gallery Museum i Porirua. O le whaamoemoe sa tāpena ina lea le maaftanga whaife au so whaatasia Wellington e ma le whaalapotupotonga o le whaasinomanga matupuanga po o le whatu. O le whaafilo inga na saunua i eile sunga le whailau tusi al maaftanga whaife au so whaatasi Wellington e Reverend Anditere Asau so ai ma le langino le vi o le saolotonga o le malo tuto tasio Samoa. O le whainga lotu, sa taita ina lea ele sunga le whaifi au toi ina. Le taita i whono le maaftanga whaifi au, Reverend Malaki Moa i Ava. O le sunga ia Dr. le au sali lo lupe matsila fata wha amatua inu sadat Moa i Ava. Samo moli ina le Ava a wale fionga i le au mamalu o le malo. Na so i lea mo le malilenga la na fionga i le au mamalu. O le mafu aman malama pero na sa o sunga au tustusi o maftanga. Atu pa ia roto ma. O le mala via fa no le firma con si no si. No se ma la casa si mai fa so le ma no. Ma sa mo tu tas. Mai ma no si. Ia o tu pa ia mo tu sa no wat. La sa mo. O le ia ni via. Ile firmo fi. Ale pa ia. Na o sa mo que ta la ia. Pai la o ni e se hace. Ni a Samoa a tratar de matar
so kai ole ai na pe mai pe lo ai i lo ma ko to pe lo ai o ma sa mo ato ia ni se le tar le yo wa sa mo mai se ke ba no ato sa no ala ma ta ko ina difference ni ma na ko ke so le mo ma na mai sa mo le o to su mai ni si la ma mai sa le para te le nai ni se le o la pa le na ma se ko pa le na ma ta ko tu no so mo te le pa yo le o sa la o no su fa ta sa ma ta no to no ta le ta le fa mai ma yo o te le na te a le o to le su mai ma yo mai ni pa wa o le ta le su Cristo ma na e pa ta ye to a te te mo tu ta sa na o le ke o ta tu ma ro me tu a te te le tu a ko fa tu ta tu mai sa mo ye o le se ia e ana ia e mahu o te roa au mo te noa tai bini mai e sila e shua o se se ko se pa mo ia pa tai o tu a roa atu ia e tatu aina a mai o mato e wenito i o mato ita o lo mole mi si a to te ki o mai i pa tai o se mai i mato e nga mala Se vaenga o le saunoanga a le fionga i le ama malo Samoa tui maleli i whanau wa alito o suala uvi le lua. O nisi o malo Sam whai o na awai, o le sunga le tamaita i whai pule o mana Barbara Edmonds, o le pule no o porirua Anita Baker, ko ni sula o Samoa i New Zealand le fionga palu salua i whaapo le lua, komisina o New Zealand i Samoa, Dr. Sialei Ventura, sui komisina o Samoa i New Zealand nei, male mamalu o la lato o fisa. Sa alo i le tau maftanga, whaapea i mawhaalo alonga, ma sa whai winai le tatalo na tāpena i le sunga i le sea, Solomona Potongi. Sa mwhaiana tu whaatsia le reporti le whaatsinga le pōna pō, i le sui whaasalalau a le si ufonga le laumua, le sunga ana whaasolo. O le sole a whai e se whai unga le whaamalmalunga pule ngā nu a le tō malo Wellingtone, i le tūlanga le a whai e au nanga pasi e whewa i le vao le tasi ma le a whale whai le waweao, ma le a whai le whai unga e au fie ma pase se wha o ngā i tino i tupe po cash fares. O le taimi nei, e se fulu au nanga i lea taimi waweao o asto na i maso sā peitai, e ono suia i nisi au nanga wha o popo i taimi masani i le lewa o le pō ma le lata i le tai au. Na ta uele me link e wili tele wha asala ma le wha pa ua pāsese peitai, pēna o le ta i ono pāsese po o tangata i le pasi. I taimi e le wao le tasi ma le afo le whai le waweao, e fitu se fulu ono pasene ua pa ua le nau o tangata i wha o ngāia au nanga ia taimi talo mai le lua afe male ono, mai le 5 afe 5 se lau, i le se fulu tolu afe 5 se lau i le tau sanga. O le atala noina fo i sui pule ngā nu ule ono wha amuta o le wha o ngā ngau tino i tupe po le cash e tutongi i pāsese i pasi manofua afi. O le aso sfulu fitu ma le sfulu valu o meo le a whaataunu uinai lo wahata se tau wanga tele o siva whaapapalangi o ta o le hip hop e whaiele su e ngā siampini o le Hip Hop Unites National Dance Championships i le Lower Hutt Event Center o le atau vai tangata si siva e to afe se lau mai au siva e valu sfulu 5 e wha se fulu au siva teito o lua ma tangata e 5 se fulu teito tasi. Wa iele talitonunga o le fitu se fulu pasene o tangata i o le ai. O ila ato e asiasi mai whafuato le tumalo Wellingtone. Sa wha aliele nganga fie o le pulinu Gamble Barry. E whaafiloa i lea su e ngā siampini lo wahata mo le taimi lo na 5. Na ta ua le whaaton sili o le Hip Hop Unite o lo wahata o se nu upitu sili o na tala whea ngai e whaatau nu uai lea tau wanga. Wata awai la tau alo pui mawhina wina mata upu mo le soifua maloloina o le mawhau. O le ave esenga o leo mai le valus fulu afe o wala au i le tausanga moni fisosani i mata upu e tula i mai e au fie tangata i whaafi tau leo le mawhau. E iei le talitonunga o le atu la i mai ni whaale e tono o ngaonga pe a whai e le sao na whaatinoina le tali atu i ia wala au. O le asalua na whaelo ai o le a ave esea mai isi o la tau uti le tusa ma le afa o leo i o le a ave au nanga fou e tu i titi e soli tula fono kengi.
Na taʻua komisina o leo Andrew Costa i le leiti o New Zealand, o le amata i tue leo lātou matawhai o e fito i tonu mai lātou, ma o le ale tele ni o lātou taimi e tali atu ai i ni wala au, o mata aupu e awhia i tangata o iei whaafita au leo le mawhau peita ai ua whaalia le popo le ngal whaalao putupatongo le soifua maloloina, o le mawhau po le Mental Health Foundation, o nei lea i se isi fuafuanga whaatu moa ia wanoa, mga aluenga na whaatino i nei leo, i o lea whaase ese mai ia matata, na ta uele polisili Sean Robinson. Ile o iei se isi vaenga o whaatulanga i nei tutono i tō malo fululuolo iei au nanga a leo, lea sa tali atu ai au whainga aluenga e whaapitoa moa a fianga le mawhau, whaatasi ma leo, pe a iei ni wala awa ni whaafita au le to lai mai le titau na whaanatinati leo ese mai o leo, mai le tali atu ia wala au mo se fisoswani. O le iwa le nei o waiaso o whaia se suenga i tua inga iele so tanga le whaipula le Green Darlene Tana, ai leo iei lava ni li poti fo to sai mas whaamtalanga la lato vaenga whai. Sa whaamalo lo le tō maule whaipule mai la lato whaafalutui, ma whaase e ese mai le pāle mene, ina ualia e ni toa inga le maasina o mati, na ta ue so upo mo le Green, ia o mai le taimi nei, e le ima o lava se tala fō mai le suenga, o lo whaanga solo, sa whaamao ni e le vaenga whaupwhai, le whaase e se le tumai tai whaipule, ina ua whailoa toa inga le whaale tono le vaenga o tangata mai whafo, i le pisinisi alona to alua. I taalonga, ua whaititia mai le tolu i le lua taamilusanga le taalonga ne tipola New Zealand, pio na folosia le pulisili Jenny Wiley, wa ioi whaatasi le whaalawa tupotonga ne tipolo, ma le Sky TV e toi whaapopo se isi tausanga e tasi la nātou whainga pāanga, ai o le tausanga fau, o le a whaititia le taamilusanga o le ANC, i le nā o le lua. Wa iei fo isa whainga pāanga le ne tipolo ma le TVNZ e whaasalala wai taalonga i le eise tau i aso to o nai ma o se whainga fau lea o le ai lea tausanga. O le ama whaina whaasalala wina uma taalonga le TVNZ o taamilusanga i e lua i le tausanga a sau, ai o le ali ai le au whainga luenga maasane le Sky Sport, ai o le ana whalava ma le ne tipola New Zealand le whaanga solonga o whaasalalaunga o ia taalonga. Tala fawia ma le siufonga le laumoa mo le nei vaenga o le tae ao. Wala whaftai le whawhanga mai le tenu e sifuru iwa minuta o te nei le tula iwa. Le whapoponga muli o tātou telefou le tula e sifuru male lua i leo ni nei. Ya, malo lama le mafuta mai le tātou o tenu. Ia ilungo le tātou penga te whailangi, a mai se whailungo o tātou ala leo le tasi ono, te si ma le tasi whaamori si whaonga lau mua Wellingtone. Ioe. Ia, i lātou ia sa wala umai le tātou telefoni o le tolu wanu lima lua lua iwa whaama tu mai o lātou suafa i le tāpenanga o submissions ia whaia mo le citizen. Ia. Ia, e le whapea la matou to e vili atu. E whaftai tele le ua matou mau o tau suafa. Ia. I ma telefoni, whaftai lava le sa uman wha mau le lalo. Ia wai nisi nana vili wha alua mai ai wha pēr vili atu le nana vili mea tu mai lo suafa ma le nuu na te iai o le whata te inga le o vili atu tauru wanu lima lua lua i wha e le tali atu seisi o tātou tali atu le masini nana uma ia talofa o lo ngō tu fu e fiso ia o pori lua o te no fuai o la o telefoni ia o te langolongo ina le wha mai pawana ia malo ia o le wili tātou wala ura o te mwhai metu ue ia le ya sa no mai le mo lo no ma lo so fu nei ta fo oi ta lo fa o mo o lua e le tato rame o le manu ia la fa Taiwan oi la o fio wa da o wa tu lo go ya o tu fu le ya ma o tasi le tal no atu ya ma nei le nei ta ya le no ki e tu la TV o mo umi a fa lo fa tala mai tu fu le ya le favore tu pu mai no mea ni cartón sa ni cartón wow no fa wa fa ai le ono valu fa un le ono valu o leva na i va ala e una sa mai ni cartón e una america na vai te mi sa tu pu la di fa la la il me fa pa ai la e u fi e fa la ona ele me la ma na o tanga te fitu totas si la fo o vai termina fa o le wati le vai termina a vai le vai e la le ana no me ta si le vai pitu duma
umana tapuni la io kava il motapolingi meia ia wa no fata ia le aso ofisili no ofisili ia le officer makotif meta o fait o mele a fe me vai o mena o me ave america ia le aso o le popoi o walu eso pa meia mo le ma arena fa pitoa e mo i no mea e ave america e faile tu pelo ne niko e mamla mo le tunu be fa pe o le mena le mana oitena e 4 miliona tala le mo le tanga tonu le maana e pule mo le tunu me awale mo le tunu ala fa ala ne woni tanga ele te io te fo mele tu mai South Africa mai si malo Africa ya Burkina Faso na chama me ia fa pe ono mano le fa la utala sawa talu no fa lima ta fa o telefifi tanga e fa no la ni tele ni tanga e ke nanu lo io ya tu nu ia vai termina e no me mateti ele fia saving o no mana wala tu wala al fa la vele ole de na fa ele tu force fa la vele tu fu ele se ne lo langi te ia tu e tu e ne me la tu le la fa mamla mo se fa tataru tu fa mamla mo le tu ia mala mariti va ngale o te ni vai te wa limita usanga tu sa fitu nua fitasina o fa ma vai e ma fai pe por mo tu ma ini no sila ya o lima se furu lima su fane o sanga talu ni sila ale mele fo te falo lo ma mele tu pu me tu na South Africa ma Burkina Faso mai si malo le o mali ma no ele te fo i tu pu na fa le la so sorry na le mele tu pu i e mana o la tu tosas ala pule mai o ia tunu lai o e mana e urdu do tas e ma wala to tupe ma tupe au ola ori e ela la mo ne fa pa e taulan ma mai folia tunu ele teti tupu mela no me e vol mela ne tupu poken vel awa e pasi ma tolo motuna e teti tupu mela poken e ma voi trata la tola la to sua una ma waina o edo te ia tu puna pe fo a mos me fa pe volta to tu no se vai te guai lo ta tu me ta ma pe fai a su tu ia tu na te fale mos sua la utala sa o mele vivesiero mta tu ta te la ngai o vai te mini o ese no ilo lang ala utala fa bu potuna atu fue pa mama mele tu e me mama ma o ale te ta la fa su matuale ta ta no le no me ai no va ai o matene e me mo ofisita ai me fina na tanga te no way la o me o mai o le sa vol tu pele ni ko we vol ni ko le America ai o le mele fa la tala o la fa fo o le ngona le lima sene America o le niko le na tu foi tato por kala me today in history po ne po na filia so na mata fa ia ile alo ngala tasi vo no valu o le ale tele o le ma to tele ua wale la wa ta o ne ai o le ma ai po le o se na le ma e ma fa le ma no mo tu no sa ma e se mata lo toma o le lovo a una le al tato ai ngano atu tafa tonu rupo po ai fo se su uma a wa te mai ma pela no i la vo le pesta mane alo ngana o Nicoltoni e mawai le ala fa taulo le fa tau e falani ia America ela ula America ai tisja o San Francisco o ala te mio e ngalue ila i va ia wa e lanu o tato e naina o ala wingo tangata Nicoltoni e fa ali ne ia o e se mai wingo pala le tele ele nei o si foi mena o mala mai au tele so na tau tala i me fa pea o io amatala mai tangata e leo na tama fo i mati tala no ma avea una to fa me
mena te mala mai nei fa pele tupu ni tato vas pasika ele mo ele mo tu te masala tal si ele tua se te tala la tu si le o mana fai tu fai tau mama mala mo ta waile telo ta tele mama mai me fa pea na tu si tu si o mo mai an mai ale Christmas le te o la sanga le tu si te min le fe le o la me tonu le woye o te usu se company ine point tai nanga te ngota tele mea umalola na wa pe le umautu o printer tu si ana e vili mai lo le la tatu tele no ngone e fa mala tu si le tu perfect tai God bless you know sa le o lungo le pere ya le te lungo le vai ke le la fa la ve o tangata fu ma o tangata wai ngai le fulufi sa ma tala ngo to e fa to la ele foi na o le fa ngo mo le tu ma e tana te o tu pse be te la o me fa pe e te tau ona mala malama aya a pe sa tu se fa tau in mena fa ngal ngai va lu no me lu ngai se tu si le fa wa o le mena na no te mo fai te vai o te fio i motulena na o itatu watu tatu tu afo e tala ingota tala lei ya o te fio mamla e mena tupu e matone maya mo fio o fo ide te tawa se o te mana fa tau se mana lu foi tau ya mana ya ole foi mau fa pe na youtube ale sa missionary ya ngal fa missionary tala lei tele tau sa mo va sa missionale pato a mai ale to mo ya asa missionale na wa fa na olisi o ri to o manli o ma tu ala o ri manli o mai si o uso mai si tu fa fineto ule pele lo vele me fa lo me ule tu ve tu longo ale ngala fa lo mi o tele o ya fo ile o ma tama ngana ya o tu na tu fa yo na e a lo masalo wa ole o sa vale la o fitu viva fitu viva to sa ya le que yo no fa igual la o la fa na fa ngalo le ya no mo fa lo ta tu poco ole mana fa lo mai tato di tio Well, if I follow along with you phone lomo, Simon Capital Radio. TV. Oh, mata mai Facebook. Yeah. Ato tato tata no ese time mautu no le tusi na mai le se follow lo tata no ngol e mai lo foi le tunu fi fa tawai. Talsia e fa munga le tu me malava. Mai lo mo ne tu lo tele ya o to na ngalo nga wel stenga lo singo fi. Ai me se foi malo le pa ia mai ale to te mama tina mo popular ngo to le soifua ia mamla mai te lo me fa pe ele o fa mala mala ni mel e time te mo salo un alo ya sa fa un e to ona ita to fa na tu fu mai nei alo tele atu ya wala le ya mu ya fa ya soifua ya to soifua mana ya wala o sta malia no show kilani la ya e vai lá ya le tio a musua farani tu to tasi ni kantonia ma ona ele o le tonu ni kantonia le tauna o tsi e ei foi tonu nga ana tele ni minerale ma wezama te lo ele fa pene ala ta fio fita to we e New Zealand ma peltani ma sa ole ma tonu o foi ngo siama ai ya pa fo ya wala le mana to finga ya samo wala na winga na yeini o loa va pena foi le i lalo le o tatu tunu ya e o maltemi na veves o le si esa o le si tu tasi anga pe o le vai tatu e te ngala o la vai tatu si aman se manu tatu e o si aman yo le pe fa pene yo la tatu si aman ta le ti o le tatu o le si aman o le si aman sa o le yo yo le na no bene le si ta Pe nei lo te sota ia te sia mani te fa sia mani me te pe fa pe le te sia man o festival bu sia man nu ta to fa fo mo ta to mai mo mai manu le mata mai sia man io sa o le wa telefone sa mo la to pito sia man
Ia sa. Sa o le ia so. Ma lo ma ne fel no si tama ile ai fa lo mai fo tato le tio. Ia fa so atu ma share atu il tato Facebook. Ma na ia le quote po le upo na tau tala stasio le poto a tangata poto a fifie. Ia. For Melan fo tau. Don't die old, but die empty. Me wane e oti pea ina we matua. E o mai le oti wa uma na sa uma mea na mai fa ya. O lo to mai o lo wanga va wa fa so atu le sia ngatu pula. E wa e fa sili fa tu lai mai o fe o lo langi le te o lo lang. Mo. Ya. Ya, so lo po fe te o ala te tu ma. Na to no. Tele tangata mai le lo ia o fa msino palama ka muto insinia. Mo. Lai tunga mau uma tunga mau avel pota mana te mai ele tu fai tangata ia feola. Na. Ja, le wele tatu wala tu foi tampai mai. Talo fal falau. Maro se fua. Talo. Se fua ku fua makas. Maro se fua. Se fua dingi ka au. Ke mu la noinga. Ma le manel tau. Fele te falau mai ai. Tunga ngea kilan. Oi, tau fa. Ya malo ngaloi. Malo oi foi. Yo. El me o tau ngalo tu ni sta tu pa ngali masa foi na vili mai. Oi la le sau noa. Oi au kilan. Ya, oi le sau noa. Ya. Si po tau ngalo ya si lo mengo. Ya se sau noa mai banga na tpia sau noa. Al tano ngale uma ala tpia no. Lea yo vile aku pa peo ruang ngasi. Yo ke vera ko ngai wo do mal losi me ngi aso. Oise. Eu fei me mama ya mai fenga lu. Se vai vale. Leo, ko vile ko fa ma do je virus sum. Ya. Wanga o ta lunga e fa penga. Vai fa fo mai si u le tau lau lisi lau fa u le university. O nei na university a me mo tal no. Whatever la fa no tato le tiosi. Basta yang o vilia, wala nga umalanga chambo. Oi, ya. Ya, la ko ko vilia kulia. Si, wai foi le show ngole masa ni na tal no mai. Ole Tava, Dunkin Donut. Oh. Sone. Wa voi. Si usted pasó hoy el mena vino mai ai. Yo nga o vilia kuai. Pa ma do sia ku do sunga. Oh. Ta lo ka ku nguri ngi aso. Tai lava. Nga yo lungo pele se fo la le do sunga. Awa ta ko kalami. Ele la tipi se lo e malena. Ya me luia ngal venga la so si uno pa mo e malainga. So le singa ma in melen. Na ta mai no fale si u pa o ise ala tele dunga. Ya, lo ma si u manu ngal venga le yaso. Mai fainga o kilan tu. Ya ya se me nga mi mo fu. Ya si singa mo tanga senga se le vala mo ia sunga si. Ya ai malo ha. Yo. Ole tau se fulu tau nei por kala me le pulenga no polirua. Ya. Tal no tu isa velina kasiano mal sui pulenu o polua. Ile por kala me ia polua ia lo ia na. Sa o sole. Por kala me tatu di tio. Ate lo la pulenga no au kilan. O tai le tau langa po le city au kilan. Ya. O le a pakata avalpe o masino yulai e no vetu amatai. Ele to ise se pakafua. E o al polu so fai tu la fitu a solva so tong yalo tu pete pakai. O sol. Ya. Ya lu so nga tu pele lu pule ngalo. Ya sa. Mela nai a ta to foi le nei polu e pakai le tong e pakai tong iti o sala la ta vale. Tre vala o le tong. Oh ya. Ya, ta ro fal vala. Maror se fua. Alo. Maror se fua. Alo fa. Ya, sa no mai nai mau le. Foi. Ya, le voi lungo le ya. Oi, ya faftai. Tena nga video. Nga singa fa fisiti ar maka upo foi nga nei idea. Ya. Wa le ko kawa va ku ala kike. A fai ngai a ka dia pili ngai wa e va ku foi e process foi la va nga me se foi de kike e nesto. Ya nga foi la fa fonga ka ko wa de ngo fu mar marama. Lele.
A va ku ngai na fa pe kalia la le mele a mataria mai o rua. Ma fa fonga le ku. Ole mele o ke ma wa ku ngore o kanga kanga soifua mai le lufu fa nga le fa va. Ah. Faiva, ia. A faida le mo wa ku fa pe di ma fe kanga ka ye soifua mai ke mingi. Ya ke ro ke le fo kanga ka ye i ko de soifua mai la so le we ke le fo iska ka we fa fo. A manguia na le pili nga le paui o kanga ka ke ro e manguia inga o kanga ka ye nga soifua mai de lufu fa nga le ma fu nga le fa va. O la ko we mo siki sengi ma siki sengi la ku fanga a fa fera le la ukele u mo kanga ka ile so ifu le du ma mai fa ba du per fa ifa mai ngai lunga ka ma ka ngai ke a karia ngai la e ngi usida le pidi a fa pela la karia le pidi a la vese le kota le sa u ka ya fe mon ku por al kausanga a vese manga ruenga fa ba ke mingi o la o fa ko le ka ko mo fa ma la me ngai wa ese manga o i le pidi e karia le pidi o so fa bang yanga le ke do a mo ka nga ya nga ka nga ka so ifu ko ngu lu fu fa mai nu bar fa ba e le o ka nga ka sa mo uma o sala a mangu ya ka nga ka ngi so ifu mai ba ka usanga ngi ma wala ko la ko sikiseng ma sikiseng la ko fa nga a e o sa mo a ko al fa mang yanga le mo ba ngal wenga fa ba ke mi de o ba ka sa mo so se sa mo sa eu foi em pé a laki de ese ider kotas enga so se kanga ka sa mo a wala ki ya so se sa mo o ka bo mai do winga ya le o mo watu ai le o ye tono ai ingol pili le me na ese foi na mta o le o pa yeni usi le tasui me na tu mau ai le e sui lo foi minoi tato ah o ia pe da so aku ma ba ku nga pe ka ia o makanga ka ye ka le pili ya o ke do fo ra i do usi dar me da ka nga ko Ili fengo fie ia fa tai molo finalo ia malo. Ili fengo fie ni Zealand sui me ia. Mai le o ye fo ia tu lo le ngana ele o ye fo tu va le ila to lo te ia mele. Wa na fa pe sui ni Zealand me na ili no fo ila ta sa mo ia. E tu maua ele sui le friendship le sa mo le kota. Ele sui fo il mata u pingo fa vai tai. Ese uma me e tolu ele tu se. Ele sui. Yeah. Mani si vaenga fa mani no le vaenga le pe ona sa on tamale le tang fai me le vaenga le ta pili le tang fai tato. Le no tangata ia na so i fu mo tau sanga na. Ia ele a fia ila to fa na. Fina ngana le fai nei. Ina ia le titi ele no mela wa tu le fa na yo no te le ia fai ngata ia le tali. Ia le wini si fa na. Talo fa na. So i fu mnua. Talo fa. Morning tasi en tu foi. All right, Joe. I cherry to sa le fiaf. Na malo la Rachel. Ah, mai o lua. Ia, le tau foi atua ia. Wa malulu kel. Ia, malo. Tai foi lo vi mai. Ia sa no Rachel se vai ngo e fia. Ta noi. Oi, foi nga Rachel. O malar credit. Ia. La tato spese vai foi. Se for ne lo moa. A fianga al tai auto 2 minuti on tano sfulu. Siva maya ole tau sala. Ai ole ya te oni tama. E ole te ne ya tapa tapa. E mase te polo la dola. Siva maya ole tau sala. Ai ole ya te oni tama. E ole te ne ya tapa tapa. E mase te polo la dola. E mana ya telefoni le vai. I se tama ita ya siva ai vai. Tu fa tu tato pesel neo hatang fai men valau talo fa valau. Talo fa. Good morning. Hey Joe. Ya, fan mai no fin ngalo. Wa hanga lu telefon. Le yo ena na pe mai lo telefoni. Ya ngale ang ka wingai. Ya na. Hang up la tau lo telefon. Ya sa no Rachel. Ya.
Right, ia vai la ia. Te vau tato pese. Ia, manuia Krismasi reito. Fa ol tato pese rea. Fa fianga mai la pese le tia maa to e fa o tu pe mai alta tu vala o tu fai mai talo fal vala au. Ya talo fala vala sunga le o tasi fa pe foi lo so tau ya sunga ya tu foi. O le se va ku so manga ku le pili le ku so le sikpengi le kalngoi. Ah. O ke le lango inga. O nga e ma fo ai foi le wa akako ma fa fa wai. E mang wi ai nga o le so fo mai ia la ko ma ku le vai kai ile vale o le lua fai le fai o fa va wa ia pero sa onga o le maudia e nga o kanga ka la so fu ma le kai mingi e anga va ile se ki sengilea i wane fai tōti seni e tanga tala o mali li un fan na ul vale na tanga tala so i fu mai te si va lu fa te si ai nga o mali liu ai nga kanga ka la so i fu mai e ke lo ke le lango inga la o nga oling mafuanga mo kanga kasamo uma ala amang wi ai langa ngai ainga ai fa fe ala ko akwa ta ka kaulanga ave fa pili fa pe ai le vainga ia failanga o ma ko o e o se fo mal kani ai mo kanga kasamo uma le ko kongo ni sila ele ingo fo mau ka kaulanga ave lo le ngai ku mo ngai isi ai nga wa mali diola ko makua ave lo ye le vangole mo ngai kanga ka le ngai kai mingi ni sila e fa se ki sengi roa wa ye isi ai nga ko kele le wa mali le ma ko ile valia ile anga va ai i ala ye ngai ola kanga ka le lo po ye inisio o va ngai vai kai mingi ni sila le ala ne le kalo sa ngai loa e ko ava ku ye ma le nga va enga inga ya fa penga nga se ki sengi ro kanga ka le ko kongo ni sila i fa o fi ko kongo le valia
Whaakasi ai maa inga makangaka ia lai soi fua mai pia o la ko makua. Ia whapalengi umai e te fo ia o whalongolongo fo isi mangako. E mangui ai ngai kai a inga o Samoa. Ai o ki le lau kelo le akungu. E ke aula ia la le winga fa ele pili ai wa o mo ngai kangaka. Ai le pasi ki sengi ro kangaka ia ngofo ngai ni sira. Ile kai mi ngai. Ia, ai ko ai pe kangaka lai Samoa. E fai mai pia la ola ko. Apa lai pia ola ko pe pea. Ai mo so mangaku ia vaku. Ia, ma lo fe tai mo no finalo ia, lo te atu. Ia, fa so fo. Mo le sile fie mo mo na vel tatu fa tai Samoa ia la tom fa ia fa mo. Ia. O le winga na fa tai tas, ta o. Te le lo pe nga fa se solo ai ngai. Nesis. Tu sa ta o mo le se solo ai ngai nga fa. Ale tate man na o ia. Ai ono tai tate loto Samoa. Ia. Amanuia fo tangata la manuia o tato umana na. Fai ngā ruenga monis. Oi. Soani mo na istangata. O le si me ata tau failo e mai tonu ta pule. Ia, le ai ma se tali e ni usila o le me. Ai fo le taimi le uta tupo. O le valu luan sa wel fa unga. Vai la le valu luan taimi ne tu sa o le ua fa se fulu ono tau sa. Ale fata ato e langa o le winga lo manatu ale na umi fata ato e langa. Ono le ula titil fo inu me fa ngo fieni usila talia. Afa pela e latu fai tau ngai le taria fata ato e langa me lunga po lua fe limas fu. Le wa mama te po lua fe tau te fu. Lo pe o te pena lua fe tangata nga va. Le mafu anga na to e langa ono le ula titil no mela. Fanga tai ni usila talia tata se fu fe fa se di masia tu. Tau fe lo le lima fe le tau fe ngofina. O le mea lava te va ia u ile mta pulia. O fa te ingala a fa ile sa mo ma tua ia e fa fe. E anga va ai. Fai ngofia no mai ni usila e siaki a fo mai. To yo. Mo fu le visa me ta fa to yo. Ele manuia ila se si o wai. Ale ta teng lang ngolo ta lo fo ta itor sa mo ta te alo fo ila sa mo. Fa ngale ya vano. Oi. Ai ta tu o lo in mele fa ti se ni tanga ta ye nei le ta fai pip. Ye ta Italia ni usila na. No winga e fiu ta to ta fai ale o ye le no man ye le. O nei tanga ta ye. Ye nei tanga ta ye. Sa le. Pere ai se solo wa inga polo wa inga nga va. O ta to o sa mo. Ta ti alo lo fa fo ni ta to matua la na ye na ta. Mana ia sa le ia malisi vanga taua ta to a tang fai se vanga fo le se me sitas o fa tas o le o al tanga tai al vanga tanga tai o le situ vai ne isi moto al pacifica le tono ni usila temne ele ia ilunga o nol mafuanga e tau va motu ia ava pela tu lo lava ingo ava pela motu le o lua o tolu fa lima o yo pela ingo o mai o motu al pacifica ia la tasila tu e tau o mai tau fai la tau vanga motu ni usila ai le o fa tasi o le se ngala na msa mo ele o mai tau va polu so va ia polima manono ana tau va pena sa mo termine ile ia ilunga ale ngang tato mai e ni pe te sau mai so va i po polu po manono ma polima ana tato o mai ni usila sa mo lo ele la ilunga polu so va i manono ma polima me vela nal sit seni le tau fai lo tamana te fa tau va tatu e lango ia mo fa tasi o le o fai kengi foi le fai fai al vai na tangata ia tatu o fa tasi mo le ia se si o tatu a inga lo ta inga e manuia ia lo ta loto samo ia o nai matua la matua foi taita o matua o tasi ia sa pele manuia tunu a mo pasene la vai la ia o le tau fa va no mai tangata i fa foi ton fit il paquete al mano samo le van fai samo me ia ele lava tu pe mai tangata i fa foi a mona manuia la vaenga le na na fa e va le sau mal to no lom tu sia ki to yo sa e va ye se fe a to tu pe wa le si mela wota to intia ma le si vaenga a wala le mai tu nga tangata ia la amanuia ala isa mo e ele mfenga na tong fiti sa mo fengo fie na mai nei ni si mai va le mai va le tong fiti ia to e manuia to e fa fo to yo ai lo foi po in ma tu ala isa mo ele io o al meta uni usila ia ai o le la vela va no le la sa we asisiona inga to fo ma te lo tanga tama tua ia wa te lo po le fitu furunga ilunga le we tau sanga le meta te lo to nga tau sanga le o nei tanga tani ele ai ma se si o to fia sau nei ni usila o fia no fo ai sa mo e ma futa ia inga mfa na ia sa o le ia fa o le tato pese to se fulu minuti al tale o le tu la o i lo we vala vala tu fo ese ia mai la tato vala una fa uma lo tato vala o lita talo fa vala
Ia maro ke tua. Maro se fu fai si leo tele la una au fa mole lava. Leo. Ia. Pai. Maro ke foi do sunga. Ja, san mai pai. Ia. Ola voi ile pili ya. Langa o le tau ave foi municipio na palongolongo foi le ia. E pi foi la vai pa le i tu tasi e tanga lato. O tau o pili ne. Ina fa baleta tu mal tu vai te mina na sai ye. A le o le van tau na ye. Ah. O le o te la nga mai la te mina. E tenta te la nga ina wa awani lu mana yo tatu fa na. Wa pete o to so si ne fa pe lisi te sanga lu mana. A de pili ne le la pasia. Mbe fa ilo ngai e fa na u fo ye la tu mai. Ia wa la te ol fa. Ia o tele pola o te metas vole wa le vota tsi sina. Ela vea oi tonu mai. Ia. Sta un fai i tawanta tu pe ne. Kwa me ni te la nga mai nisi aso i luma. Ai pe la mele ni tu pune mele ni tu ya mandula la ku se sel mele. Le nga sai nga me o le pan te mai. Ia ta po ile to kama ta tu tanga po. O le u te la nga mai. Ia no se ki le ai ta che se le vole le pa pe al me e man ia na ma to ne. Ma to pa na. Ia ai le la ve la li si da ngo le I tu ma yo le o ba mo alo me o te la ngo ni a un pili ne ta ti ta pa ta si ya ta nu ia o la po te wa e nga ga ko ka sa nga ma me va pena ia la ia ka na ku e se ye le memba a ta ta pe vo le so me le tu mo ta pe vo te pe ngai a ta se tu ni chile ne. Che marfado, mi tele luaso. Ja, wat pai, alo fatu. Ne neas. Ela vela tu pai te siva fa ai fa la veo no wasi seni la ile ona tu sa la lango ia la u fam la u manu ia nei. Na le te siva lua fa. Siva lua fa te siva fa iva. Fa. Oh. E masina na ton ai tu sol me ele fina u mua. Ah, watu lola manuia komiti le faitangono na lua ma ona fatu a I lolo le ia na mai lolo fa mani lo tonu me aso va pe yo aso tonu ai tata fa na vale ia na lolo mana ia ai per fi no ngole mana ia fi na usi numera la titi ia wa ta to fi na ne numera la po ia e le talia ai le la mata te mai numera le e lo po le si fi na ngai mulmuli ane pe amanuia ano a matarona no I fa na we la to para to fa na pe o le tau fa o fi mali sa tonu ia to a I lo le I si vai io ia e fa malu do to pe o le tau puale ia na o le mea io pe o le tau sanga valu lua na mel fa unga ia mai fa unga mai peltania o la to o mo fa na o piriota le o si seni New Zealand ia to ta milo so lo fa nga mano le temina le la uto e langa il fast furu mo tu tau sanga mulu muriane lua fe lua fa le ala to mai nei tangata e to lua fe lima fe fa a mata nu mena le amnuelo e to fi na vo le va ngale ala fa na u si va ngale ia lo pe manu ele si fast furu fe wa tu punga mai fa na wa ia na o le tangata na matua mu le ulu se tu lo le fa taringo martun I sai fu le na watu le ta vale ta malo wa fa ta milo tu le motele so le se va I tu fa alo ma o ngai o ta fala wala fa alo ma talo vole le te mi so solo me ta vale le ma se o ngai le fa alo tu fa alo te mi na malanga to I moltu tu mole le wala yo si fa pe e fa tali te mo si o e lo la o fine na ta no to il ta vale ta po a fo le to ata no mal ta vale das ia tu mele au wala po se fulu lua ia le na il me fa ngata te mina gua in telefonia video tu ia na walu watu ia vela vena al masa so fe wo ma ia men fai e va ia tu lisi nu fo le wa o le wo la wo mai ta vale lisi nu wailo a mi se anu fo le e so ia fa pe ei sa uni lo so ta vale va va fa pena sa uni lo so ta vale moltun ia sa uni ta vale te malo moltun ia vai la termina il tamalo ia opportuno ale sa tu ale umana ele umanino le no matu ele opportuno ora na fila sa sia kila ia voice mail la tu no vidi mai ia na ta maua tu foi ia tu sol tamale no vidi mai ia o te lang no ina ti sen o no men
Ala te langona tuala o te ngia me le fine tu sta mano. Mea. Se pa pito amone ala sa tinari eso. Se ta wilo ngoma tai. Ta wilo ngona la ya ala fa ngona le to pe ta lo fa ia ta ma. Me voi na vai te ta tu pe ta no telefoni ala tina ya ta. Ya sa. Wa fa longo tuala o te niel tina. I to fa leng tu le mano. Tu le telefoni. Vale tang telefoni tu le telefoni me. Ina mai mo uma pe tina ya ta fa. Ya malo. Talo va tu ene. Teresa ene whaftai mafuta mai Rosana ngalo, le ngalo, whaftai tere lava, ia folesi whaltangaloa, whaftai tere lava le mafuta mai, haini swafa, ia whapefoi ia, ia manisi ia mafuta mai le toa tere le tātou atinu, le teimi nua tātou pēta whailangi, ngā ngaiolo tāleni, ia ninga sio, whaftai tere lava, ia le sunga ia poe fatu, malo lava se whamanuia, ia ole lava ia Tommy fui fa tele lava le mafuta mai ia ni te mir tai au ia foi Samsoni felaunga Cirilo Savea soi ma lo lava Alison Mona ia tatou ole fia le tai au e va vi foi na umanga luenga ia le uto 5 minutos na tarles fulu va tu fa fia vai pe au tau foi fa mo tatou programa tatou foi ia o mai tatou programa e tatou programa le sa numero tu das fulu ia ai tatou mafuta pe se pa ia le tu la tolu le afia na nei. manu le nganga nai o le tai au o ave o le la o a puni tia po i puau e sau malu e fa asusu i la o la au sa sala le punga la au mata la uau e tio fo i samo fai ona tai au
Amatanga o le aso whaapopo o le olanga Te tae au nai matani uwhea ngai ma le ata Te tala le lei ua so ai nei Samoana Se ti tau pau le sua malie o le vine ula Ma pau whaunga o le lupe lunga o le moso oi pula Le langa ali ua pua ina mai lona manongi Le asoko ua foa ina i le Samoa moni Tio fo i Samoa whai o na tae au Le amatanga o le aso whaapopo o le olanga Le tae au nai matani uwhea ngai ma le ata Le tala le lei ua so ai nei Samoana Valo ia i mapaupaunga Le vi inga ua whaako ia tuile matai Tangata soi fua ua uli Ia whaatalo whātule nei tae au fau I le au whaafonga le si ufonga le lau mua I longa le tasi ono tesi ma le tasi wha mō o I tō lau I le Facebook, YouTube, ia mal tātou api po le SCR app ma lo lava le soifua al po kalame le nei al po le ngā nuu o le aia porurua ma sanan whaanga solo I masina te tasi ia o le uasui mo il whainga le tātou po kalame nei tae au ia ono tuatua ngie le fionga le li pule afmasanga te almoresi. Ua whaatasi mai le fionga le pule nuu, Anita Baker whaapea fo I ma le sui pule nuu, Kylie We Happy whaatala noi ni mata upu e tā ua mo le a ai o porirua pe ona masani ai masina taitasi. Kia ora, tā lofa, and good morning to you both.
How are you and how are things at the council? They're good, really good. I had a big function last night. I joined His Excellency, the Head of State of Samoa, who had been invited here by the Wellington Ministers' churches, and we had a function at Pātaka for him. Barbara Edmonds joined us. It was a lovely night, even though it was all in Samoan. I couldn't understand a lot, but a very enjoyable evening, and he was treated exceptionally well by the ministers. Oh, that's great. I hope you were not bored because it was all in Samoan. No, because you can understand and see, Yeah. and Barbara Lenton and told me a few things, and Paula Masawi, who invited me, kept me up to date, so it was great. Oh, that's good. Yeah, great things are happening in the city of Porirua. They certainly are. Yes. That's flag raising, so we've had Rotaman flag raising this week, so we're celebrating with them. Yeah, right. Okay, let me translate this for the sake of our Samoan listeners. Ia, le peo no tō whafonga o le ua sauno atu le tamaita e pule nuu le sungai ani tapeka o le sail wha singa tele le na whai ana pō le fui sau tō whafonga I tātou talafou I le taiaona leila ia I le tūlanga o le asesinga a le fionga I le au mamalo le malo Samoa I sifo le malo le malo Samoa na na fionga tui malele I whano wa le tō asua lau vili le lua ia malana au malanga e sa Asia ia ma tali whaalo alo ai ia le ai o Porirua ia le fo ila sa iai ia le fionga I le tamaita I pule nuu Porirua e tono le fo I whaatsinga sa whaafe ia ma whaafeloa ia I le mamalo le maftanga e kālesia po o whaife au e kālesia so whaatasi ia ma nisi o tangata o Samoa sa iai I lea fiafi. Right. So what's been happening since the last interview on the radio? Well, we've got the Love Local locked in for the 5th year in a row. So that's on Saturday the 8th of June from 10 a.m. to 4 p.m. Free entry at Tuiropraha Arena. So Love Local has become entrenched in the events calendar for Porirua, with thousands turning up last year in 2023 to check out and support our local businesses and local organisations. Everything from boxing gyms to handcrafted soaps was on offer last year. Lots of local businesses and lots of community initiatives at the Love Local. There's anything and everything there for everyone to come to. Yeah. And Porirua businesses, especially, your Pacific businesses, have got till the 17th, so this Friday, to get a free stall. So they need to get online and do it. Yeah. And your Love Local is on the 8th of June? Yes. Yeah. Yes. All right. Ia, pe o le vaenga le o le fi whaasilsila o le Love Local, o le limaineo tau sanga talua na whaatau nuu lea whaatasinga tele I tutono Porirua. O le astona ila la so valu Iuni, mai le sifulu tau e o le whale fiafi le whailpo kalame lea I le te rau paraha arena, ia mai le isi tutongi mo le ulwhale o tangata e awhio atu iai. Ia ai o le uwha o popo le Love Local I po kalame o whaatasinga ma me tupu I le kālena Porirua. Ai o le uta ue whaape whaita wafe tangata na waile tau sangtal wailu a whelua tolu e mai mo inam whailua whailo lātou lango I pisinisi ma whaala potuputonga ta itasia Porirua ia lo ngā lue mo le leo le ai ia lea sata ue le sunga le sui pole nuu ia kaili tau sangtal wai sa tela pisinisi mwhala putonga sa wai le fuina saunoa ia Anita ia awhi ia le tele o onanga ia o mea tau lima ese o whale toleni ma vaenga whapena ai o pisinisi lai tono Porirua fia o waile Love Local tauno o atu I le tola sfululu e la wauli o la sful fitu o me o tu inatu pe wai tono la tau tala sanga ia afia maola ni sfamtalanga le o lava o lo utou silafia wala au ila la tau upenga tawhailangi ila la tau telefoni ma wawa ile upenga tawhailangi ale pulenganu o Porirua e loa ni sfamtalanga I tele. I can see that the council is doing more changes at Aotea Lagoon. Yes, I think every time we come we're updating about Aotea Lagoon. It sits on our papers. We've been working with the Porirua Rotary. We did consultation in 2020 and 2022 down at the lagoon to see what people wanted. And the Rose Garden is one of the oldest areas that needs updating. So we're going to have construction starting in September. And there'll be changes in there, so you can still have concerts, you'll still have flat grass and
and other things that people can see. They're going to move the statue that's there from Rotary, because they did that originally with a fundraising drive by themselves. So we're going to recycle the old bricks. But obviously the lagoon's still usable. We've still got the playground, the butterfly walk, the pump track, the splash pad have been upgraded before, so people can still use the space, but it's just the Rose Garden that will be shut in September. And then our concerts that are in January, we will move those to another venue around the city. Yeah, right. Ia, o le suinga I le Aotea Lagoon leo lo I fo le lisio vaenga lo fi fa lauloa le sunga I pule nuu ia ma le sui pule nuu. Le fa pel masino se tema e ma tainga luenga I le tau si unga fa tau si unga le tu I sau tol vai tu loto le ai I Aotea ma ye suinga o le a fa fifie nei fo ia le pule nga nuu. Ia e mai se fo tangata porirua e au fieni swing o nei fo I tal foam sa fa tuai na fa tino ia ona o fa ma ia sa fia ngai e fo I le atunu e mal time nei ia le o tape na mole am tango ia swing ale Aotea Lagoon masalo sa tu fa fonga ispo kalame len sa no Anita o le sa fa laulo atu I lava ai o lo tam fai lava ina ia tau longo lava le mamalo tangata o alala nei porirua I nei vaenga maswinga fo e mantua fo le wa ye paka ia matango fianga I ta faonga ia ai o le fo ila o ye si swinga I be ona ye le tonga la aule na sauno ai mai se fo ia I te tonu lava I le ngalua I male porirua Rotary ia le sao lato amataina ia tonga la au ia le fa pe ai avela ia funga la au po la au ia monisu nga tupe ia maole au ye fo ini fo fuanga ia vel fa ia ngalo ia fa la tonga ia ono lo lato sao le vaenga le ai ia ai ini si vaenga le avi fa ngai ma waini si a bia nga pe recycle pe ona ta wele sunga ile pole nuu I le nei fo a tai out. Yeah, I can see that the mahi rangitahi is one of the topics you wish to discuss. Yes, absolutely. Sorry, and just following on what Anita was talking about at Aotea Lagoon before, it's important to note the late Reverend Situ Masina was actually involved in Porirua Rotary for quite a number of years as well. Yeah. Okay, mahi rangatahi. So we're really proud here at Porirua City Council to be supporting our city's young people through the Mahi Rangatahi program. So it began in 2022 as a pilot program and still going strong. So during this term, we have 7 students from Mana and Porirua College, and along with clients of Partners Porirua, and they will join various council teams for work experience. Which includes the Harbour and Resource Recovery Pacific Strategy, Policy and Pātaka amongst the places that the students will be placed in once a week. The young people also get advice on preparing a CV, applying for a job, having an interview along with hands-on experience they'll get at the council. Thank you. Yeah, o le sa ta le sunga le sui pule nuu toi ta wala valvaenga le Porirua Rotary o le sa ia ta waile sunga ia le fafianga inga ia Setu Reverend Setu Masina ia sa ngalue fa tasi fo itono le fa la potonga ia le mfai fo na ngalo ia ila to le vaenga ta ua ia sa la to ngalue fo I male au na le tua ile vai tau ai ole pokalame le mahi rangitahi le fo yolo ia ila la to liso vaenga e tau na fa iloa ia ole mitam tanga le pulenga no Porirua lango lo to ina to pulang tala vo le ai e ala to pokalame le ole mahi rangitahi o le luafe lua le na matai le pokalame fa tai ia o le ua mata wina le fa wo be ona malo si le pokalame tai minei la be ona ta ua e kaili e to fitu tamaitia o mai kolisi o mana ma Porirua fa tasi ai ma ila tauia mai le Partners Porirua le anga lue fa tai manisi o la pulenga no e maua sisi la fia o nei tupulanga I tūlanga tau ngā luenga. Le fo ila le ngā lulue ai pe o whalaptonga ina tā ua o le Harbour and Resource Recovery o le Pacific Strategy Policy ia mapātaka pe ta I tasi I le vai aso ia pe o vaenga na o loo lato ngā lue ei le fo isai ei le lato Careers Expo le sa whai le vastalwai ia tona stasi leo vaenga o lo mawhai ona leana tāua o lo mawhai ona sosone tele I tupulanga talavo
Ia, mō lātou ngā lwenga. E maua fo ia tupulanga talavoni fautuanga le tāpenanga o CV, ia pēa apalai ni ngā lwenga, ia po le whaia ni whaatanoanga mo le suenga o ngā lwenga, o na o le fisosoani malo lātou i loa le a maua mai le pule ngā nuu. Le fo isa tum ai tangata pe ona ta waile lātou Careers Expo lea, ia le ana whaile vai aso talawai. Shall we talk about the chorus cabinets? Oh, yes, we can. Yes. There's lots of those around our city, obviously, that have been painted. Yeah. And now we've got more, but the program itself actually won an award at a placemaking Aotearoa. So that was quite exciting. So 7 of the community cabinets were painted, and a lot of those themes are Pacific and Māori themes on our cabinets. The new one down at Takapuahia, it looks absolutely stunning under those gates. So it's something that Porirua can be proud of. Thank you. Ia, o isi vaenga na le sa talanoa pe ona tō whaafonga mai le chorus cabinets. Tō vaenga I pio pusa ia tu ai ia o me ia whaonga le vaenga le chorus. Ia o le ua vali whaalelei ina ia matango fiei to tono le ai. Ia pe o ngā luenga na leo lo wha ngā solo. La topo kalame la lea le ua whaiona vali ei pusa nei. Ia in tangata I to tono lawa Porirua ia la tau to mai ia vaenga. Ia ma ave fo ile whaataua ia I lātou lea o loo whaia ia ngā luenga lei. Ia me se wala tau sanga nei lua whelua whā. E fitu whalaptonga ia wa ia vaenga I popusa I omwhai ona lātou valivalia teu ngā lava vaenga I tono le ai. Ia ma whaawau pe ona whaia ia tō langa. I guess you would like to talk about the language weeks, and Porirua embraces and supports the Pacific Language Weeks. So I guess Yes. that you have, events to celebrate it. Well, this week was our first Pacific Language Week, Yeah. obviously, with the Rotaman community. So we had our flag raising, and then we had a morning tea with them afterwards. And they have a big function on Saturday, I think starting about midday. So people are allowed to pop along to that. Very cultural performances, apparently. And then we have our Samoan flag raising on the 27th. Yeah. So at the moment, it's been great because it's nice weather. So, so we're enjoying these ones. So we hope that we get a good turnout from our Pacific community on the 27th, from the Samoan community. We Yeah. hope to see Samoan Capital Radio down there this time Yes. to join us, because it is a highlight for us. And we do get a good turnout from the schools. This time we had Mana College and was it Whitby? So there's always a good turnout from schools and the police. So I think it's supported really well, and we quite often get the ambassadors out. So it's something we're proud of in Porirua. We're the only city that do the Pacific flag raising. Right. Ia, o pei o le isi vaenga whaatawa tele Porirua o vai aso ngangana Pasifika. Vai aso nei o le iele whaatawanga o le ngangana Rotuma. Ia le asa sisi fo ile fua, ile asonga fua. Ia masawhai fo ile morning tea, po le tea o le tae au. A iele whaatasinga tele ile astona ai. Ia mantua o whaamamalu e whaafifianga mtulanga whaapena i anga nuu nei o Rotuma. Ia o lo walau lia whai tangata umalawe Porirua e awhifio atu. Ia a wai ia whaatasinga mana ia tele. E tele lava ina anga ia tu iei kolisi ta itasi tonu nei Porirua. Whaapena fo ina tanga luenga o leo leo. Ia ai e mana ia tele a wai atu i tangata ia e lātou te molima wina fo ile tāua nei ngangana ai o le ngangana la le la soi ngana le tātou Samoa mai le asolua sfulfitu o me a matai nai ia o le fo i wala ulia le tātou le tio le siufonga lau mua e awa ia patipatinga tele la walwhaatawanga i Porirua o vai aso o ngangana Pasifika i tāua tele i nei fo i vai as i nei fo i vai tau. I can see in your list of events that there will be an airport awards. Yes, we are still asking for nominations from the public, which close on the 31st of May. So all the councils across the region have the awards, recognising fantastic work by volunteer and community groups, and the huge contribution that they make to our city. So the categories are arts and culture, education, child youth development, health and wellbeing, heritage and environment, sport and leisure, and Rising Star, which is a emerging grassroots group.
So past winners from Porirua, just as an example, include Virtuoso Strings, Mana Recovery, Well Fed, Kiwi Community Assistance, and Uso Bike Ride. So, I mean, we do have some amazing community groups here, and we really would like a few more nominations. And last year the Tokoloan group took it out. They were one of the top awards. So which group was it? The Tokoloan. Atamu. Yeah. Right. Yeah. Tawa vaenga ia pe o leo toi whailo atu o le Airport Awards po ni whailonga lea ua whaingoina fo itu whanga whailonga I tono ne Porirua. E tapu ni ala sui whaaulu e sa ili ia I lanto o le amawaina ia whailonga I le aso tolus fultasi o me mana tua ia iatu whanga whailonga whaapea I sipo le ngā no I tono le tomalo Wellingtone. Ia e amana ia mpati pati ele ngā luenga whita a tangata ne i o fo ina fuala lanto sosoani. Whape im whaala patuputonga ese o tangata o ngā lulue mo le ai. O vaenga la ia vai whailonga ia e le arts ma le culture ia po anga nuu ia o ati nae mo a onga tamaiti matupulanga so I fua maloloina ma le ola lau lelei o ta alonga ia mai lātou fo I ua mole mawina le si itia o lātou tamawhainga. O lea mata watu sa iei vaenga ina mana malo ia whailonga mai tono Porirua pe o ta ua lea o fiele Mana Recovery, Well Fed, Kiwi Community Assistance o le Uso Bike Ride. E fo sa iele teimi sa mana malo el vaenga lea toke lau al whalaptonga o tangata nei toke lau. Ia mana ia tele whaaulu ia tātou nei whalaptonga pe a whai o le inga luenga le leo o foina fua whai a mō tangata I totonu. O le nei fo I pitonu po le nei ai o Porirua. Ia mana ia le va ai o ingo whalaptonga mai tonu lava le ai. Lea mai whautuanga filifili le se whaala potopotonga e tatau o nā ngawaa I nei whailonga I lunga le upenga ta whailangi nā o lo o mawhai o na mawai ia a vaenga te tasi whaamtala tili ai. Ia wā lava lea fo ito whanga whailonga le o tā ua o le Airport Awards. Right, what else that you would like to promote? Oh, we'd like to remind everyone our long-term plan is closed, but we've been hearing submissions this week. So we've had over 500 submissions in. About 250 were video submissions, and 99% of those were from the Pacific community. So Vanessa and Tamar were out there at the Pacific night markets. And then afterwards, so we've had a lot of people asking us to support Polyfest going forward, and the Whale, which is what most of the submissions from the Pacific community were on. And it's a different way to actually deal with people. So we've found previously Pacific don't like to come in and fill out a form. But what a difference having them on video. So Tuesday and Wednesday we had a huge group into the chambers, which was awesome with all the school kids as well. Viard, Whitby Collegiate, Porirua College and Aotea came to support to say could we please fund Polyfest going forward with Nathan Loper and leading that charge. So that was really good. We've had lots of submissions on our rubbish policy obviously and recycling. People were really interested in that, and our 55% spend on our 3 water infrastructure. And obviously people aren't happy with the large increase, but a lot of people were understanding on why we needed to do it and giving us good suggestions. So it was a really good 2 days of listening to people. Oh, right. Good. Yeah, o le isi vaenga tāua le sa fia tanoa iai o le lato long-term plan ia po le fofuanga luma mau a le pole ngā nuu a Porirua. Le sa tu mai le avanoa tu ina toi ni fina ngalo o le mamalu o tangata o lo alalai nei Porirua. O lea la ua mai a foi le taimi po le piliota le na umai tu atoi fina ngalo ea esilia male lima se lau fina ngalo whaalia sa tu ina tu mai le mamalu o tangata alalai Porirua. Whaonga ina i me tutia ia pe o video e tu ina atu wai ia fina ngalo whaalia o tangata. Ia pe ama le lua se lau lima sefulu videos po o ata nei sa whaalia tu ai mana tu tangata ono isi. Whaintaan lava ona whaatumu forms matulanga whapena. Ia o lea ta ua le sunga ia Anita. Pe iwa 40% o tangata po videos ia mai le mamalo o tangata Pasifika. Ia ona pe e whaingatai a tātou tusim whaatumu. Ai pe mana ia le whaonga i o videos le lawa whawhiwhiena fo i lātou lea vaenga o le na ta ua pe sanga lue malo se sunga ia Vanessa Mataima ia mai le vaenga le o tangata Pasifika i tonu nei Porirua. Ia sa ngā lue whaatasi i vaenga nei, ia mai se lava o
o le una inga o tangata Pasifika e tu watu finangalo whaatatau i le long-term plan. Ia po o le fuafuanga alu mamau al pule ngānu o porirua le sa wha lau loa mai. Ia pe o e telefo ia vaenga i sa wha iaso i e lua lea sa wha ia la solua ma la solulu. Sa i kolisia sa awai tonu lava o porirua. Ia e moni lava e o le ngā lue whaatasi. Ia pe o lena taunua ia vaenga lena whaatino. Mai se lava o fina ngā lu whaalia tangata o porirua ia mo le tau fuafuanga alu mamau mo le lumana. Right, let's come to sports. Sure. Sports has begun. We're well into a couple of weeks now, so of course the netball and the rugby. Last Saturday the Saturday before, there was like a Battle of the Bridge competition between Norths and Parramatta Plimmerton Rugby Club. Congratulations to Parramatta Plimmerton because they won that game. But yeah, it's a busy one on Saturdays, particularly with the netball, so parking can be a bit of a nightmare. Yeah. And people just got to be really, really patient. Most of the time people are, but please don't park in council car parks for longer than 5 or 10 minutes because our local shops, particularly at Mungavin shops there, they really rely on their car parks for their customers. Yeah. So you can actually park now that there's Champion Street is opened up with one lane. You can now park up at McKillop Street or even along Ranui there and up into Gear Terrace as well. Ia, o tūlanga I ta'alonga o le fo iwa amata ia le paenga ta'amisango ne tipolo ia malakapi ia le fo I sa tumtumu al ta'alonga le astona I taluai le sa ta'alonga tele le sa fai sa ta lena manu malo le au Parramatta ia le fo ina watul fa malo le tamaita I suipol no le au na manu malo ai le fo tuanga Whainga tā lawal tūlanga I paka o ta avale teime whapene I teime o ta alonga I olo wa tutau sanga whai e paka I lungo paka I ale pule ngā nuu. Ia uane umia tumale 5 minute o na olo mo umia paka nei. Ia ai lava vaenga o wala nei tau na paka I ta avale pea mo umia le fia paka umi ia vaenga o me olo whai e ta alonga. Ia ona I ngā wengal pule ngā nuu e fifa. Ngai ala tau paka nei e pakai. Ia le ua atu tangata matamata. Ia mapakai ia mo mantua fo ia lau sala pe a umiona e pakai le tau na pakai. Well, planting season yes. is upon us. So last Saturday I joined the Friends of Maraeroa group. So they are handing over the reins to a new group called Ngāhere Korowhai. And so we put a plant in at Cannons Creek Lake for them to remember the group because most of that group are now older. So we had a good turnout of younger people to support and we planted about 200 plants, which is great. The council, Kylie and I are joining a group of schools on the 22nd in Cannons Creek to do some more planting. But locals can get involved by checking out our Facebook page or the council page. And we're going to have more planting days with Ngāti Taua and Kaingaora to plant another 165,000 plants. So we're just keeping on going to extend more planting around our harbour and our waterways. Yeah. And then there's another big one in the Belmont Regional Park late in June, which ties in with Matariki. So there'll be plenty of times that people can get involved and come along and help plant. Yeah. There's always a sausage sizzle, Greater Wellington join in. So it's really good. You can come for an hour, half an hour. And how can people get involved? They can check it out either on the council Facebook page or Greater Wellington updated as well, and even on the local pages that I see people sharing it. So otherwise give us a call. All right, thanks. Ia o le vaenga lea, o le vaitau fo ina ia tutoai la au planting season, le wato e o iai, ia o lea sa mana ia tam whainga I sa whaisilia malua se lau la au ia sa awai foi le tamaita e pole nuu manisi o a onga la tau te tutoina I vaenga lawa I o porirua le olo o tau mwhai whaatino I le ngā wenga. E foi le alwha moe moe le whai e lea so, is it the 22nd of May? At Cannons Creek? Yes, but that's for the schools. For schools? Schools only, yeah. All right. Ia e la le wha moe moe foi le toa isi la au le asalua sifulua o me I Cannons Creek. Ai o a onga lai whaatino ina na vaenga. Ai e foi le si wha moe moe tonga la au lea I se taimi o iuni po le anga I atu le tau whai ui unga iuni.
e iai la le sitotonga la au na o le a whaatino i nai, ia, ai mo mia lava so stasi, em whain whailo atu, vili pe wala au i le pulenga nuu, a porirua, ia lo nafo i lato Facebook page, la na e mawhai o na nga iai, sa ili iai vaenga na mwhai ona e, na tu iai lo ngoa, ia ma e alo e te awa iai, mana ia tele ngā luenga leo lo whai, ina ia ola le leipea le tūlanga o sese o manga o tono o porirua, ili ni fo i vai tau. Is there anything else? Yes, dog registration time. So if you own a dog, just a reminder that it's important to have them registered before the end of July. We don't want our community to be receiving any penalties for that. While I'm saying that as well, there has been an increase of roaming dogs in the community, in the area. It's really important that if you are a neighbour and you see a roaming dog, that you actually do call and alert the city council that there are roaming dogs. Chances are the owners are trying to look for them, but there's just been a lot of that at the moment. So, and you just call through the council main line if you spot a dog that's roaming the street. Right. 237 5089. 237 5089. Right. Ia o le taimi nei o restala leu toi whaamana tu mai mo tu lau lava mo tai whau, a whai isau tai whau, ia mo mea ola, a whai isau tai whau ele i le stala ina leu whaamana tu mai. Stawana le stala, ele i o whai unga July, before the end of July. Yes. Yeah. I te ua mausa whaasalanga, ai le i o le whai unga July, te ua mausa whaasalanga i pi o tūlanga i masani ai. O le whawhita auli le i tele tai whau o lo o ta aloa. Ia ai a whaapeala e te moli mawina wa i se tai whau o lo o ta aloa. E le se ainga o iai, ia na bili leo o le pulenga nuu, i le lato telefoni le na ta umai o le 235 5 235 5 e te wala au iai, ia e longo iai ia se tai whau e wa ai iai o lea e ta aloa, ia ona o le pui nga lama malasaunga le mui tutono o le a ai o porirua. We'd like to remind people about the Pacific Night Markets coming up on Friday the 31st of May. That's during the Samoan flag raising week. So get down there. There's some beautiful food, crafts, all those sort of things to buy. That usually kicks off between 5 and 5:30 and goes till about 8:30. Okay. And then a reminder that we've got a public holiday, the King's birthday, coming up on the 3rd of June. Yeah. And then we swing into Matariki in June. So it's all go. There'll be lots more events coming, so they can check out our council page. All right. Yeah, o isi vaenga na toi whaamna atu o le aso tolus futasi o me, ia o le night market, ia po le market le whai ai le po, i le afiafi, i te tono o porirua. Ia le afu i o tau silfia te le lava tangata o mwhiona o iai. Ia te le fwoi tangata o isi a i tō malo, po isi vaenga o Wellington e mwhiona asiasi mai ai, ia ma whataua pe, maana ia meolo o mawai, i tele tau mafa, tele fo isi vaenga e mwhiona vai au whataunga i le maketi le a porirua e whai po o le aso lea tolu tasi o me ia mai le afiafi po le limanga i le afa lima whaasolo atu lea i le po e ei fo isi vaenga mana ia lava leo lo o tāpena i porirua e fo i le matariki ia o lo o tāpena i porirua e fo e lato whaamalunga lo o whaia. Ia mai se fo i le whai unga le vai aso lea le long weekend, le po le whai unga le vai aso le umi e ia so malo loe whaasolo atu le asongfua, le pa ui le aso tolo i uni, ia o le aso le na o le whailonga i fo i a New Zealand, o le aso soifua o le tupu. Ia mantua fo i lalva i aso na o le ngani Samoa, ia le alu atua i alu atua umai le aso lua i uni, ia astolo i uni, ia tele na i vaenga ta awana, vaenga mātango fie, o lo o whaatino i nei tono porirua. That's a lot. It is. So, yes. Whawhatai, thank you very much. It's a great morning. Okay. Yeah. O le vaenga mulmuli nā o tātou pokalame nei tai au. Thank you and you have a good day. You too. Yeah. You enjoy the rest of your week. Right, thanks. Ia o tātou pokalame nā mai le pulenga anu o porirua mo nei tai au. Mo fuli whaupoponga i le masina fau ia mo le taimi nei. Whaasoifua ia whaafitai te le lava le whaafonga mai.
Se fo ia la tifi ma io na pone
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Leta wal mamau sa ili se fale o loe whaata waisau tap apal Digicel. Ma waso se Dairy Pump and Sini Warehouse Countdown fa apele tele o isi fale o loe tono New Zealand. Pa fai fayona e hanga ile digiceltopup.com. Resitala ma whaata o e loso top up. La fo yu a ingai Samoa, pe top up bailo SIM card Digicel. O lo fa ngai New Zealand hei. Bala au loa leono valu lima fitu lua o. Sakia Digicel. O le whaasisilanga tā ua. E whaamana atu i le mamalo le tātou au whaafonga, e iaila wa ia te tau i lalo le tulafono o le Broadcasting Act tasiiwa valuiwa, e whai eisau whaasea po se whai tionga i mata upu, tau i whaasalalau ngai lungo le Samoa Capital Radio. O lo au ili lalo le upenga o sota inga le pūlenga o whaasalaunga, po le Broadcasting Standards Authority, bsa.gov.nz. A inga mo le whai o sau whaasea i se polkalame whaamanu alia i lau whaafonga anga. O lo au fia i vaenga nei, o le ale teime mawhaiona whai se whaasea, o ai tu ainga polkalame mawhaiona o whaasea ai, o ai e whao o iai la o whaasea mō le teime mua, whaftai. Fia lava te whaatal whāturu tātua tino i se whao poponga o talafo mai sa.
tau mate mate nei Wha mea tai tai le ato Malau tatalo Ia toe ta whaso fina ngalo Pe o le tau tai Fo lau E tau mai tau ta whenga le au Ina ne i o mao I le malu o le tai tai au E wini manatu whaau li uli tō A o le alofa ua whau malo E tau whono E le mapu I le ao male pō Nai au me ta whoa whai wha a tauto Mate ngata I si o nei loto Au e le alofa Ua sua mali e ai mea o ona Au e le alofa Ua sua mali e ai mea o ona O te le whaatau Matatau ina funau so manatu O pole ne I lape O ua whatia I le papau Ai o te ai uli pea ma o no sai E ai o se aso au mai o se tali So alo whaanga A vea ma o asilo ua nganga E uini manatu whaau li uli tō A ole alofa ua whau malo E tau whono E le mapu I le ao male pō Nai au me ta whoa whai wha a ta oto Mate ngata I si o nei loto Au e le polonga A ta fia mapu I so alofa Manatu whaau li uli tō A ole alofa ua whau malo E tau whono E le mapu I le ao male pō Nai au me ta whoa whai wha a ta oto Mate ngata I si o nei loto Au e le alofa Ua sua mali e ai mea o Au e le polonga A ta fia mapu I so alofa Au e le polonga A ta fia mapu I so alofa E te le I tawi maina e awhisi I te nei Ma e sapai Na ngalo mea maule ne lanu langi Ai o lou vai vai Sa o sa ili se e lo famoni E le I tali vai Noi mata malingi mafutanga se malonganga
te mawhai Taimi o te vai vai ai E musu musu mai lo tatau mawhai Yesu O ia o te malosi ai Tulai mai O si o uola vai vai E sauna lehu i a o lo umatai O te malu ai I whaingata e o mai So mai le sami o fita Le ai maso Fefe o na tinga O lana tau si mai O te mauti no te olai O lana tau si mai O te mauti no te olai Vai fai ngata Le ola nga nei maona bua puna Ai o te tu Ma apa tu ya Yesu Yeah Pe angi mai afa O le nei lalo langi maona tinga Yesu O te maua le file mu Mai o si o uola mai mai e sauna lemu I a o lo matai o te malu ai I whaingata e o mai So mai le sami o fita le ai maso fefe o na tinga o lana tau si mai Mauti no te olai O si o uola vai vai E sauna lemu I a o lo matai O te malu ai I whaingata e o mai So mai le sami o fita Le ai maso Fefe o na tinga O lana tau si mai O te mauti no te olai O lana tau si mai O te mauti no te olai O lana tau si mai O te mauti no te olai Samoa Tona o loufa avae o na oia e tali mai o puanga uana oia e tali mai o whaingata uana oia e tali mai o puanga
se tungala au matala Ua ina le manongi wasisala Matosina i o mawhawhaunga ia oe sunga A o umiti lunga le alunga O ia ue uana o se miti Ni mawhawhaunga mo oe wasili A tonu e ai se malamai Le lumanai Fantasy ai maoe la ohani Ua fai oe mave Ngama mafa E ole o langa ole a taunu I le ngatanga Au senga se wawile ai se vai fufo E whiwai a oe le uo Ua whai tau a sole o langa Salosia ai aua ne I wawe mai le ngatanga Ai sei whaatino ma whaataunu le wha moe moe Se mea te leo te whaia moe Oi au e wana o se niti Ni ma whawhaunga mo oe wasili A tonu e ai se malambai Le lumanai Fantasy ai maoe la ohani Meu oe pe a uita Peu te sau fōni te ona O te whato ese atu ai a te oe He lo whamwhamana no mea O le ipu vai wa masa ai le toi maua mai He o te whamoe moni sunga lofu O te mangalo hai Tona foi no manatu Tero ese mai no ola na tu ai E tu ai no ola mo Yesu Ma me o ia ma matai o ta Nangalo mai Na upele ea se whaamanga lo mai Ilo umalea male
malese sena ofai wa o salamo wa o fuli tuai fa abaile lo fa peona amata ai fa afetai atu ile fatu ainga ime alele umasa e faya le tau sia hina sia tafana awa se manu ia moa so sau wa o iloa lo fa maoni ole atalea holo halo famoni la umile ea toi fa alele lo ta ainga la foa inile ama a ia toi fa afoina la upele ea se fa amanga lo mai ilo umalea malese sena wa o salamo wa o fuli tuai fa abaile lo fa peona amata mai wa fa amalo ilo ono sai ile tele o tai misa o fasi e ai singa ngana ai na o loi mata talu o lo alo fai le mafutanga la ufana se selesa o fai ai toi fuata I lo tato ainga o fio mai Yesu na te ta ina la upele ea se fama lo mai ilo ubalea malese sena ofai wa o salama wa o fuli tuai fa abaile lo fa pei ona amata mai ai la upele ea se fama lo mai ilo ubalea malese sena ofai wa o salama wa o fuli tuai fa abaile lo fa pei ona amata mai ai Masina e wawaaia I lunga o maunga Le tumu oe o naia o mawhawhaunga O le amalanga I nu uese Ae le ngalo oe la upele Le alofa sai o ta lunga ia e te huina
sai o talunga ia e te uina. Ana tua le tasi upu o le muangangana. O le alofa ua pa asavala ilunga o mata. O te mana tua tae vana. E ta ape i le ta fa o ata. Fa ata li lau pasia e tutu i le awala. Fa'atalila upasi a e tutu i le awala. Lo ulu atau valea i le nei mea. Le taini muli muli o le a e lele i le ea. Sai tu mai ai lau tu si sa o lau ina muli muli male malingyo ulo i matape wa o wanga leana male malingyo ulo i matape wa o wanga leana. So we are tafa amava tafa atofa le fu ole alo faya ngia ngia ilo tava lo fatu pei ape ile fia vai ia oe tau le manong yo semea e ai tino wa vai vai. Tau le manong yo se mea e ai tino wa vai vai. Ta whea ngai ngana o sia i luma le atua. Se fua fua ngā mo se luma nā i mo i ta ua. Ole vale o sia uloto ne iliua le vai o sina se tasi ua silia o e ai ngalo ai ita se tasi ua silia o e ai ngalo ai ita. Ia tafa amava e mafa atofa le fu ole alo faya ngia ngia ilo tava lo ufatu bei ape ile fia va ia oe tau le manong yo semea e ai tino wa vai vai. Tau le manong yo se mea e ai tino wa vai vai.
e mafutanga e fusi ai o e mau le neo langa ole la ole fuanga le fausia e le faula e mau belle fe au fani li sao tonga ole alufa e onu sai be au mai o vainga cha mapua punga ole alufa fa vale tua ele ole tu pe ole o ole fia ole la ole fuanga le fausia ele faula e mau belle fe au fani li sao tonga ole alufa e fa mangalo le tasi awa olo tawi e mai le langi ole alufa e fa bale ole ne ulanga e le tuma pe ole tafi vai tafi ole la ole fuanga le fausia e le faula e mau belle fe au fani li sao tonga ole alufa
tangi o usone ia no po e alofan ele ai so malosi na oe tuta itani mai le loto la amangalo ia e tali mai Yesu la tatalo ia tolu timu ile toapa o le vau ia ola ia tolu timu ile toapa manu ia felele ia tolu timu ile toapa o le vau ia ola ia tolu timu ile toapa manu ia felele ele mafai e umalosi malefetu mana o se wasili ona whaatawa ia e whaatupu o le alofa mai le loto maa so o se to alua ua malepe le mafutanga ia e whaalelei ia e whai e pei o tawita mai o natana tolu timu ile toapa o le vau ia ola ia tolu timu ile toapa manu ia felele ia tolu timu ile toapa o le vau ia ola ia tolu timu ile toapa ia tolu timu ile toafa o le vau ia ola ia tolu timu ile toafa manu ia felele ia tolu timu ile toafa o le vau ia ola ia tolu timu ile toafa manu ia felele se e mai la ia lunga malalo uale ole lea isi au ta alo awale suia so ole musika e suia io folinga poinga ole pe e tamasulu i e fa atele la vai tala malie soya wa uma soya tu ye happy malefia fia se e mai la ia lunga malalo uale ole lea isi au ta alo ale lava o se tui la tanga fa amali le fainga o tala
ia i le happy ma le fia fia se e mai la ia i lunga malalo ua le o le lea isi au ta alo ua langona le mole ua sau se pepelo ua fau fau fai mai sa fai ngā luenga e te leo o i le ainga soia soia wa uma soia tuku ye le happy ma le fia fia se e mai la i e lunga malalo ua le o le lea isi au ta alo ua ona nei le tama le ata le launga ua amata wasa sa mai fa alu penga le nu u feo lolo poisi au mutu sole se mala mala mai wa umi laula unga fa amanuia ua fainga ta ona sa tu se tala ai le apa ina wanga fia fia na
see a brother. Itaya ole langa. O te fatali ilo. Taunu ilele me and you okay fine. Se manu awo te fa vai vai. Leva mai de música marie. Va faya o nga faita la marie. Va aile pasi ne te wa emisi. Tu ole le challenge ki kama sendi. O te fatali lotang. Taunu umai. Manaya lava fo I o te le mai nga o. Malo lava fo I chiko. Mari fo I o fika atene Savavali mai e o solo fefe E mawalulu nga totino tetele La totoni nga peo tene o valele Momolilo a toton lea o nga malis Tofala I pai pai and o ka dai nice Daya o feroa I se hai Alola batu I de vili mai Si aki mai a upo fea o iai Le mau se tonu ta amilo I totonu Le ai mani si pe pai se pomu Fai mari e mai pea Lava losa On sa ila I lo loto I le au fia ola foi le mativa Talo
Sophia Tala.
musu atu isi o talinga ai te iane ua e whaliu mapo maita o te le popole pei o te ita o na o si o lava tauanga va amasi o fifia. Toi 5 minute tali tu lai sfulunua o le whakabobonga o tātou talafou mai sa moa ia ma New Zealand nei tapena ina e Savelina ia ma le songa ia ta se Salem Sam whawhiwhianga sui whewhiloi ia wal whanofi le mua i fo ia a tāpena mai ia tau mawhatanga o le awauli. Toi tali wane toi ta iota au wele fungala au sa tu i le maunga a tātu tala i le api api o le a tawhatau i whanilo lilo lava i le vale mai wata fie foi e whatali tali ai o te le whangaluina oe o sia o nei tali no mana tai sa sai toi tali wane toi tai sisifo ele ai se fungala au tawa i lo loto toi tali wane toi tai tai toi tali wane toi tai uta au ele fungala au sa tupu i le maunga no mana tai sa sai toi tali wane toi tai sisifo ele ai se fungala au tawa i lo loto toi tali wane toi tai tai toi tali wane toi tai uta au ele fungala sa tupu i le maunga
Toi whaatalo whātol whapoponga o talafong ma le si ufonga le laumua mo le nei vaenga o le awa uli. E siria ma le miliona trays o kiwi fruit a New Zealand, sailungo se wa ala o loa na whaina ni whaafita uli o isumu, ma o le a la fua i uma, na mawani isumu i se uta mo mwale Sespri mo Europa, i le maasina taluai. Talu maile na taimi, sa ngā lulu e lau whai ngā ngal company. E whaawasenga pe whaapewheo na whaasau le telo ni whala au aina mai le auta. O le 5.4% o le uta le ana su eina, pe ona ta ue Jason te Prague o le Sespri. Masa awina tufo inisio lau whai ngā luenga i pele seu mai ngā lulu e male au popoto, i le saunga le mua tau mafa, pe i tae na whaalia le pulenga, wa whai le whai unga e la fua i umai kiwi fruit mai le auta, ma o le awha o ngai ngā o si le kesi, pe to sama le 3.4 miliona ta la, le tau o whai o ia whala au aina, whaatase matau e toi wha o ngai mo nisi mea o ngā, matau e wha alu e la fua iai kiwi fruit. Wa whailo alfal tupele ASB, wa whaapa ua la tau pasene tului mo kesi umi taimi e tutongi ai, ai ole vai aso talwai sa whaapa ua i pasene tului mo kesi, e pupu taimi e tutongi ai, e luas fulono maka wa whaapa upe wha i titei pasene mo kesi mo le toltau sanga, ile ASB, ai se fulu maka ua pa ua i pasene tului, wa whaatulanga ina mo le tai whaatau sanga, ole vai aso nei sa whaapa ua i fo i pasene tului mo kesi, ale BNZ whaape e male Kiwi Bank, o lo valo ia le whaapa ua fal tupe fa leo pasene tului alo ia po le official cash rate le fua ia pasene tului fale tupe ile fa i unga o le native sanga. O le tai aona le la sa fa lau ilo i le malo New Caledonia le iei o le atunu i fa lavla fa fo sei mo le se fululua aso e ua fa opopoina le malo si anga mo vaenga le puipuinga e tau fie vivesi le atunu o. Le olo fina o malo se tanga tanu o New Caledonia e sa ili sola tautu to tasi. Wali ipotia fitawa inga ma vivesi le asonga fua ona o tite e fa atitau i suinga o whainga palota mai o mai ana le la ua to a fa ua mali liu ma le silia ma le to tolu se lau ua manunua piona fa alia pule ngā Falani o New Caledonia o se territory o Falani. Ma ua iei vai ngā au wha militeli a Falani e puipuia ma lai wa alele, ma wafu, ina ia wha avanoa leo maisi vai ngal puipuinga e wha awhia ngai maisi vevesi. Wha tase matangata o lo o la tauta le peina ma ngā oi whale o loa. Aile ngā tai leo le susunu o mea tau tino. O le iei o New Caledonia i wha alavla wha fosei. O le avanua lea mo le pulenga i maui seisi malo si angasili atu e wha ato a file mua i vivesi e au fie leo no wha asala i a ingo o tangata wha vivesi mai la tolo o wha amata wina le atunuu sa ilia fo i au upenga mai ono wha asala ina i le fale pui pui. O le pōna pō sa whai se whailoa inga ale mamalo Samoa o loo ala lai Wellingtone ma le au mamalo le malo Samoa le a fionga tui ma le li i whano ba le to a suala wile lua ma lana masiofo i le Pātaka Art Gallery Museum i Porirua. O le whaamoemoe sa tāpena ina le maaftanga whaiwhi au so whaatasia Wellingtone ma le whaala potopotonga o le whaasinomanga matupuanga po o le whatu. O le whawhiloa inga na saunua i eile sunga le whailau tusi al maaftanga whaiwhi au so whaatasi Wellingtone. Reverend Andy Tere Asau so ai ma le langino le vi o le saolotonga o le malo tu to tasio Samoa. O le whainga lotu, sa taita ina lea ele sunga le whaiwhi au toi ina. Le taita i whono le maaftanga whaiwhi au, Reverend Malaki Moa i Ava. O le sunga ia Dr. le au sali lo lupe matsila fata wha amatua inu Sadat Moa i Ava. Sa momoliina le Ava a wale fionga i le au mamalu o le malo. Na so i lea mo le malilenga la na fionga i le au mamalu. O le mafu aman malanga peo na sa o sunga au tustusi o maaftanga. Atu pa ia roto ma. O le mala via fa malo le firma ko si no si. No se ma ala ka se si mai pa so le malo. Le malo sa mo tu tas. Mai malo no si. Ia o to pa ia mo tu sa no wat. La ma sa mo le. O le ia i via. Ile te mo fi. Ale pa ia na o sa mo te la ia. Pai la o nieve. E ele se assim. E ao Samoa a tratar tá do mapa soltando soltei. Olha aí. Também pelo aí e o mapa todo pelo aí o mapa. Samoa to. E aí nesse ele tá ali o Samoa. Mas eu que para um outro Samoa não tá correndo nieve. Marana ko piso le mo marana mai Samoa.
le o to su mai ni sila ma mai tsale le para o te le nai e mese le o la pa le ngana ma se ko pa le ngana o ta tu no to no a te le pa pa yo le o se la o ni su fa to sa ma ta no to no ta le ta le to mai ma e o mi te le na a le o to le su mai ma yo mai ne pa o le ta le su Cristo Mena e paftai tu. Paftai te mo tu ta sanga o kai te o ta tu maro me tu. Paftai te le tu a ko fa tu ta tu mai. Sa mo e o le ses. Ia e ana ia e ko o te lo a mo te no. Ta bi ma e si le fu. O se tu se se tu pa mo ia paftai o tu a ko fa tu. Ia e ta tu ai. Mai o matou e Wellington. Eu matou Pita o Ramon e si. Matou te o mai. E va poter os mai matou te na mala. Se vai ngole saunoanga ale fionga ile ama malo le malo Samoa. Tui maleli I whano wa alito o suala uvi le lua. O nisi o malo sam whaio na awai, o le sungal tamaita I whai pule o mana Barbara Edmonds, o le pule no o porirua Anita Baker, ko ni sula o Samoa I New Zealand le fionga palu salue wha apo le lua, ko mesino New Zealand I Samoa, Dr. Sialei Ventura, sui ko mesino o Samoa I New Zealand nei, male mamalu o la lato o fisa. Sa alo I le tau maftanga, whaapea I mawhaalo alonga, ma sa whai winai le tatalo na tāpena I le sunga I le sea, Solomona Potongi. Sa mwhaiana tu whaatsia le reporti, le whaatsinga le pōna pō, I le sui whaasalalau, a le siu whonga le lau mua, le sunga ana whaasolo. O le sole a whai se whai ungal wha amalmalunga pule ngā nu ali tō malo Wellington. I le tūlanga le a whai au au na ngā pasia whewa I le vao le tasi ma le a whale whai le waweao. Ma le a whai le whai unga e au fie ma pāsese wha o ngā I tino I tupe po cash fares. O le taimi nei, e se fulu au nanga I lea taimi waweao o asto na I māso sā peitai, e ono suia I nisi au nanga wha o popo I taimi māsani I le lewa o le pō ma le lata I le tai au. Na tā uale me link e wili tele wha asala-launga ma le wha pa ua pāsese peitai, pēna o le tai ono pāsese po o tangata I le pasi. I taimi e le wao le tasi ma le afo le whai le waweao, e fitu se fulu ono pasene ua pa ua le nau o tangata I wha o ngāia au nanga ia taimi, talo mai le lua afe ma le ono, mai le 5 afe 5 se lau, I le se fulu tolu afe 5 se lau I le tau sanga. O le atala noina fo I sui pule ngānu u le ono wha amuta o le wha o nganga o tino I tupe po le cash e tutongi I pāsese I pasi manofua afi. O le asas fulfitu ma le sfulu valu o meo le a whaataunu uinai lo wahata se tau wanga tele o siva whaapapalangi o ta o le hip hop e whaiele su e ngā siampini o le Hip Hop Unites National Dance Championships I le Lower Hutt Event Center o le atau vai tangata sisiva I to afe se lau mai au siva I valu sfulu 5 e wha se fulu au siva taito o lua ma tangata I 5 se fulu taito tasi. Wa iele talitonunga o le fitu se fulu pasene o tangata I o le ai. O ila ato e asiasi mai whafuato le tu malo Wellingtone. Sa wha liele nganga fia o le pulinu Gamble Barry. E whaafiloa I le asu e ngā siampini loa hatu mole taimi lo na 5. Na ta ua le whaaton sili o le Hip Hop Unite. O loa hatu o se nu upitu sili o na tala whea ngai e whaatau nu uai lea tau wanga. Ua tā ua I lātou o lo upuipuia ma whina wina ma tā upu mole soifua maloloina o le mawhauwhau. O le ave e senga o leo mai le valu sfulu afi o wala au I le tausanga moni fisosani I ma tā upu e tula I mai e au fie tangata I e whaafi tau leo le mawhauwhau. E ie le talitonunga o le atu la I mai ni whaale e tono o ngaonga pe a whai e le sao na whaatinoina le tali atu I a wala au. O le asalua na whaelo ai o le a ave e sea mai isi o lātou ute. Le tusama le afa o leo I o le a ave au nanga fou e tu I titi ai solitu la fono kengi. Na ta ula komisina o leo Andrew Costa I le leito New Zealand o le amata I tue leo lātou mtafa I o e fito I tono mai lātou ma o le ale tele ni o lātou taimi e tali atu ai I ni wala au o mata upu e a fie tangata o ye whaafita au leo le mawhauwhau. Peita ai ua whaalia le popo le ngal whaala putupatongo le soifua maloloina o le mawhauwhau po le Mental Health Foundation o nei le
leai se isi fuafuanga whaatu moa ia vanua, mga luenga na whaatino i nei leo, i o lea whaase ese mai ia matata, na ta uele polisili Sean Robinson. Ile o iei se isi vaenga o whaatulanga i nei tutono i tō malo is fululuolo iei au nanga a leo, lea sa tali atu ai au whainga luenga e whaapitua moa a fianga o le mawhauwhau, whaatasi ma leo, pe a iei ni wala au ni whaafita au le tō lai mai le titau na whaanatinati leo ese mai o leo, mai le tali atu ia wala au mo se fesoswani. O le iwa lene o waiaso o whaia se so e ngai tua inga yele so tanga le whaipula le Green Darlene Tana, ai leo iei lava ni li poti fo to sai mas whaamtalanga la lato vaenga whai. Sa whaamalo lo le tō maule whaipule mai la lato whaafalitui, ma whaase ese mai le pale mene, ina ualia ene toa inga le masina o mati, na ta ue so upo mo le Green, e o mai le taimi nei, e le ima o lava se talafo mai le so enga, o lo whaanga solo, sa whaamao ni ele vaenga whaupwhai, le whaase ese le tumai tai whaipule, ina ua whailoa toa inga le whaale tono le vaenga o tangata mai whafo, i le pisinisi alona to alua. I Ta'alonga, ua whaititia mai le tolu i le lua taamilusanga le Ta'alonga ne Tipola New Zealand, pio na wholosia le pulisili Jenny Wiley, wa i oi whaatasi le whaalawa tupotonga ne Tipolo, ma le Sky TV e toi whaapopo se isi tausanga e tasi la nātou whainga pāanga, ai o le tausanga fau, o le a whaititia le taamilusanga le ANC, i le nā o le lua. Wa i fo isa whainga pāanga le ne Tipolo ma le TVNZ de whaasalala wai Ta'alonga i le eise tau i aso to o nai ma o se whainga fau lea o le ai lea tausanga. O le ama whaina whaasalala wina uma Ta'alonga le TVNZ o taamilusanga ye lua i le tausanga a sau, ai o le alia i le au whainga luenga maasane le Sky Sport, ai o le ana whalava ma le ne Tipola New Zealand le whaanga solonga o whaasalalaunga o ia Ta'alonga. Tala fau ia ma le si ufonga le lau mua mo le nei au uli. Fia lava te whaatal whāturu tātua tino i se whaopoponga, o talafo mai sa mo nei aso tofi. E mai i le lua se fuluono a fe fitu se lau fitu se fulmoleono a inga Samoa, ua whamawina mtanga wengo whātu angam whenga whaiva, o loo lātu ngalue ina ele mō tau mawhata tō, māti na e tau whātu anga. Mai lea fwoi numero lau whai whātu anga, whaalia le pepo whamtalanga mtanga wengo whenga whaiva mwhātu anga, o atu i le ono sa fulpaseno ia ainga o mautinoa, le a fio lata wati na e longa lua ina, e le whaafi tau le suatia le mei tua o lo ta loa. Whai lo le fionga le minister whaatu angam whainga whaiva, le fionga la uli le watepo la te Valfose Schmidt. O le mafua anga leo le sa ili fufon tanga rengo whaatu angam whainga whaiva, e le whaalau ilo aile o le whaonga ino mai le pua, e se whainga pa angana leia malo sa mofa per malo Australia New Zealand, e tawana mail ploketi wa whaingoina o le Market Development Facilities, wa mawhai ai o na tau au ina nei fisoswane, e a vea o se whafoe fisoswane tuai leo whaiwhātu anga. E lua mai lei na mua i tau nui le tau sanga lua whedu se fumatonu, ma whapipi e le fiu anga sa papalii masatu paitea, o le tau sanga nei lua whedu se fumatwhae masino a perila, na tau nui le atunu leisi se fulu mai lei, e whao popo mai i lalo le whaala popitonga o suenga whaasai nisi sa moa po le Strauss, ma ua mai a foi o na toa fie tu malo mafio anga, o le a mua i eile fesoa soani. Wa wha mawina i sa ili linga, ma mai tau ina ni tanga benga whaatasi e malangolango mai o ofiso fon wha mai o i tu malo, le au si o le iwa se fulu pasene, le te le o le sao tawa nei mai lei, le tu i ti tiele o mei tua lo ai vau, ai meise o mei tua lo ta loa. Ma u wha mawina foi il tanga benga, le o atu i le lua se fulu mei tua lo, e mawhai o na mau i te tonu le mai lei le te mea tasi. O mai lei, pe o na whai lole pe po wham talanga, e mawhai o na wha tau tau sau tua lua e siri atu, ma le valu a fe pauna lona mafa,
ai lua se futu lona whaata milonga atoa i lalo. O lo iai le wha moe moe ngon tanga rengo wha ato angam whainga whaiva, e le toe wha au popo mai leo nisi mai lei, e mawhai o na tale tue wha whita uli o sa solo wha awhi, ma ua whautu e nei fo le tuk pāle leo whanga whao ma la manu, e tu i titi et wha tupla i o manu ua ta vao, ma wha le ngai nai mea te toa leo whai wha ato anga. O loo whao popo pēr leo whai o le tātua tunu ua a fia le tenki whiva, le na wha mawina le lua vai aso taruai, le whao popo le isi whasfu mal whao leo whai o la tau nā fia. Tanu mai a novema lua a whilu sa fulmal tonu e o mai le mnei vai aso, wa o atu le tolu sa lau whasfu mal le lua i la tau ua a fia, e le wha mai o le whiva bona ewe. O le baitau sanga o lo sili o na a fia, o le se fultau sanga anga i lalo po whanau, mai i la tau e le ono se fultau sanga anga i lunga. O le tala whātai tau langa ma nuu la lata iai, o lo sili o na mawa lunga le fui numero i la tau wa a fia. O le motu i sa la whai, wa se fulma le ono a fio anga iu wha mawina mai ei nisio i la tau wa a fia, peitai e le aise tasi umamaliwe o mai le so, po se tasi foi wa tau fia wa tingai nei mautanga se ngase. O lo wha o pēr le tu o lalo manlapta inga manisoi fua malolo ina, e le ngata mo i lato e malanga mai le atunu o, e na ia whaia ni o lato tui pui pui atunu o lo malanga mai ai mo le wha ama il dengi fiva, ona o ia tui e le mawai Samoa nei. Ai mai se fo i o tātou ainga, ia wha o pēr le tu mamai te wha whale matua mota, mai no whanga e tautu fuai le namo. Wa wha i lor komsino mtanga ringo leo leo au wa pa aulongo e tino Filipo, o tu i titia sori ngā tu la whonum whawhitau le tu lai mai, e le whai ungo le vaiaso au whamanatu e le whatau ua mō tinao le langi, pe a fuatu nisi aso tina ua mawhae. Sau no au apa au, e le imalo lontanga ringo leo leo ia la tu tiu te wha awam wha tino, mai na to ai titi la tau na tau fil poloka leo leo, e le tau mawhale ava malo sim wha foe ta vale. E tau le ai fo ini reporti ane le matanga ringo leo leo, e whaate tau ni sa wanga i tutonu a inga, ai mai se le ngoi ma le telepe fale. O loo tau mawhai lava le sosai e tere ka nesa i Samoa, i se awala e mawhai ona whaita wina le au whai o tangata wa a fio le atunu, e fua i e wha mamonga atunu o le Pasifika ia i lato wa a fia, na whai loe le sui o le sosai e te, na paule foi numero o loo lato whaabawina ma mauti noa, o i lato i na mawe siaki, ai to tele i lato o le o loo lato mauti noa, wa a mata o na yeile ngase ngase, ai ele o ane lava e whaia ni siaki whaatsoi fua malolo ina, ma amatai ni tong fitinga, e lave ina ma yeile soi fua, e pau whaalau i lo una ina pea, o le masina o ke topa e una ia imtanga luenga umo le maloe la e ina le li pine piniki, po o se la e lanu piniki, e wha manatu ma wha lau tele tuai i tangato le atunu, e tāua le anga i e whaia wawe siaki, e mauti no ai le iai o le saonga le mu, pe ua a fia foi, ma a mataloni ngā yoinga mo se lave ai. O tala fowia mo le neifo i aso tofi, Manuelo tātua tuna o, whaasoi foia. Pese me fua fua, o vi ina mai le
Awe lilo maya vai sau ni folau. Lulu au fulu apa au mafa au lio lau lau. Fa asisi na sali lo maya vale vaya sa falele taua. O palau lio tama oleu amea. Toe whatalo whātu de pa ia male malo tata au whafonga ni vaenga o lea wauli. Lea ua luas funono minute te aile se funuma le lua i le tautua le si ufonga lau mua i Wellingtone. Ia whawhifianga su i whiwhiloi lava o lea wauli ia aelo manga lulue to o lua toai ma le uso ia Savelina. Ia awa fo i le whaawa wina fo i o le tautua le si ufonga lau mua i le ni vaenga o le aso. Talofa Savelina malo lava fo i mo talafone nei aso. Malo ana talofa lava ia malo falon sa nei aso yoi. Le fo iaso ta tato ngā lue whapea e te tō lua inu le taimine le aoli mo ta wala vaia. Ia malo mo nei aso tue wha malo i la tōlo. Whia ngai fo i mtau mafutanga. Ia mai se fo i o malo longa mai ngā luenga mō sina taim. Ia tue wha awa wailea.
Mana ia lava fo ile tau ia tātou I poirua ia mātou poirua wa o le hat. Ia, Ai mana ia tele fo ile ele o malulu tele ia whawhatu o tātou ofisa whaasalalau. Ioi, ai, o taime ane whaamanato I fo I tātou tui pui o le fulu, le fo I whaanga solo tui o le COVID, e fo I whaatsinga I whaile stona I nei, le whai I porirua, ai se I toe moa mai ale, toa tusi leo, vaenga I lo ngalu e vaenga o soifua malolo ina, e mo I lātou o fia maua nei au nanga, whai e tui pui, ia e le leileanga ia me se nei vai tau o le tau malulu le o tātou iai. Mana ia whamanatu ma fuala au ana I tātou mātua mātutua ia pia whapeo le I fuala au fo I le tau na inu I le awa uli. Mone le. Ia ai whaaua watu pia tātou whawhiwhianga su I whewhiloi ia whaanofi le mua ile ni awa uli o le aso tofi. Vivi inga o le awhio anga whale la tai. Fofonga se io pese ma fai loa o te lefa tu fua o se tana ai ona na fonga la malama tangata masi ona pa asino manga ole ai ngatawa ana le matua moepo malona ai ngatoa fitu o tama afio mai la ia o ngava no so o papa ainga o tupu ainga o papa ainga o tafaifa ala mai la ia I matau a sila mafa atatau ia ui mai ia mafaingata afionga e mamala ainga tawana se maia Atapa, ole aufia, ola utamalena, la uita paifa, I amapana wailoa, ai Samoa e usile fa afofonga, se io pese ma fa ailoa, o te lefa o se tana ai ona na fona la malama tangata masi ona pa asino manga ole ai ngatawa ana le matua moepo malona ai ngatoa fitu o tama afio mai la ia o ngava ua so o tino so o papa ai nga o tupu ai nga o papa ainga o tafaifa ala mai la ia I matau a sila mafa atatau ia ui mai ia mafaingata afionga e mamala ainga tawana se maia ai fa atapatafa ole aufia ola utamalena la uita paifa I amapana wailoa ai Samoa. Malo whaftai ia lea ua toi luas fulwal minuta ntalo le tu lai tasi nea o auli man tol tasi wha mai ai lunga tasi ono tesi man tasi wha mo ia ai wha awau pea I lunga tatou upea ngata wha ilangi pea na masani ai I au auli ai mole suwingal po kalame nei aso talubai ona ole sunga ia ta sesa lam sam olo ia itua tuangia le ma alfiel nei aso ia leo lea wha awau ato pea I lunga I nei tatou ofisa wha salau poridua na tātou tau tua mole nei au auli se I au oi se teime masani le whaangatai I au auli te tasi ia elo o whaawon mātou tua tu maana. Ana mana i le pese o le vi o whalatai na sa tāne. Ale sa e an pope se I whaisau tala I le tōlanga sa I tali ngā malo ale ma malo fo I le mawhatanga o whaive au. Ai kale se so whaatasi Wellington e whaatasi Malfatu
ia matatou tangata Samoa i Wellington. Malo, Savelina io e nei a fo ile fatasinga sa awai atu ai ana po male sunga ya Jerry. Ia pele na ma atu e fai fo i ma o masui o tatou le tio matangofi fo i tape nanga matawina lavana po ia le ole fa upunga fo ile na fai so o lavana po ole sui e sui fainga e tu mau fa avai. Ia pe ole fainga ole avalesi na ile ono ole vaiti fo i ole fale na fai ai. I mani si meu na fa tupe uma ia i fali wino sua ma mea fa pena. Ia ono ni atunu ai mana ia Savelina wata whilo ai atu ai lea fionga lea o le malo. Mana ito watana sa po i mai macheri. Ia ma lea o malo le malo ma lana masiofo. Ia taritanu fo isa to tele nisi sa awai. Ia ai mai so lea fa amui mue ta ua. Ole mimita i ole pule nu o pori rua le matal noanga na leila. I le tutupo nei mea te tele i tutono tau pito nu. Tau mai. Ia amu iau tau pe o vaenga te tele e sa iai. Ia le fo isa sa i fa tasi manisi e sa le fo isa fa iloa i ele tamai tai pole no o ia Anita Baker. Ia na fo itani ngā māloa na po. Ia māloa ia tau sa awai. Mana i mol mawina fo ile fa mo se tatou mālo. Mana i ole sangi fia mai ona i tatou tamamatina matutua. Ia ole fia wheloa ia tu fo ia ile a fionga le aol mālo ia wai sea tatou mawane ia wanoa i nei atunu ai me se tatou le wa mai fafo. Ia ai whaamu ia fo i mopori rua sa awai oe Savelina. Te loana whai atu tai a o tau e tumu fo i. Ioe o te iai ai misi oe. Ale wai misi ia. Pai aso le ali. No ia sa ole le ia malo. Tarsielo la tu fa moi mal fainga malanga ina ia uli masao ia tapena nga uma e mesol fa moi pe nei nei atunu. Ia fa talo fa tu ta wo yo lo ma tamai sina leo o asa pese ia mai la to uma la va lo mfai ma tamai fo ilunga pe nga fa ilangi malo luaiva a forma sua. Ia mai la to uma la va Ilunga tasi ono tesi ma tasi whamo. Malo, whawhiwhianga nei au auli. Ia tal tasi mai al tautu ilunga tasi ono tesi ma tasi whamo. Whawhitai al whawhiwhonga mai. Whawhiwhianga mai le teine o le vine ula. Mal whawhiwhianga tango loa lava i lau nifo oti sa saa mai ai.
ele songa imiti Samoa Tangolo alaga ila unifo oti na teulo laulu Au mai se fangu mafaa I ila lotino atoa La e loe se sia po Samoa Ko se ie toka Tau so se ile au te Samoa Masau ka asolo Ise ula fala Mo e mai Ma e chuli ususu Ma e potasi mai Tangolo alava Ila unifo oti Mateulo laulu Au mai se fangu Mafaa I ila lo sino atoa Na e loe se sia po Samoa Ko se ie toa Tau so se Ile au te Samoa Masau ka asolo Ise ula fala Mo e mai Ma e chuli ususu Ma e potasi mai
toi sfulfitu minute ona tale o le itu lai tasi, whaafonga mai pēle tautua le siufonga lau mua po le Samoa Capital Radio i le nei vaenga o le aso. Ngā luenga i o te vai atu, ana mantua le wha ngā solo ngā luenga le wha ititinga o ngā luenga i te tono matanga luenga le malo. Le fwoi lau o so mai le li poti lea, le MPI po le Ministry of Primary Industries, ia pe o vaenga ia o puna oa po o tūlanga whapena e tai pe o le vaenga lea ia le o manga o tātou e pui ia le atunu o mai le afianga i vaenga ia te ua mo o iei ni tūlanga o ngaonga. O lea la e tolu se lau iwa sfultasi ngā nuenga o lea ua whaamalolo, lea la vaea. Nto le wha ngā soloa, e isi tinana e ma te au whai pese whaatasi e mātou loto o le intia. Ia, e sa ona fsiling ia na mātou fsile le sa, o haa mai tomtanga nuenga mai. O lele i mautinoa, o le vaiasola nei e mautinoa ai, e le o mautinoa fo i lato. Ia po a whaina lato ngā luenga. Ia, le o sau nei le aso nei, tolu se lau i vatasi. Tele ngā luenga wha malunga. Pe tu sa leo se fulupa sene o tangata o lato. Iyo e. Au whainga luenga. Ia, o le wha ngā soloa ia ai talo sia ile o tele nei o tātou tangata o loo awhia i vaenga i po o tōlanga nei o le wha malolo mai ngā luenga i tono mtanga luenga al malo. Moni le, Savelina, o te ilo foi o loo iai lama fisoso ani mwhaiona talo sanga ma sulfa ai pe a whape o whaafua se iona wha malolo vaea mai ngā luenga. Ia, o le si tala fo le sal nei lea wauli, o e silia ma le miliona ia mo meo trays, ia po vaenga ia tu ai taipe whaiona ta upo o pusa po o tulanga whapena e wha upo ia o kiwi fruit ia le sespri a lena laue ave i Europa ia wa whaaleanga ina uma ona whapena mga waini i sumu ia a tono pe tasi se pusa sa ye se mo se sumu a lela a whaaleanga ina uma ai lela ave whaile biofuel ia e toi whaonga i ena ina. Toi whaonga. Ia, te le fo il tupe Lucia, New Zealand le vai. Mana ia le vai ngana la toi whaonga. Ia e se manu e mo toi te lea lea vai ngā tupe ma i mau. Sa o le le ia. Ai Savelina e le ta pol kalame, pol ta whataltanuanga le mwhaiona toi au ina atu. Toi whaafonga mai le atu no lea sa whai le aso sfurfito a perila. Ia. Ia sa whatalanoa atu wai ia Sani Miti malona to fine mana ia le mfaion to e taina tu le te o le tasi mai ai o le to awina to tatou talafo ia to es full 5 minutes en talo le to la tasi ni so fa fifianga wa lava nei ya oli Oh,
sinona e usita i le atua i lau fai una le unua i tangata na se le fa maualuna na o mai le o le oti i le fa auta uta pule le atua mea uma. Vai mama o Ionisi le fia tangata via Porto Manatu via Siliwana o Ialava via Malo si peina maaya o ele tupulanga nota saula tonga nei male mo ile taimasa na o maile a o leoti ilele fa auta uta pulele tua mea uma pulele tua mea uma. Ia Samoa whaftai tele al whafunga mai le tautua a le si ufonga lau mua ma le tai on leila se ipa ia ma nei tai ma le aso. E mai se mo le mamalo lau whafonga o lo mafuta mai lunga le tatou ala leo le tasi ono te simal tasi wha mo whaftai tele lava i la utau langolango e ala i lo utau mafuta mai ma lo utau whafonga mai pēa le tatou tautua masani e mai se i le nei aso. Ai o le a whaawau pēa i lunga o le Facebook ma le YouTube i whapea le app le tatou whaasalaunga i le nei vaenga le aso mai le itu la tasi ai mo le nei taimi ia manuia lau fofuanga umalo toe i le mamalo lau whaafonga ia e mai se fo i le anga i atu i le afiafiana nei ia ma le aso a tai au e toi amatali e li tatou tautua i le tau le fitu le tai au i lunga le tasi ono te simantasi whaamo ia ma tatou penga ta whailangi ai tale tasi i ona toi whaafonga le tatou talafou ia ma whaanga solo toi leo le tatou po kalame pe ona whailoa momoa toi ana i le whaatanoanga sa whai ma leo whai pe se pol wha ili le miti ia le la atou toi whaafonga iai pe amai a tatou talafou i le te au le tasi whaaftai tele mo le nei vaenga le aso.
whanga I pāu Uai loa ai e a tato whana E sa ili malo na I matua E ai le si whawhanga le lau mua Wala lau nei o le whanga I pāu Uai loa ai e a tato whana E sa ili malo na I matua E ai le si whawhanga le lau mua Ala tai au le tala le nei Walai o le tato penei Ia sole pongisa o mea umana whaingata O nei ta sanga ua tato au lea mai I nei manui a ua tato maua mai Te whaatalo whātol whapopongo talafong ma le si ufonga le lau mua mō le nei vaenga le awa uli. E siria ma le miliona trays o kiwi fruit a New Zealand, sailungo se wa ala u oloa nā whaina ni whaafita uli o isumu, ma o le a la fua I uma, na mawani isumu I se uta mo mwale Sespree mo Europa, I le maasina taluai. Talu maile nā taimi, sa ngā lulu eile u whaingalwe ngal company. E whaawasenga pe whaapewheo na whaasau le telo ni whala au aina mai le auta. O le 5% o le uta le ana su eina pe o na ta ue Chasen te Prague o le Sespree. Masa awina tufo inisio lau whaingalwe ngai pele seu mai ngā lulu e male au popoto I le saunga le mua tau mafa pe I tae na whaalia le pulenga wa whaia le whai ungai la fua I umai kiwi fruit mai le auta. Ma o le awha o ngai ngausi le kesi. Pe to sama le 3.5 miliona ta la le tau o whai o ia whala au aina whaatase matau e toi wha o ngai mo nisi mea o ngā matau e whaalu e la fua iai kiwi fruit. Wa whailo alfal tupele ASB, wa whaapa ua la tau pasene tulu I momo kesi umi taimi e tutongi ai, ai ule vai aso taluai sa whaapa ua I pasene tulu I mo kesi, e pupu taimi e tutongi ai, e luas fulono maka wa whaapa upe wha ITTA pasene o mo kesi mo le toltau sanga, ile ASB, ai se fulu maka ua pa ua I pasene tului, wa whaatulanga ina mo le tai whaatau sanga, ole vai aso nei sa whaapa ua I fo I pasene tului o mo kesi, ale BNZ whaape e male Kiwi Bank, o lo valo ia le whaapa ua tupe wha leo pasene tului aloa ia po le official cash rate le fua iei pasene tului a whale tupe I le whai unga o le nei tau sanga. O le tai aona leila sa whaalau iloa I le malo New Caledonia le iei o le atunu I whaalawala whaafosei mo le se fululua aso e ua whaapopoina le malo si anga mo vaenga le puipuinga e tāo fie vevesi le atunu o. Le olo finau malo se tangatanu o New Caledonia e sa ili sola tautu to tasi. Wali ipotia whitawa inga ma vevesi le asonga fua ona o tite e whaatitau I suinga o whainga palota mai o mai ana leila ua toa wha ua maali liu ma le silia ma le to tolu se lau ua manunua pe ona whaalia
pule ngā whalani o New Caledonia o se territory o whalani. Ma ua iei vai ngā au wha militeli a whalani e puipuia ma lai wa alele, ma wafu, ina ia wha avanua leo ma isi vai ngal puipuinga e wha awhia ngai ma isi vevesi. Wha tase ma tangata o lo o lātou tale peina ma ngā oi whale o loa. Aile ngā taile o le susunu o mea tau tino. O le iai o New Caledonia i wha alavla wha fosei. O le avanua lea mo le pulenga i mawe seisi malo si angasili atu e wha atoa file muai vevesi e au fiele ono wha asala i a ingo tangata wha vevesi mai la tolo u wha amata uina le atunuu sa ilia foi au upenga mai ono wha asala ina i le whale pui pui. O le pōna pō sa whai se whailoa inga ale mamalo Samoa o loo ala lai Wellingtone ma le au mamalo le malo Samoa le a fionga tui ma le li i whano waa le toa suala wile lua malana masiofo i le Pātaka Art Gallery Museum i Porirua. O le whaamoi moe sa tāpena ina le maaftanga whaiwhi au so whaatasia Wellingtone ma le whaala potopotonga o le whaasinomanga matupuanga po o le whatu. O le whawhiloa inga na saunua i eile sunga le whailau tusi al maaftanga whaiwhi au so whaatasi Wellingtone. Reverend Andy Tere Asau so ai ma le langi no le vi o le saolotonga o le malo tu to tasi o Samoa. O le whainga lotu, sa taita ina lea ele sunga le whaiwhi au toi ina. Le taita i whono le maaftanga whaiwhi au, Reverend Malaki Moa i Ava. O le sunga ia Dr. le au sali lo lupe matsila fata wha amatua inu sadat Moa i Ava. Sa mamoli ina le Ava a wale fionga i le au mamalu o le malo. Na so i lea mo le malilenga la na fionga i le au mamalu. O le mafu aman malama peo na sa mwa sunga au tustusi o nafta. Atu pa ia roto ma. O le mala uia wha alwalo le whiuma ko on sini o Nusila. Mo se ma malanga se si mai pa so le mao malo. Le malo sa mo tu to tasi. Mai malo Nusila. Ia roto pa ia mo tu sa mo watu. Langa sa mo le. O le ia e ni mia. Ile whimo fia. Ale pa ia o nau sa mo te talai ia. Pai la o ni e le seasis ni au Samoa a talatala o mapa so tamo so kai le ai pe mai pe lo ai i o mapa to pe lo ai o mapa Samoa to ia ni se le tala le o o Samoa mai se ke va no atu Samoa ma me ta po ina ni tres ni mar na ko ke so le mo mar na mai Samoa le oto suma i Nusila ma mai tsale le para o tele nai a nese le ola pa le ngama ma su ko pa le ngama ta ko tunu tomo a tele le fa fa yo le usa la uno su fa ta samata no tomo la le ta le fa mai ma e o tele na a le oto to le suma i ma yo mai ne pa wa le ta le su Cristo na e pa ta ye After te mo tu ta sanga o pe ke o ta tu malo me tu. After te mo tu a ro fa tu ta tu mai. Sa mo e o la ses. Ia e ana ia e mo o te ro a mo ti mo. Ta bi ma e si le su. Mo se se ko pa mo ia ta i tu a ro fa tu. Ia e ta tu ai. Mai o mato i Wellington. Io mato pizza o lo muore mi si. Mato di o mai. E va potato su se mai mato fina mala. Se vai ngole saunoanga ale fionga i le ama malo le malo Samoa. Tui maleli i whano wa alito o suala uvi le lua. O nisi o malo Sam whaio na awai, o le sungal tamaita i whai pule o mana Barbara Edmonds, o le pule no o Porirua Anita Baker, ko ni sula o Samoa i New Zealand le fionga palu salue whaapo le lua, ko mesino New Zealand i Samoa, Dr. Sialei Ventura, sui ko mesino o Samoa i New Zealand nei, male mamalu o la lato o fisa. Sa alo i le tau maftanga, whaapea i mawhaalo alonga, ma sa whai winai le tatalo na tāpena i le sunga i le sea, Solomona Potongi. Sa mwhaiana tu whaatsia le reporti, le whaatsinga le pōna pō, e le sui whaasalalau, a le si ufonga le lau moa, le sunga ana whaasolo.
O le sola whai se whai ungal wha amalmalunga pule ngā nua le tō malo Wellington i le tūlanga le a whai au au nanga pasi whewa i le wao le tasi ma le a whale whai le waweao. Ma le a whai le whai unga e au fie ma pāsese wha o ngā i tino i tupe po cash fares. O le taimi nei, e se fulu au au nanga i lea taimi waweao o asto na i māso sā peitai e ono suia i nisi au au nanga wha o popo i taimi māsani i le lewa o le pō ma le lata i le tai au. Na tā uele me link e wili tele wha asala launga ma le wha pa ua pāsese peitai pēna o le ta i ono pāsese po o tangata i le pasi. I taimi e le wao le tasi ma le afo le whai le waweao. E fitu se fulu ono pasene ua pa ua ile nau nau o tangata i wha o ngāia au au nanga ia taimi talo mai le lua afe maleono, mai le 5.5 se lau, i le 10.5 se lau i le tau sanga. O le atala noina fo i sui pule ngā nuu le ono wha amuta o le wha o ngā ngautino i tupe po le cash e tutongi i pāsese i pasi manofua afi. O le aso sfulu fitu ma le sfulu valu o meo le a wha taunu uina i lo wahata se tau wanga tele o siwa wha papalangi o ta o le hip hop e whaiele su e ngā siampini o le Hip Hop Unites National Dance Championships i le Lower Hutt Event Center o le atau vai tangata sisiwa i to awhi se lau mai au siwa i valu sfulu lima e wha se fulu au siwa teito o lua ma tangata e 5 se fulu teito tasi. Wa iele talitonunga o le 7% o tangata i o le ai o i lato e asiasi mai whafuato le tu malo Wellington. Sa wha liele nganga fie o le pulinu Gamble Barry e whaafiloa i lea su e ngā siampini lawa hatu mole taimi lona 5 na ta ua le whaaton sili o le Hip Hop Unite o lawa hatu o se nuu pitu sili o na tala whia ngai e whaatau nuuai lea tau wanga. Ua ta ua i lātou o lo upuipuia mawhina wina ma ta upu mole soifua maloloina o le mawhauwhau. O le ave e senga o leo mai le valus fulu awhi o wala au i le tausanga moni fisosani i mata upu e tula i mai e au fie tangata i whaafi tau leo le mawhauwhau. E iei le talitonunga o le atu la i mai ni whaane e tono o ngaonga pe a whai e le sao na whaatinoina le tali atu i ia wala au. O le asalua na whailo ai o le a ave e sea mai isi o lātou uti le tusa ma le afa o leo i o le a ave i au nanga fou e tu i titi ei soli tula fono kengi. Na ta ula komisina o leo Andrew Costa i le leitio New Zealand o le amata i tue leo lātou mtawhai o i fito i tono mai lātou ma o le ale tele ni o lātou taimi e tali atu ai i ni wala au o mata upu e a fie tangata o i whaafita au leo le mawhauwhau. Peita ai ua whaalia le popo le ngal whaalao patupatongo le soifua maloloina o le mawhauwhau po le Mental Health Foundation o nei lea i se isi fuafuanga i whaatu moa ia wanoa ma ngā luenga na whaatinoina i leo i o le a whaase ese mai ia matata na ta ua le polisili Sean Robinson i le o iei se isi vaenga o whaatulanga i nei tutono i tō malo fululuolo iei au nanga a leo lea sa tali atu ai au whainga luenga e whaapitoa moa a fianga le mawhauwhau whaatasi ma leo pe a iei ni wala awa ni whaafita au le tu lai mai le titau na whaanatinati leo ese mai o leo mai le tali atu ia wala au mo se fisoswani. O le iwa le nei o waiaso o whaia se so e ngai tua i ngai ele so tanga le whaipula le Green Darlene Tana ai le o iei lava ni li poti fo to sai mas whaamtalanga la lato vaenga whai sa whaamalo lo le tō maule whaipule mai la lato whaafalutui ma whaase e ese mai le pāle mene ina ualia e ni toa inga le masina o mati na ta ue so upo mo le Green e o mai le taimi nei e le ima o lava se tala fōu mai le suenga o lo whaanga solo sa whaamao ni ele vaenga whaupawhai le whaase e sel tu mai tai whaipule ina ua whailoa tua inga le whaale tono le vaenga o tangata mai whafo i le pisinisi alona to alua. I taalonga, ua whaititia mai le tolu i le lua taamilu sanga le taalonga ne tipola New Zealand pe ona folosia le pulisili Jenny Wiley. Wa ioi whaatasi le whaalawa tupotonga ne tipolo ma le Sky TV e toi whaapopo se isi tausanga e tasi la nātou whainga pāanga ai o le tausanga fōu o le a whaititia le taamilu sanga o le ANC i le nā o le lua. Wa iei fo isa whainga pāanga le ne tipolo ma le TVNZ e whaasalala wai taalonga i le eise tau i aso to o nai ma o se whainga fōu lea o le ai lea tausanga. O le ama whaina whaasalala wina umata alonga le TVNZ o taamilusanga i e lua i le tausanga a sau ai o le alia i le au whainga luenga maasane le Sky Sport ai o le ana whalava ma le netipola New Zealand le whaanga solonga o whaasalalaunga o ia taalonga. Tala fau ia ma le si ufonga le lau mua mo le nei au auli.
Fia lava te whaatal whāturu tātua tino i se whaopopunga o talafo mai Samoa mo nei o so tofi. E mai i le lua se fuluono a fitu se lau fitu se fulmoleono a inga Samoa ua whamawina ntanga rengo whātu angam whenga whaiva o loo lātu ngalue ina ele mō tau mawhata tō māti na tau whātu anga. Mai lea fwoi numero lau whai whātu anga whaalia le pepo whamtalanga mantanga rengo whenga whaiva mwhātu anga o atu i le ono sa futpaseno ia a inga o mautinoa le a fio lātu wati na e o longa lua ina e le whaafi tau le suatia le mei tua o lo tā loa. Whai lo le fionga le minister whaatu angam whainga whaiva, le fionga la auli le watepo la te Valfose Schmidt. O le mafua anga leo le sa ili fufona rengo whaatu angam whainga whaiva, e le whaalau ilo aile o le whaonga ina o mai lei pua, e se whainga pa anga le lei al malo sa mofa per malo Australia New Zealand, e tawana mail ploketi wa whaingoina o le Market Development Facilities, wa mawhai ai o na tau au ina ai nei Fisoswane, e a vea o se whafoe Fisoswane tuai leo whai whaato anga. E lua mai lei na mua i tau nui le tau sanga lua whedu se fumatonu, ma whaapipi e le whiu anga sa papalii ma sa tupai tea. O le tau sanga nei lua whedu se fumatwhaen masino a perila, na tau nui le atunu leisi se fulu mai lei, e whao popo mai i lalo le whaala pupitonga o sue suenga whaasai nisi sa moa po le Strauss, ma ua mai a foi o na toa fie tu malo mafio anga, o le a moa i eile fesoa soani. Wa wha mawina i sa ili linga, ma mai tawina ni tanga benga whaatasi e malangolango mai o ofiso fon wha mai o i tu malo, le au sia o le iwa se fulu pasene, le te leo le sao tāua nei mai lei, le tu i ti tiele o mei tua lo ai vau, ai meise o mei tua lo ta loa. Ma u wha mawina fo i tanga renga, le o atu i le lua se fulu mei tua lo, e mawhai o na mau i te tonu le mai lei le te mea tasi. O mai lei, pe o na whai lole pe po whamtalanga, e mawhai o na wha tau sau tua lua e siri atu, ma le valu a fe pauna lona mawha, ai lua sa futu lona whaata milonga ato ai lalo. O lo iai le wha moe ngon tanga rengo whaato angam whainga whaiva, e le toe wha au popo mai leo nisi mai lei, e mawhai o na tale toe whaafita uli o sa solo whaafi, ma ua whautu e nei fo le tuupale leo whanga whao malafu manu, e tu i titiet whaatupla i o manu wa ta vao, ma whaalenga i nei mea tutoa leo whai whaato anga. O loo whao popo pele o whai o tātua tunu ua a fia le tenki whiwa, le na wha mawina i le lua vai aso taruai, le whao popo le isi whasfu mal whao leo whai o lātou nā a fia. Tanu mai a novema lua a whilu sa whamal tonu e o mai le nei vai aso, wa o atu i le tolu sa lau whasfu mal le lua i lātou ua a fia, e le wha mai o le whiwa bona evi. O le baitau sanga o lo silio na a fia, o le se fultau sanga anga i lalo po o whanau, mai i lātou e le ono se fultau sanga anga i lunga. O le tala whatai tau langa ma nuu la lata iai, o lo silio na mawa lunga le fui numero i lātou wa a fia. O le motu i sa la whai, wa se fulma le ono a fio anga i uwha mawina mai ei nisio i lātou wa a fia, peitai e le aise tasi umamaliwe o mai le so, po se tasi foi o tau fia o tingai nei mautanga se ngase. O lo wha o pea le tu o lalo malalapta inga malusai fua malolo ina, e le ngata mo i lato e malanga mai le atunu o, e na ia whaia ni o lato tui pui pui atunu o lo malanga mai ai mo le wha ama il dengue fever, ona o ia tui e le mawai Samoa nei, ai mai se foi o tātou ainga, ia wha o pea le tu mamai te wha whale matua mauta, mai no whanga e tautu fuai le namo. Wa whae lor konsino mtanga rengo leo o wa paaulo e tino Filipo, o tu i titia sori ngā tu la whono mwhawhitau le tu lai mai, e le whae unga le vaiaso au whamanatu e le whaatau ua mō tinao le langi, pe a fuatu i nisi aso tina ua mawhae. Sau no au apa au, e le imalo lomtanga rungo leo ia la tu te wha au au mwha tino, mai na to ai titi la to na tau fil poloka leo,
e le tau mafa le ava malo sim whaafo e ta vale. E tau le ai fo ini reporti ane le matanga wengo leo e whaati tau ni sa wanga i tutonu a inga ai mai se le ngoi ma le tele pe fale. O lo tau mawhai lava le sosa i e tere ka nesa i Samoa i se awala i mawhai ona whaita wina le au whai o tangata wa a fio le atunu e fua i e wha maunga atunu o le Pasifika i a ilato wa a fia na whai loe le sui o le sosa i ete na paule foi numero o lo o lato wha wina ma mauti noa o i lato i na mawe i siaki ai to tele i lato o le o lo lato mauti noa wa a mata o na yeile ngase ai ele o ane lava e whia ni siaki whaatsoi fua malolo ina ma amatai ni tonga fitinga e lave ina ma yeile soi fua e pau whaalau i lo una ina pea o le masina o ke topa e una ia i mtanga luenga umo le malo e la e ina le li pine piniki po o se la e lano piniki e wha manatu ma whaalau tele tuai i tangato le atunu e tāua le anga i e whaia wawe siaki e mauti no ai le iai o le saonga le mu pe ua a fia foi ma a mataloni ngā yoinga mo se lave ai o tala fowia mo le neifo i aso tofi manuilu tātua tunu whaasoi foia. Tali il tele o aso sao no fo per matalo e ai se taimi sao se aso fa tau nu ai o lo manao i se fai fua mai le atua
Te whaatala whatu le tātou tunu le temi o le tai ole u tātou no li tulai. Sifuru tau tuara si whonga la mui Wellington e le Samoa Capital Radio mo le polo kalame whaapitoa. Thia leu mo lewa no mati whaatasi ai ma le tuangane, ia ma le tuawhine, le sunga ia sani, ia ma le tuawhine ia tiana miti, o lau whai pese ta mitis. Ia ila nei fu i tai au le tātou whaatatoa lang whaapitoa. Talofa guys, welcome to Samoa Capital Radio. Hello. Talofa, thank you for having us. Yes, thank you. How are you both this morning? Very cold. Very cold. Very hungry. But also very good. No, thank you very much for the opportunity to coming onto Samoa Capital Radio. Thank you. Manea tu atulewa no, give you guys the opportunity to introduce yourselves, your villages, where do you guys hail from in Samoa, where are your parents from, and where you guys were born, and share a little bit about, because you guys are locals. Yep, I guess I'll start. My name's Sunny. Obviously, I grew up here in Porirua. Went to Holy Family Primary School. Then I went to Viard College. And that's where I kind of found my love for music. My parents, my mum is from the villages of Lepea and Lepa. And my dad is from Satawa and Leunmuenga. My turn, okay. Hey, I'm Tiana. Just like Sunny, born here in Wellington, Porirua, raised up in Cannons Creek. I also went to Holy Family, went to Bishop Viard College, we're part of the Holy Family Parish Choir. And so I guess Sunny started off our music journey by being interested in, playing the guitar, and, you know, being his little sister, I just kind of fell into following into his footsteps, and whatever he did, I just wanted to, annoy him and join in anything he wanted to do. So I guess that's kind of how it all started, I guess. And I think that's very unique as well, because you guys are a brother-sister duo, taking on country music, adding your Pacific Samoan flavor to it. So congratulations. We often say on our radio program that if any of our young people succeed, or our Samoans succeed, that's everyone else being in that success as well. So well done to you guys. Whaamaloa tu whawhatai mo lewa noa. O le sunga ia sani ma le tuawhine ia tiana miti. Ia o le tuangane ma le tuawhine. Ia o la ua. Ia o le ila o whai pesele o whai ngoina mitis. Ia o le o whai pesele e whaatataua lātou pese tele pese o whātunga o le country music. So let's talk about country music. Why country music? Like of all genres that you guys could have gone to, you guys picked country music, and it's a unique genre, but it's also something our parents grew up with listening to. Yeah. But you guys are adding the flavor now, and a lot of young people are catching on to it. Can you guys share about that? I think a big chunk of the question you've just answered, and it was through our parents, because that's all they used to listen to in the islands, you know. So growing up, it was all of, you know, my mum's old country music tapes we grew up listening to. Just as young babies to up until, you know, primary school. And then it wasn't till like maybe around when I was just starting out intermediate, Tiana was still in primary. My dad had a workmate that was actually in the country music scene. So he made the introduction there, and Gail, that's the lady's name, she's the one who introduced us to the country music clubs in Wellington, and then that's where we sort of built up our connections, and we started performing all around Wellington, the different country music clubs, and then eventually we went on to, you know, all the big awards, the national awards. So yeah, that's where we kind of made our name for country music. And, you know, obviously back then it was like, it wasn't cool. So we did to you know, a certain point try to hide the fact that we were singing back in the day. But I think now, you know, all of a sudden it's like cool now, you know. So everyone's kind of jumped on the wagon, and, you know, we're here now. That's in a
nutshell, kind of our journey through country music. That's how we started, and I think the goal now is we're focusing more on original music. And thanks for playing our song. That was our new song that was played just before. But yeah, that's our journey so far. O le pese lea na tai nātu mua pese whai ngoina sa moa o le I Got You. Ia o le pese ngana nai mo ilungo on YouTube. You guys are filming a video for that soon, or? The video will be dropping soon. The video will be dropping soon. 7 months ago, you guys released your other song. See You Again. See You Again. Yeah, so with that song, that's what kind of, when we released that song, that's what kind of, I guess, started the journey with the original music. And that song in particular, that's a special song to us because that's a song that we wrote for our grandpa that passed away years ago. So that song is just in memory of him. So it's cool because it reminds me of, my Miti family as well. Every time we get to perform it and every time I get to hear it, just anywhere. Yeah. That's beautiful. O le peselea sa mo le peselea See You Again o lungo le YouTube le temi la peselea na fatu mbosi o lantu tama ia o failangi fo ifo lango to fini ana mana i fo ia le fo fatu nga se temi ta vai tatu po kalamis fa fifiang a le fa so mai le sunga ya sani na mata mai o la hiti ya le temi na pe le se me vo le wasn't considered cool at the time. Yeah, ale wa mai le temi nga tu pulangan ni o fia to telo o tala vou o matu ai nei tele foi a country club music ia competition tanga ia ai me se foi kala pitonu nei Wellington. Mana ia vaenga lea Mari pe ona sau noa ia sani na amatao na la fia i country music ile whaalongolongo foi lea i tapes tu ai alon tinai ale mali foi le whapea mai sa le cool pe sa le mana ia tele ale wa amatao na fia wai foi la pese ua whaalawi loa mana ia umatale le pese pea vai foi ai o mana ia whalongolongo foi ese foi la ua tuainga musika tau le ini tangata tātou lawa ia sa moe o suina le tuaing o langina i tuainga whatunga ia Murray. Who are you guys' inspirations for country music? And you mentioned your parents growing up listening to these, but like in terms of musicians? Man, I'm gonna go back to those tapes. The tapes we used to listen to. Kenny Rogers, Johnny Cash, Dolly Parton, Glenn Campbell. That's to us is the sound of country music, and that's why when we write our songs, it's always based off of that sound. Yeah, that real country sound. Yeah, the old school stuff. Yeah. And listening to you guys' music, it's there. Like that's. Thanks. No offense to other artists, but they're all doing. But this is authentic country. And what inspires you guys in terms of your music? You guys are getting into originals now. What's your inspiration? Do you guys? I mean, you mentioned your grandfather and that "See You Again" song, but anything else in terms of inspiration to help you guys writing originals in your music at this time? A huge driving force for us is our parents. Yeah. This is something they've instilled with us from when we were just kids, and so like we feel, that we owe them a huge, a huge amount, and this is like our way of paying them back, really. To put these songs out and just finish off the journey. Yeah, because this, to me, I feel like this is the final part of the journey, or the beginning. Yeah, if it blows up. Wow, yeah. It's amazing. You mentioned your parents and the support group, standing on their shoulders and bringing it forward.
You guys bring Pacific flavor to country music. It's unique. Talk about how you guys went to those country clubs, the country music clubs back when you guys were little, going around. It wasn't an environment that was dominant Pacifica people, Samoan people. It was dominated by, let's talk about Europeans. But being in that space and dominating that space, you guys were awarded a lot of awards as well in Porirua and Wellington. So do you want to talk about that as well? Like your journey going into those spaces and bringing your Pacific flavor and not compromising on who you are as a Samoan, as proud people growing up here in Porirua? I guess I think because I entered at such a young age. I was still in primary school when I entered my first ever Country Music Awards, and that was Over the Hill and Wairarapa. I think at the time, to me it was just fun. Like I did it was out of what I loved doing, so I didn't really see it as, I guess, competition against other people. But I guess as you keep doing it and you realize, hey, I'm good at this. You just want to kind of make yourself better. And I guess like Sunny said, we owe it to our parents, because entering the awards, I say it's fun, but I do have certain memories of I guess we all know as Samoans how hard our parents can be. Sure, yes. And I remember, memories of my mum in the sitting room with the fusi ba'u, Oh, no. Is there practices? She'll, and as a kid, I loved it so much that my mum will be like, you've got to dance at these awards, you've got to sing your heart out, use the gifts God's giving you. Yes. And, when I would cry, she'll be like, okay, you can't do this. You can't sing anymore then, if you're not going to do it properly, you can't do it. And, I used to cry, be like, no, I want to do it. I'm going to do it. She was like, well, if you do it, you've got to, be good at it and give it your all. And so my mom was actually a real big driving force with, I guess, stage presence and, just, I guess, putting my all into a performance once I get on the stage. And, so it's like memories like that pop up when people ask questions about country music awards, and but they're wholesome memories to me, and I love that. But I guess it was very different, and at the time you don't notice that you're the only brown family entering these awards, but I guess when you start to grow up and realize you can't get treated differently, but I think to us, it was a whole, you weren't just representing yourself in this type of, the country music community. You're a Samoan family, not only representing yourself and your family, but you're representing all the other Samoans out there. Yes. So when we went, we always gave it our all, because, that was always at the back of our heads. You're not only representing yourself, you're doing it for the rest of our Samoan community and Polynesian community. So I guess that was another driving factor for us to do what we did, best, and do what we loved. That's awesome. I think it's typical of all Samoan families. It's at home where you get your stage presence, you practice. They tell you how to stand, how to. But it's amazing, and a credit to your mum and your parents as well for that inspiration. As a sibling duo, how's it helped you guys both in terms of your relationship as brother and sister, to bridge your guys' music? And it's amazing. It's in the family. You guys are helping each other to reach your guys' goals. We're just like any other old siblings. Hey, the good thing with the with your siblings is, I guess, like everyone else is, you can just be straight with them. Yeah. You don't have to worry about people's feelings. You just tell them straight up, hey, you're singing flat, bro. Yeah. And there's no feelings involved or whatever. I think in terms of that, that's the best part of working as a duo, a sibling duo, I should say. Yeah. Nah, that's awesome. We want to take a break now. We want to play your other song, See You Again, credit to your grandfather. And we'll come back, and then we'll give the chance for you guys to carry on with our interview.
but also to perform live for our audience and our listeners. Whawamara tātou tunula, vai tātou whaasole nei vāinga le a tai au. Ia I le whawhiwhianga nei mai le whaili po la whai pesa mitis. Ia I le whawhiwhianga nei whaingoina, see you again. Change except me missing you it seems. I wanna see you again. I wanna see you again. Been a while since I heard your name. Since we'd sing Tell Me About the Good Old Days. I wanna see you again. I wanna see you again. Oh, if I could go back, wouldn't that be great? 'Cause Lord knows at this time I just appreciate watching you just sit there by the fire at night. Listen to you tell me everything is alright. Feel your arms around me when I get a fright. Just really take my time. If I were to see you again. Should have seen all of their faces back when they got a job, got a car, how even graduated. I wanna see you again. I wanna see you again. A great deal more we'll never get to see. So I'ma hold on to your memory. I wanna see you again. I wanna see you again. Oh, if I could go back, wouldn't that be great? 'Cause Lord knows at this time I just appreciate watching you just sit there by the fire at night. Listen to you tell me everything is alright. Feel your arms around me when I get a fright. Just really take my time. If I were to see you again. Watching you just sit there by the fire at night. Listen to you tell me everything is alright. Feel your arms around me when I get a fright. Really take my time. If I were to see you again. If I were to see you again. You can tell me about the good old days when I get to see you again. Si o whaumātingo whio la whai bese the mitis, ma le whawhiwhianga nau whaingoina, see you again in Levaenga o le tai au. That's such a beautiful song, guys. Thank you. And, you know, memories for your grandfather. May he rest in peace, rest in love. But listening to this music, it's very inspirational and it's very beautiful in terms of, you know, to you guys bringing this out, adding your own flavor to it. What are your guys' plans for the future? Where do you guys see yourselves taking this music further? And I mean, there's people on here commenting on that they love, the great fans of you guys. Where do you see yourselves taking this next? And anything in the pipeline in terms of originals? To be honest, we kind of just taking it as it comes. Yep. At the moment,
our main focus is just finishing off this album. So in terms of our originals, we're in the workings of trying to get our album finished off. So I'm not going to give you guys a timeline for that yet, but I promise you guys there is an album coming out soon. So, well, not soon, just there will be an album. So yeah, in terms of our originals, that's the ultimate goal, is to finish our album. We'll see you guys when you guys release your album, and we'll bring you guys back in and for sure. help release it and push it. But man, that'd be awesome. That's amazing. What would you encourage the young people out there that's listening in and trying in the music space, and they're, you know, trying to get to where you guys are, and what would you encourage them, and any advice to the young people out there who are maybe not wanting to go into music, but, you know, have that drive or motivation to achieve something in their lives? What would you say to them? My advice would be, like, if you know in your heart 100% that you know you want to do something, don't listen to the outside voices that tell you otherwise. Because I spent a lot of my time, you know, wasting my time away listening to those outside voices. Just listen to what's in here, and the rest will come. Nice. Tiana? Yeah, I would be similar to Sunny. I mean, you know, it's taken us, we've been doing music for such a long time now, since we were kids, and it's taken us this long to get here. So yeah, just like what he said, if you're really, really wanting to do something, whatever it is, just go for it. And, you know, don't do it half pie. Yeah. Just give boom, it your all. Yeah. Straight in. Yeah. No, that's awesome. Beautiful advice for our young ones listening and tuning in. We're going to give you guys the opportunity to perform live for our audience. Hey. E lato whatunga lua ia la langine leita au whawomar tātou tunu. One in Samoan and one in English? Yep. All right. We'll let you guys take the floor. Cool. Thank you. I just want to say this first song we're going to do is a special song to us, because it was one of the first songs we learnt in Samoan. And I remember, you know, my dad used to hound me about the way I ingi this song. Yeah. He's always telling me, kai vai le leilo ingi. So this song, very special song to us, and we're going to sing it, and this is dedicated to all our Samoan people out there. Feel free to sing along. Solomona, if
Mai se popor na leiva ngar taiao. That's beautiful. Thank you. Now I got a question. That was beautiful. Oka semana yo lua siufonga. I'm just curious, will you guys be doing more Samoan songs? Because that was beautiful. Thank you. Yeah, it's definitely something we're looking at. It's definitely a different beast as well, you know. Yeah. But yeah, it's definitely something we're looking into. Just like a best version, Murray. No offense to. Beautiful. Yep. And your guys' other song, Paftai Lava. We just keep on going if it takes the whole day there. Thanks. We'll do one more. This song's another special song to us. One of the very first ones we learnt as well. So I'm sure everyone knows this too. Forward to happier times on Blue Bayou.
spoke Paul now. Wow. That's beautiful. Thank you. Whaftai, a lot of people just, we're lost for words. Mahalo whaftai, thank you for the amazing performance. We're quite lucky to have been able to have you guys on air today and to perform live for our Samoan audience here in Wellington, but also around the world. We have listeners around Australia, America, back home in Samoa. So it's great to have you guys on air today. Any last words you want to credit anyone? Shout out to your family, your parents before we wrap up. Sorry. I also just want to mention, just in case there's any confusion down the track, we're now called Miti. Miti. Yeah. So capital MITI. When you follow us on YouTube and also our Instagram. I know on Facebook we're still labelled the Mitis, but we're currently fixing that. Yep. But that's our name moving forward. There was a big drama on that. You can follow us on our Instagram page, and we explain why the name change was there. So make sure you follow us and try and get a hold of that story. But just thank you so much, guys, for having us. It really means a lot to us to be here and to be able to showcase what we're about on this platform, because this is also something that we don't do that often. Yeah. So thank you so much for the opportunity. Yeah. And to all our listeners out there, thank you as well. Thank you very much. YouTube, Instagram, Facebook. Subscribe to the YouTube channel. We'll post that up on our social media platforms as well today. Awesome. And follow Instagram, also Facebook. On behalf of our program, Samoa Capital Radio, I just want to say thank you very much, Sunny and Tiana, for just coming in today and for blessing us with your music. Like we said, this is not the end of our relationship. We hope to catch you guys up when definitely. You guys release your album and help you guys, support you guys through. Like we always say, if any of our people succeed, we jump on that success as well. And so we're proud of you guys and just pray that God continues to bless you guys and keep it up. Thank you to your parents as well and your families. I got you, my limiti. There's something about the look in your eyes that's telling me that maybe you're scared. I know it ain't fair. Curveballs flying everywhere. Been sitting on the edge of your mind. 2 steps forward, rewind. But hey, that's fine. So let me emphasize, if you need someone to talk to, open up a cold view, chill with you whenever you want. When the world gives you a bad hand, I'll give you an ace to step up to all your worries and doubts. So just as long as you know that I got you, don't worry about it. Don't worry, 'cause I got you.
pelea a o mama ela mana oi ua umaio unei manatu te upea oi isi o ufatu panulile ole mau lelele fia fia mat